Salufa. Ai, Leala, Manea. Lo sufala wo tele tulla. E ono le proclame Malu le Taeao. Redo Samoa Solima I batolu a mo e se fo yanga la so lulu ya. Ai ko on mai le ya. Oh. Ai se me nga lai fuanga luaku a. Ai se me. Nga ngofo mai ai le. Ai kau fa mangi fi mai fai makmo wa ku fa mon mole. Ba lo fa tai. Ya fa ta lo fa to le Malu le tu na fa ta lo fa mai. O la bo bola sia ka ko wa mio. Ya le la ka ko le fo ka ko pa o. Alo va tai le tu le on sai mai. Manongi ta lo fa sis Malu la versi fo mon nei tai fo. Jalo ke foi a ko esel mele o ba yang po so de. Ke mo ko nga po le Fiafia night le ke ngor kalama. O isol ai ka ke musu e fa se kala. Leili tawai. Alanga o te tali tonu fo ia o tau mawhainga alea o ngale na tamaita. Io e waloa fo i tau sanga o lau I loa. I whaafiafianga ia pe a whaia ia. E mai se lava fo I le vai taimile nei o le whaaringa o tu fo I maanganu e mai se si tātou o tunu. Ia o se tasi fo ia o ngā lau I loa li tawai. Ia ai le ku mamainga fo I kengi e ki o self. Ia lea. Ia lea. Ia mana ia. Ia ole a telestala staimi ai onei e matai a fa mo nei fa nau o a matala I tau vanga tau talanga so o fa longo mai tato mo mai chile o te pena ia mo tau vanga tau talanga nei aso ia all the best ma yellow tau fainga ile nei aso ia na matai lole Taeao ia tau fa solonga onga ia mata foi a onga tama nga okama ia fa solo ko nga onga okeinge ia fa solo to lole ia onga foi tama mtei ia ma fa mai foi le Polyfest la stona ia lau kongi la skonga ia nga foi le ai manaya so tele o ma wope o mai a Fiafia night na isia onga ya masel matu pitano isifo ya ma kengor kalama na po o le makua so le makua ile o fi kongo le auditorium o green kio sang po ya pa wal me o popole o le Malu le malesela mai lungo stage sang po o le Malu se moskiki le o le lo pola me nga o lungo stage sang po fai mai la ko exercise o ko se la mai la kam ko kiki o ka mai la Wa ngalonga o ma ave fango kisenge wa. Kama pape o kia foi la ngo foi le mo la o pasi ave fango kisenge ka la kam. Morning uso. Ano se foi le tai. O le na va tu nei tala le tau. O tai o malas for le fa mo win e pa o timu. So the good news ole apa ona timu mo tanto nei au kilani martelo vai ngau sila the bad news ele tai ona lavai il timo le mana mi tanto pe afua tu ile level vai le o tanto fa tanto te mi nei mai sei vaenga ia pe ona wa faisi loa o la inga fo ile ma munga la tai pe vaenga ia le Northland ia fo tato nei au kilani Waikato Taranaki Horizons and Melbourne I Tasman onisi o vaenga o leolo o ia lava fo ile le manatu e moni lava le amawanga kimu ai le kai lava fo ila ona lava fo ile mo nei vaenga ia o faisi loa o mungala ia ole rainfall timing la leo lo mai tau atu o lea e tatawon expected a South Island ia mai ile so ia mafa anga ia tua Taeao ma lea so faraile ia ona o atu le ile North Island lo no winga ia e mua vaenga ia ona so atu ile le si vaenga rainfall leo lo mai tau atu pe ala ma le tolu se fulu millimeter ia mo aso ne tolu le mama fo ia po ole vaenga le na ole timu ole ia o nisi lava fo ia vaenga o le lava o le a fa waupea ia le munga la po le dry conditions ia e tai pe ala o tatou nge o kilani ia o Northland Bay of Plenty ia manisi vaenga o Waikato ia se ia ona o le taimi fo ile le a whanei o le tausanga ma ia Januari anga ia mati pe o nisi na o taimi e masani ona ia I tatou nisi o vaenga o nisi le munga la o nisi la na o vaenga o leo ia e moni lava la ia a whaapela o le mawhangawhanga ia le
sele o po ia ona o le tūlanga le na o lo iai o le lava e tau valo ia fo ilele ia ti munga ia ile nei fo i vai time. Yep, so ole ale fafangu ma le fa manatu mo tanto le tūlanga. Ole tau fai tātou tau wha saola kiki ar swa vai te mini nei. Ole mele mana mi tātou ole fai mai ole a faile ala wha sa ona wha ngalte le swa vai le te mini te. So ole me fai tātou te mini nei. Ole ala wale me fai ona fai e tau wha iti tiel wha ngai na swa vai. Ba ilo sa ngale masangi ka ki ele wha ngā au e fufuru ai. Wala baranga mamai ai. Wala baranga mama. Se o la skoro me se o la skoro me ko fa mama ki a ko fa fo ko lomba ko fa no lo fa ba le ba ngale ba so ba o ko ki le o va dunga ka ko fa ka ngo ai ya ko fu di lo ka fanga el fanga au e fa mama ki le lo sa fa bon ye bangisi ba nga o lo tato fo la ba e le ma le o lo te ba ya tu se tino ma de na ma lo Wellington e sta se pitano Wellington o mea i olo kako whalau wha significant, Io, te vai, te whanu no fo lele ona e le ai lava se ainga i se manatu wha apea e ke i awa mau aku a maliu se o la tau ainga i ai olo o whaanga solo i le suenga i nā se tasi fo i o whale i April Mile Road in the suburb lenai Northland i le vaenga lava lenai au i Wellington ona pea ma le sfutasi na Taeao ia le salongo i nai foi ia le Malu le mamalu le ofisa o leo ona o le sa ma o se tino maliu i nai le fale na ona foi le le tulanga popole sa ia na ainga na lai ona sa ili po fa pe i mai o se famna tau foi le mo tato ata vai le nei foi vai tau o le fai makawa siasi nai tau ainga wa le lo lava la tu ai tulanga e ono tula i mai ia leo o sau noa ia le detective inspector ia Nick Pritchard o lea o lo fa solo pe foi ia suenga ina ia i lo po la mafuanga ai le o ia se tulanga foi le e ono afia le saunga le mo le community le nei taimi ia o le fafango foi le mo tato o vanga e tele na mai le matakaluenga le mo tato tam faia ia va le tato next door neighbor ia le leilo tu va foi le wa te lo to tele tato le tele la ko connection foi le ma next door neighbors mai la tu telefoni ya ese me tu foi le so ka i foi le fa pe vai le mai ka nga la kala ku nga ko fa ya nga video leo so ole tala foi le ya le ngata le to so ta inga ma next door neighbors ya ai lo foi me fai le bala o leo ya pe lo se va nga foi le lo la masalbia mo sa ngole mo ta to nanga le mga bia ka ko le va nga o fa lo ngo e ke ya o fa lo so o ma ko next door nei pa le lo ku mo fa la veri ya la lo si fia foi tanto ya o du langa na ya ka lo fa ka si le o fa mangi mai po se pa langi po se ma o di po va se fika le va io ya tu langa fa no ya ai sa le ya so o tu langa na foi le mabalo le tonu ele leili tanto ngalo fa tasi fa mol ina ba ngai ina ia mautino ole sanga le mo uma tanto la le to lo se fu balu minuto lo toy ona talo le tula fitu po kala me malo le Taeao we sa mos folima e mo tolo a mo fa Fiafia le Taeao swa la tango mo felisi me kaile fatalo fa troi paga o malava no Facebook ma YouTube ro le Samoa ma lo la fa malo smai ele le Taeao fo kia ora, good morning Atamarie Mai le pese te Fiafia uso mai le pese te me mai pepi mi Malu le umu vai a ficar ma ai se matane in tu ai lo lima e pati ma poso mai le pese uso vale te le si mai le pese se o Fiafia ina pese mai se o Fiafia siva fa mana ia o le siva Samoa ma siva palangi fitongi ai o lima peita fi pasi o pese le mu ma pese ma vave le alua lima peia aveta vale pese a walofo ma pese wosi alunga i le tau au peia e o ti Siva mai le pese te Fiafia uso mai le pese te me mai pepi
ili malu ele ulu vai au fika ma ai se matane I tu ai lo lima Ia pati ma pousu mai de pese Usu fale o tele siva mai de pese O pese atunu uma pese palangi Le manino puaina o le fati Se usu mai la e se fa ili Leilo puna o le tupisi O pese ata mai vai I teine O favorite lava ale totele A usu mai pei o ni angelo E luongi e mai male pepelo Siva mai le pese te Fiafia ai Usu mai le pese pete memo mai Pepi ili malu ele ulu vai au fika Ma ai se matane I tu ai lo lima Ia pati ma pousu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese O pese teine fai I tama E pei o le timu mai e talo I mata Mamoli mai ele leo fata te tete Ai fa'aleo I mai ai ma le pepe Siva mai le pese te Fiafia ai Usu mai le pese pete memo mai Pepi ili malu ele ulu vai au fika Ma ai se matane I tu ai lo lima Ia pati ma pousu mai le pese Usu fa'aleo tele siva mai le pese Siva mai le pese te Fiafia ai Usu mai le pese pete memo mai Pepi ili malu ele ulu vai au fika Ma ai se matane I tu ai lo lima Ia pati ma pousu mai le pese Usu fa'aleo tele siva mai le pese Ia pati ma pousu mai le pese Usu fa'aleo tele siva mai le pese Usu fa'aleo tele siva mai le pese Tasi lima I watolu amo Radio Samoa O e silafia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Whaafsota I mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Awani a vealo po le vale ma mawhauwhaunga I le mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tawhaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fsosoani e whaatino o fuafuanga au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olua lua o valu whaawha 5 olua lua o valu whaawha 5 Mo se fsosoani mo sau tawhaunga po o se whai poiponga a se tasi o le whanau. O e silafia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e silafia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e silafia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ile equity o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa.
Rita Samoa oli mä tulla moto luosse fullu mali luomido tulla tuota loli tulla efitu le polkalame marole tai Rita Samoa oli mä ei tulla mo mai ka korngi kai au fo seki mai ka korngi kai au ile tapa angalo titilo tule fa fonga mai o fatalo fa mai o bonjour from Mauritius mu. So where about in the world is Mauritius? Ilo titilo atu an island nation located in the Indian Ocean, east of Madagascar and off the southeast coast of Africa. Wow. Part of the Mascarene Islands. Waba aida mauli media la mai le tunu ane fatalo fatu. So fina elia bonjour. Yam salpol fakalo fanga mar nga ba ngalo lang ilo tar fata sin nei Taeao. Ma lo la fa tel fata simal jar bokala nei Taeao man tola tunu. Afa bete o malanga sisiva ngor kelope. E mawhaianga alu maavile Radio Samoa na pau ale mea ia onle wifi po whera waki alu iai ngā e ko ngeki ai lungo le Radio Samoa ia kau ke fsoka ia so po whera pēla ma maale mwha atala wha mai nisi pa anga nei Taeao po whera ma maalo lange ki alu iai e mawhaianga alu maavile tātou por kalame pau ale mea ia onle la wifi ia malau laptop po lau kerfong ia ngā e fsoka i mai hai lungo le kāko online peona il Facebook mari YouTube Radio Samoa on kāko ia fuala wa le mole maula to telo la to ima maule me fa fonga mai ata Yeah. ole e pei olai sa mole ile ngato il tarbo kalame ile tatu tala no tatu ngana Samoa ia pese fo ipe ia olai Samoa ia imagine la le kauki o le ka ke go fo sisi ku langi ele e mamau ma Samoa ala Radio Samoa o fa la tatu ia te oin ia tatu o tunu pele ala i musika ma tatu tanoanga tatu lava ngana Samoa ia vi ia le tua alo fa tai fina lo fatu le mautino le o mautino pona te mi o e o tou e nai tulangi ia fa tai le tua le tatu tai nei Taeao o ko ala o skadi le fa kala fo ma ka fe Osi. Fai yaku so le ese le ala po le Oscari le ko kere ka to le fa fo mai Perth Oscari le no Perth Oscari po ko ke ase me por kasi por le luol va veo le nga opu wo Brisbane le opu wai sorry fa ka fa mai foi le va so yo Perth Oscari le wai o Brisbane ali okay ka fe me pone ma lo fa tai tele le fa ta simbal nei Taeao ya ma ta to nei au kilani ma lo fa tai na tala nol pokala me na fi isi tamatiti fata sanga lena fata mo ia te fa mo lo na ola ole me monia la na tasha la wa tiltilo ele ngata na mafatia ainga o isi tanga ta sidi na mafatia o fo mai le sa ta mo fai ina ia fai se tonga fitinga ia ma fai ona ola ta matiti ia ai peta i wa le ma fai ola tonga fitinga o te loala ola to i o isi tanga ta sili na mafatia ona wa mo kwai le best ole la to mala mo lama ta fai fo le ia ai wa umale ola ta matiti o te loala la to tala le len fai na nafi il te milen fatu ai si fo te matiti na nafi ia se tulanga e se fo ile fa manu ai nei fo ile loto fo i mai se fo i ile maita watu i nei fo mai la ile ole kati medical center i nei le Bay of Plenty le sa yesi alu toto pe yona sa no ia le lato GB la le na le sunga ya Jess Asha ile fa ma vai atu si alu toto le ile so muli fo yona sa ninga ile na fo ile le momoli atu lo lato fa ma fananga si ainga ia mata utino atu fo lo lato fo la ngona mafatia wa silinga tali iseu se tonga fiti lava e mafai ona fai ia ina fa saoina si alu toto le ona ole tele fo i male onga ona manuanga oni si fo i tulanga fo i ese fo ile maita watu iai ile fo i tulanga ona fa lave nei ele no fo le fo ile manatu ainga e maise ona i matua ia ai ile tala anga ole nei fo i fa lave ole ainga o ngata i fau ia ole ainga tua o i lava fo i masi tamaititi le na faina ia ole na alu savalinga tamaititi ia male dog owner pole e ana ta i fau nei e fa savali ona mo masania peitai e iai lava foi ia e le mauti no e tatou e iai lava taimi e iai le tulanga e se ai ia tai fau ia o tulanga lana so o le sila le na manua ia o le dog ona po le ana tai fau ona sa tau ma fai foi ia e fe so ani foi le pui si tama
mai titi le le taimi na uso fa ia e tai fau ele ai se pa o le fale ona e pe ia ta o le ainga pe ainga ia wai fa pe lava tato o le tua o ia pe o tato ainga uma pe ata usile pe ta ia ne ia o le sasi lava fo yo o le ala o tato fitia pe ia le toko ona po le ana tai fau I le fale mai ia o le ua fa ma vai atu nei ainga ia o le saunoanga fo ia le to o lua o le o lo o faina ia o le ua mata le vainga fo ile le fe fa amanga lo inga I le taimi o le maliu o le tamai titi le nei o ka se mana ia fo ia o le mata atu ma le mai tau atu I le fo I vainga ta vai o te lo le tasina la ngona mana fo le o ise le o le o la ise la ngona le Fiafia o le ainga o tamai titi la totala ia what happened it happened o la tova ba la to next door neighbor le o owners o te fa they se meo falanga I nai pawan meo de work together stand together I taimi fa penei kano fae fina e rielen fa talo fel tapo kala mene ta fa mai la afaliva ya na ko ol po afaliva ol po la wel taimi na to o le fa tai fina le update mai taimi o to nai tu langi o la papa awai mai fa fa mal fa sta so le se tato le poti mai wala wala ona so o le mal ta to malu ta fa nga retro le mai pasta la fa le ko po fa fo kala me malu Taeao Already somos problema even told Pose vasi que mai fiti pasi na sapasui Oni tamato malipi Apa la watonu watonu la pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O wa feo lolo ma fa solotu ina mamafa ia le traffic idisio vaenga o tata wala tele on State Highways full maleono le vaenga na Point Chevalier ia le o mai tawatolo o yese fa la vela tauta avale I le time le nei o le Taeao so travel time la mo tata on State Highways full maleono nga ia to le northbound e se full minute le o ia le time le nei Coates Riverhead Highway o mai tawat foi valo minute le travel time le o o ia mo tata afta avale fa pena fo ilungai Onera Road o lea foi ua mata ona feololo le pisi mai I le taimi le nei so expect tato afta vale pea ma le valu minute le travel time mo tato nisio vainga le foi o lo maita watu I le taimi le nei o le Taeao o lo faisi pisi mai o le vainga le I Whittaker Grafton I totono au kilani I le maita watu I ai le nei foi taimi on the southbound traffic au nisi lava foi la o vainga o lungo tato wal tele I afta vale o le na o lo feololo
lava I le taimi le nei tau lava ina ia saunga le mu ia mana tua lunga tato State Highway Suma le ono le nā lava fo I utele ni vaenga poloka ona ole whaalave lave tau ta avale le nā le ima mawatu sa taimi tula ima iai ia ole li poti le nā mo tato av ta avale tau ina ia manu ia tele lau whainga malanga ma ia lava le on sa il nei taimi o Taeao Malu o Taeao Radio Samoa to is fululua minuto talea o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alofa tatu atinu ia ele nei fo yaso fo mai ele tua o te Fiafia fa filo ia te oe ele swafa o Yesu lo tatu ali mo lo tatu fa ola o le tusi Jeremia tolu al fai upes fulima Yesu foi tau fa bea o te avatu fo ia te outou o leo ma moe e te tau ma lo uloto la tau te fafanga ia te outou I le poto ma le fa autauta a le upu mo o le aso le nei te talo mo lau faife au o e te talo mo lau faife au o ilo o le foi tau le nei o le promisi po le folfolanga le tua I le nuu o sauta na fai ia le tua a fai o te toe fafo isia mai o tou ma o mai o tou I le nuu sa o tou ina ufata fei papelonia na il tala le tua fai mai o te foa ia tu ia te o tou o leo ma moe e te tau e tusa malo loto o leo ma moe ia na te latu te fafanga o tou I le poto ma le whautauta leo ma moe kalawhea ngai u saunia le tua ai le upula mo o le aso le nei whapea I rau lau whaife au o le leo ma moe o le leo ma moe ua avatu e le tua ia te oe o e loa tofu ai tātou I Samoa ngi ia male leo ma moe tofu a inga male whaife au ua avatu e le tua le leo ma moe le na I lo nuu ia po na e mena ia I lo ainga ina ia fafanga ia te oe I le poto ma le whautauta ia o le fesiri la mo oe le nei aso oa mai le lua vā masiau leo ma moe ma waku e le tua o isi tangata e ese lo latou va ai me nei o whaife au whalongo isi tangata yaso ia e whapea ia e kaulosi whaife au e whapea ia whaife au se tulou o le ayafu o fo le whaife au le mga kuiska ngaka pauan me whaife au le sau i o le waku o tupe tangata o le whaife au e mana o tupe o le whaife au e fia pos o le whaife au e fia whai whatonunga whaife au kai pe e kasi ale mele ki kilonga le kule a negative e titilo ai I le whaife au au ki mga e suila wa ai le whaife au e tusa ma le finangalo le tua peita ia eva ai I lau whaife au o ia o le au auna a le tua mo oe na avatu e le tua le whaife au le na I lo nuu polo ainga ina ia na tausi ia te oe ma fafanga ia te oe whai mai I le poto ma le whautauta a wai le isi aso ke laku whatsa e pe kurunga whaife au pe palau vale mai pe ingia a e laku e whaalongo I le whaife au always love o langa me whai e tau tala mai ia te oe I le upo le tua lua a whape ke alu I lau whale a e kakalo le whaife au pe kakalo I longa whale pe talo le whalsa always love e le aise whaife au e le kakalo mo lana e kalesia e te talo mo oe e te talo mo kou whaangau e te talo always a o whaife au o langa ia mea na e whai so ole mai siri la le on tau o lau whaife au ia e loa o lo iai lo na tiutenga wakwa I le tua mo oe so le mena le te whaia le me ke whaia mo lau whaife au aua e ke ika I lau whaife au aua e ke wa ai I lau whaife au o se aiafu a ia e wa ai I lau whaife au o ia o le tangata o le au auna a le tua mai mana tua le mele ngai o le whaife au e le o se a ngelu le whaife au
o le faifi au e pei fo i oe, e ui o i o le au na le atua, a o ia o le tangata soifua, e iai o na vaivainga, e iai o na whaafita auli, a wafo e iai lo na to alua o lana whanau, o lo na ainga, e iai fo i o na manaonga. O le mela e te whaia mo si au faifi au, e te tatalo mo lau faifi au, mo lona o langa whaaleanganga. Wa asu e se tangata e tau mawhai sa kangi e makua i pingi maluruinga o lau faifi au. Wafo i o ia le tui le vao o e male tua, mela ke whai. Tatalo mo le o langa whaaleanganga o lau faifi au. Tatalo mo le unungali, le faifi au mo lona to lua, le marriage, po le whaipoiponga lau faifi au mo lona to lua, wa kasi le me lurua sa kangi, o le faifi au mo lona to lua, o le whaipoiponga le faifi au mo lona ko lua, ia maungu, mine te tatalo mo le puipuinga whaaleanganga le tua, mo le faifi au mo lona to lua, ma lona ainga. So le upulanga mo o le aso ngai, tatalo mo lau faifi au, ai aua e ke mui si au faifi au. Le tua, whaifitai lava, te o whinga o faifi au o leo mamoe wa e foai. La tu te tausi anganga o lo tunu. Whaifitai Yesu. Amen. Oh, yeah,
vole kale siame tisi mai malai loa Taeao ia Yesu famai ai le are tole lo ne foi Taeao foto lo miro tolo tole ta le July fit tole se lo April po ari mena tupu le ne yasu tau sang pai. Ile tausanga lua hafe lua sfuli le so na wha mawina ai tala wha solpito le lalolangi ua ausia ia le matatia e tasi miliona le au whaayo i lato uma na afia i le koviti ina ua tula i mai ia o le taimi le na e o atu le na fo taimi ia ua 5 maltasi afe fasa lau valu sulma 5 i lato na mali liwai according to the Hopkins University datas. Ile tausanga tasi e lua afe ma le lua 5 ile aso ia o le aso le nei na su malo ai se tasi foi o pope lau iloa i tutono le ekalesia Katoliko Roma ia Pope John Paul II ina ua mai ai tausanga i fasa lau 5 sulma le 5 ia o tu la i mai ai foi e avea ia mapope na maliula o ia le Vatican City ile tausanga lua afe malelima tausanga tasi iwa tolu lua ile aso na ulu wai fa alawi loa ina ai pe mata ile lalolangi ile vaenga mua o le ata lea ta ua o le Tarzan ia po the Ape Man ia ma olo o star i se tasi fo i o ali tauta ua ile ta alonga o le au le Olimpeka le sunga ia Johnny Weissmala ia o nisi na vaenga i mentupu ile ne yaso tausanga mabai Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get onto it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 se fulu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mauwha i Fiafianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pepa uru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangaiane i le www.asppolyfest.co.nz. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawelawe whaafose i e peo se maliu. Se pili ele i mawhauwhawina, po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tau tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua o valu whaafaa 5 o lua o valu whaafaa 5 e so ala upule ai o mana o ngatau tupe. Talofa Samoa o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey! Oh! In this update, the government's latest health and safety regulatory reforms are being viewed as a win for hunters. A new change makes clear landowners won't be responsible if people are injured on their site while doing recreational activities. Fault will lie with the organisations running them. Deerstalkers Association Chief Executive Gwyn Thurlow says it's a return to personal responsibility. He says landowners were becoming hesitant and shutting gates to hunters. Big farms and accessways are now not just owned by mum and dad farmers who you knew years ago down the road. Just speak to Steve and he'll let you in. It created bureaucracy. Police are carrying out postmortems today after the death of 2 people at a home in Wellington's Roseneath. Neighbours say a British couple believed to be in their late 30s or early 40s lived in the house with the homeowner. Herald reporter Melissa Nightingale says it's come as a shock to neighbours in the affluent suburb. Up one of those classic windy Wellington hills surrounded by trees and bush and with views of the harbour.
And police will be out in force today investigating yesterday's unexplained death in Wellington's Northland. A team of senior clinicians has been deployed to Nelson Hospital to assess the situation, which has been labelled a healthcare crisis. Senior staff have spoken out with concerns about the levels of care at the hospital. And staying with health, a pushback from midwives over a draft bill which would see postnatal hospital stays extended to 3 days. A select committee is hearing submissions this morning on whether the 72-hour stay proposal should be made law. But New Zealand College of Midwives Chief Executive Alison Eddy says hospitals don't have capacity and they'd like to see resources for other services considered instead. We could be looking at social supports or meal services, nappy services that support families in that really early weeks after they have a baby. And that might be a better return on investment. That's news. In sport, the friendship between Formula One drivers Liam Lawson and Yuki Tsunoda has been momentarily parked after their switching of seats between the Red Bull and Racing Bull's arms of the business. The Japanese driver replaces the New Zealander 2 races into the season ahead of his home event at Suzuka. He's told BBC Radio 5 circumstances with Lawson have changed for now. We don't have friendship we used to have probably when we were fighting junior categories, but I think that's natural. We always fighting for the seat and everything. So I know he's a funny guy and I know how to make our relationship good. Black cap Lockie Ferguson has returned figures of 1 for 26 from 3 overs in Punjab's 8-wicket win over Lucknow, chasing 172 in cricket's Indian Premier League. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Hei ni se vaenga o la telo le nā lava fo'i ua pisi mamawhai le taimi le nei o Nera Road. Takapuna City bound traffic o lo mai tawatu whai lava si mamawhai le taimi le nei mai Wairau Valley anga i atu Rosedale le nei fo'i taimi. Northern Motorway leo tātou i le southbound on State Highway 1. Silverdale anga i atu Albany ia matoi anga i ane le vaenga na Constellation Drive. Whaisi mamawha fo'i le taimi le nei. Whapenang whaawa watu le nā vaenga na o Teha Valley Road. On State Highway 1 lava o lo mai tau watu fo'i mamafa lava fo'i le traffic city bound from Forest Hill anga i atu i le Harbour Bridge le nei taimi ia mawhapena i lava fo'i ona slow pe le mu i le anga i ane i Green Lane and Ellerslie. State Highway suma le ono whai lava fo'i sipisi mai taimi le nei westbound o lo poloka tātou mai le Waterview anga i atu te aratu le taimi le nei eastbound o le nā fo'i lo iaiga i delays i le anga i atu i le Waterview Tunnel i le taimi le nei Pakuranga Highway ia heavy on the eastbound traffic mo tātou le anga i atu le nai Howick and Botany i le nei taimi ia whapena fo'i le whaasolo ane Pakuranga Plaza Anti-Rakau Drive intersection. Nisi nā vainga o leo a mata o na pisi lava fo'i mamafa mai le taimi le nei o Taeao Taavale tautua nā ono sai ma ia saunga le mu lau whainga malanga taimi o le Malu o Taeao Radio Samoa ono miru te aili tu lai fitu. Nā lova Samoa wa ule nei o kāsputi alu a wale sui alingila wa ule kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo whaftai le tino lau mai mua malau whafonga mai le nei taimi o le Taeao le vainga lata mai le nei i le tala o le tau tātua amata mai Samoa ma vai atu le mana mai le langi le lei o le tau i Samoa i le nei vainga o le Taeao fau lua se fulu ma le tolo lo te vai atu i le vevela o le mafan whana le e Samoa i le nei vainga o le Taeao winga o le tau le tino o le whasorona awa o alang le lei foi ia pa foi timu ni so vaenga o Samoa tolu se fulu lua degrees Celsius mo runga le vevela le Samoa le so lu su le ono i lona mawalalo nei minuto le la tatu tala noi Samoa e le sura radio Samoa pia le fianga ngal mana tu mara tanga veti pio tanga vai ia ora bo fo le tanga tu langa i le tau Samoa i le onga toro nei vaso tatu ia i New Zealand nei te le vaenga o le motu saute
Fasolo na awa lang de le tau Alexandra lo su tasi mo lunga ma fana fasolo point awa pa ujimu ni surviving of Blenheims for even mo lunga ma lu le eang ile tela vaeng ai Nelson la fasolo na awa pa ujimu ni so taimi lo su mo lunga ma fana Queenstown awa lang de le ni so taimi for even mo lunga ma lu le e Dunedin wala fasolo in awa le tau mo to pa ujimu ni so taimi so fitu mo lunga ma lu ia male ayo fungala au le ayo kreviso karais tete ma lo se fo mo le Taeao ona wanga ni so taimi lang lei le wa uli mana Fiafia na nei sful fitu marunga maru du fama wina mo tau i lo nga toro neva so tatu yai i le moti matu pi tola vai lunga New Zealand kai taia lo so tasi marunga ma fana fama wina le sola pa utimu i ni so taimi le wa uli le lo mua Wellington good morning maro se fo mo wia la fasora na awa ole tau lang le ni so taimi ang mari ma sabidi mai saute fasora nang mai matu ni so taimi le Fiafia na nei dos fu mo runga ma fana mo Wellington ile so tauranga ora fasora na awa pa utimu fasora na awa pa utimu le vanga tau po rotorua fasora na awa pa utimu ni so vanga fu iba mo runga Malu ole ea Palmerston North awa fo pa utimu ni so taimi fasora na awa fo ile tau New Plymouth awa ole tau Napier fasolo na awa lang de leni sio vaenga Masterton le so il telo vaenga ye Hastings la matena na awa fo le tau le so fa pena fo na awa le tau Gisborne kiri do Hamilton fasolo na awa le tau mo to wengi mari mo savidi me matu sa lo su toro mo runga ma fana fa ma wina mo kiri do le so pe tu sa otomo au kilani ba ole se sengole ole Chiefs ma le Blues awanga le se sengare kusaka koka Tamaki Makaurau, au kilani no whanga whasalunga on Radio Samoa, the home of the champion of 2024, the Blues. Super Rugby. Spuruiva, Malu, Mafan Faro, Elo, you'll never go to Taeao. So, what we got our Taulia so, if I tell me Langi Lei. Lo su tolo mo runga ma fana mo wina mo au kilani so Taeao pe au dia la fasona pa utimu tele vaenga au kilani pa fo utimu les forele lang de leile sto na mana sa pa utimu la so fo mana so lua ole va so lo mana yat e se ara sa wa pedila le sa wa te su ya ma fainga a pedila la vaenga la tamana na talo talo le vaenga la Taeao le tino la papa au ni se vaenga ke lo pe fa mo mo ria ma tau mo tau in an esa forward tato audio. Wala le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whapitu pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu. Suma tasi lo July fitu so le so ya matal fa mo le fa na Polyfest lua fe lua se fulu male lima e tele vaenga e sel tu sanga nei elenga te na tele ia ongola perform o le fa mana tuina le ne lima se tu sanga talo na matalea festival tono au kila nei. So tele for memories of 50 years ago in the Polyfest. Yam tau whainga nei whanau rangi fwoi tau sanga malo i le committee le olo director is tasi fwoi o alo Samoa Sayuli Terry leo mau ma langa team lo lava wa langa nafi le official Porphyry o le tala alo i ina leo Polyfest nei tau sanga nei la ole porkalame fanga solo tau vanga tau talanga nei whanau mo nei whanau uma ole a whapenao na tau sinio mo tau vanga tau talanga manuia la volo tau wha mo nei aso manuia fwoi whaiva wha masino langa kiele ngala fo fwoi whasia ngai wha masino fwoi mana tau whaiva ora whianga iai ka ko pea le wha tutuanga i o lo whaila wale hamia tonu ma le best of masino war fam sino ino fam mo ngana fa na nei foi tau sang te man tu le tau sanga le na ma vai atu vai le taimi le nei tau wanga tau talanga foi le foi sa longo ai lava le talo le tene titi pa foi le le Scotland ne mai ila unga le Tangaro College le na faila na la unga le ngana fa Samoa so langa ma nei e fa tu pumanatu i alo ma fa na Samoa le ma nei foi o le
le loa tautala. Yeah. Ia mawhaonga lava la tātou ngangana. Yeah, sa le le na a fiu atu le tunu ma to foi o lena tala no mal director le ASP Polyfest il va tatu nei. E tongo fi atu pe fa taulo tiki di lunga online. Nai lo suatu o fa taulo tiki te le se sen tulanga ia le stream live o le fa boy ia o le utatu o le vanga foi le kokongi la ku penga fa lenga ma le vai mole le por kalame so I think best fu kala el taulen fa manino mai ia mo tatu e mai moi lungo le Facebook ma YouTube foi le na o tu si la so pay per view le sia mio ka ko le la ia wa to tele la to si foi le la me o fa ia le la to lo pule le ASP Polyfest le tu la e tele va nga down tatu man tu o tanga tan sui fuanga ne vai taimi ia I struggle foi la to mo kupe mo foi le fa tino le fa mo so o titira la to o ala va wala fai on sosani e vai nga tau se lenio le mana mia ia kasi nga vai nga lo la to fa ngai nai le tu la ia o sa nga ka o fi lo ka ka ke le lo le pesca ko ki manga yo ngia so lo fa mo mo ia ma ngai lo la singa ai popo ia fa sa ko ko la sa ia fo ni kai au ia se ngai la mas ka ko fa la o fo le la umi fa la me falangi ia o ke la nga ia uma ko ila vale le ia ngai Taeao ia wala la fungo va ai nga fikele o sipula so pela se ngai malesi au ka fa foi le wa makua i pasasa le so lulu ia tava sa matua wa fa solo tongo tale el tise le vai taimi so wala fentatu ngal fa tasi ale le ala pos posingo el tise tono lomba ota ia fa penga foi au lo fale ia le se no la po le fu ala le ia ke va kwa la ko fia la o kisi la kongi le masina ia so nga fa nga le taulo ka ko le kisi nga ro de fa ska ka ke le motato fa ia maka pe uma nga isi va nga de me se lava ku lango ia uli ia masingi ka mea ia mai si va nga pa la ko ki poki mai si va nga a fa pe nga o nga pa ka la uki ku ai nga de vai la vai la uki ela ki kele ki se fa nga ia ma ai le la wai punga ki poki ala ke maka ngi ile ia ko ali wa ku uma wala se vai sa ia so na vai ngana e o falan tatu swa vai ia le lava lo o mai nei fo tuanga mai le vai ngoro pure swa vai tang fai ka ko e ka pos le kiki ma fa nga le swa vai nei taimi ia wangi o ka ko vai ngalo fa mai wa ka strict mai le vai nga ka pungia le swa vai le ska bimba fa nga ina tatu le manga be ka ko vai nga so aka ko nga lu fa ka sela ka miningi ia wala uma pui ma fa i tel fa nga ina swa vai se kiringa ma no le vai vevela le si tu le vai le fa nga ina le pai pa vevela le temi o ta elenga ma nga ia fo ia fo ia wa ia lu pa wa nga ia nga fo ia lu pila le vai ko ia lo ko mele kisi ia nga na pa lua ka manga nga Legal. Se formula ono lo tele July 5 le por kala me malo Taeao le Samoa for lima. Iva tolu mo fa malo fo nei matua te penino nei fan nau mo la tu fa moi. Sa banga tu talanga ia wa e uia e o ka me ke fa le ka kalanga. A ngai makua ia sanga lu malo se sosani. Ia mana fa ia o fo. Lo le ono sa. La penino je fa. Yo. Malay pono, oi tu ka Samoa. Molo Pacific say to my dear the penina. Esi onu, esi ename. Was it for you now we know you not for Fiafia ina oi. I know
Samoa. Taslima Ivatolu, Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A very successful man said, "Success is mostly failing." What we don't know about the world's most successful people is how many times they failed before they finally succeeded. You see, successful people just keep learning from their failures until they finally do succeed. As a famous entertainer put it, if you want the rainbow, you've got to put up with the rain. This is the true story of a man who, when he was 22 years old, failed at business. The next year, he tried for public office in government and lost. So he tried again at business, but failed at that again. Then at age 25, he tried for government office again, and this time he won. But the following year, his fiancée died, and at age 27, he had a nervous breakdown. In the next 7 years, he tried for government office 3 more times and lost all 3 times. Then 3 years later, at age 37, he tried again for government office and finally won. But only 2 years after that, he lost it again. In the next 10 years, he tried 2 more times for the United States Senate and lost both times. Then he tried for vice president and lost that too. Finally, 2 years later, at age 51, this man was elected president of the United States. And today, he's considered by many to be the greatest president in America's history. That is the true life story of Abraham Lincoln. You see, failing should actually make us better, not bitter, since it helps us learn something that doesn't work. So the next time you try, you're that much smarter. But when you do fail and make mistakes, you need the inner strength and courage to keep going, so your life's disappointments and difficulties don't make you quit and stop short of your potential and all that you can do in life. You see, Jesus is the one who can help you use your failures and disappointments to make you much stronger and wiser, so you'll reach the real success He's designed you to enjoy, both professionally and personally. So why not ask Him to take control of your character and career? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 Amo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Great, Samoa 15 Amo. Le luas fumba luo jale tulai fetu. Hana tansho fatas mai le whianga le aloli. Ia o le sui le tātou Radio Samoa pia le whianga ngan mana tumaramao tanga vai tipi tanga vai. Ia se I whalau tele nei vahenga lo tupu Samoa lo ngatura neva ia so ia le a mai foi matala. Ia la utapena e awan tapena ngal lana unanga tātou tala mai Samoa pia tana baru. Talo fati lo whianga ngan mana ni Taeao Malu le soifua maua malelangi mama. Good morning, Tasha. Malu lusu. Patalo fatu sunga tawai. Morning, sir. Ia fa pepo tātou atunu ala fai mai nei so fo. Malo whaftai mai le tautua mai le tātou ngaruenga I nai Samoa. Ia ole I tala noa tela nei nisi vaenga o lo tupu I Samoa. Se le kau lau magu ia I lau whaalongo pe mo I le kalari o le ke saungi ni keru whainga palo kari. E sao e nge kala pe. Se o mea kake whaalongo I Ka whitai ata wai. Na fōle ala ngā upu whunga. Ia. Ele ala el valo. E valo ia iau. E valo ia iau. E fa penga le bere fa longo kwa ia I waka ke I ho I ka karinga vane fa ponga le tunu. Ia. Ia o le me vui se I ngo mai le fisi mai. Ia. Ale me hulo le o la ko makala. Ia mu ia ka ke le ofialu ala o makala I ke. Ia. Io le ko wa fisi mai vanga le ai. Bueno, venga, nei ka ku na lu ai. Ko ke ala samba meio pokiki. Ai ava pe te mana o te alu ile ka longa le. Ia. Ia foi le ala u pasi sidang fu le o ela ya. Ia. Ia o ka kia le nga venga ia e o ka fai. Ia. Ai o fai la u campaign on palok. Oh, okay. O le si me te una si fia wa o ethics nga nga. Ia.
Ele ia la sa ukala ua fai a me o ke a mama. Le o makala. Ia. O mea nga o ke Fiafia mo koe whaangongo ai whaasisira koe le se me whapea. Ia. Wa le a o whaalongolongo atu o pe o nga ia. Eido ia. Malo. Pe i se mafu ango ia mea. Ia, fo ia. Ai, o mea na o wa siri mai leita o le sururu. Longo lua ape video. O maku le aso tau whaavale. Ia nga wapeta nga pina le aso tau whaavale. Ia, e saola. Ia, ke loa fo i le pol mena na maku. Enga fai le aso mubo ape. Ina nga le aso tau whaavale. E saola. E lo masarola se mubo pe. Ia, le lei. Ako le no fai le aso mubo ape. Ia, whaamaluru. Ako le o me kau whaavale. Okay. Ia, le lei. Ia, la tātou o iei le tala nei to. Ina mlo mātua yasola. Awale amanga ia inga pola e moku ikua. Te mana tua fo le tala stasi o tamali o le atino o le amakanga maraka ko le kio le luas fulu ongo kau sangaru ai. Ia wa mata fo kako le kio ia a filosofi foisi famali le ko inga. Awal po pole mo bangu fe i al kaya e fe ia o momoi. Ia la o momoi. Ne a kau ki kau kua. No va tai mo nei Taeao. Ngon mana le ua mau le ua fa malu pola ingo fa la fole matu ya ono fa le tono le tisi opo. Ia, o le ua pe na fa fo ima sila po ia ile. Pa sila nga mai te tai o tatu malu le amtango le va ia so le ua amata ia. Fa malu polo ingo fo I fa la matu ya le state of emergency. I le motu ai ne o polo o I tūlanga le polo inga lea ona o le ho saini le o le malo o le tūlanga la I la ubaba ia tu ia o le ava no le mo fatino umeanga luenga fo nei te ona fai nga luenga so sani I le yeto fa le o ngana le tise I le motu au polo ai mo ia le motu sa vo ia le tūlanga o fiai ai pe o le tele o pisinisi ia ma au nga uma va o ngā tonu lava le motu le o polo tele ia to tele fo ia ala I le polo pa tu se ia ala le se vai ti sinisi uma na tele a polo a tono tu banga ta wale o le polo inga le wa mai fa ala matu ya o le a no ai fo I po ani so swani mai tenu plafo e au mai fa le ia tanto el tisi e a wala mai I tono temile fo ia polo inga ia o fa ala matu ya le fo wala na auxilia il mai te palmia I le tūranga nei a inga ia pea whapeo ia ni meto tino hui nei na whaale tongu ono le motu whapose o le tisi. Ia I fo ila lea ia nga ia I o le ofisa le wa te tala nei le ofisa o whaabla me matu ia I tōna I mata. E nga ia I ave ia lato mata upu nei ia na matu le komiti ma sila iai o a umatu langa na o mia e whai ingi sosan. Ia me foi fapea a foi o lena le angalo pusa isa mo se talafa te ia ta bai ia le ia le watu hole lo mau le angalo no le motu sia le tis ai lo le wakumare pusa isa hole le wa kole kuruma Singapore fama singa ta roele pe fa pele le tis e hole le eso mai sis pusa isa fo o me foi kawa e aluma ave le mau le fa mau ni ai o le sia tu langa le ngata o tato musini I tono fale pio pusai ali sia me nga I fale wa le asa e walu e foi me pokiki o le tinana le sa o le mu se fale walu ia ba pe no mu fale ai e walu foi langa pia pokiki e foi tala ho le vali ai ma fo tanga tu va pe o le sa tu punta pa e ale bo mai le poti ko mai o le committee le ma tu filo ingale am tanga va es e le ia ma se fale nga mu le o motu sia le tis o ke lo fo yo isi la ngona ko le fa ali lungo pe na pa ina social media ia ono le sa ia o le la ngona tinga o le le me o le anu motu le tis el po Pero ele fafu me será el mene o malesiaso ko pe fafu se ilesiaso e pe in ala baba e tu la tu mai le vai aso lente le o le wo fa so le dice ma o ye fo iba en o le o le to la o le ya le o le dice o to manu wi fuani fa se afo
pe o le ua ta oto le tūlanga, le ua ta oto i le whaasoa ina le tise, o la fusi le fia le tunu mafuanga, mafuanga tonu wa, le usau no, ho te mai ta ipana mia, i le tūlanga i whaale tonu, i o mai ele ngata uwaia i le whaapea mai o lalo le ele sa whaale tonu so ongo wai malos. Ia oa i mo afi e tise la hui i tō tonga o whaale tonu. Ia, le wala whainga luenga au mai ia tō tonga whaale o leo po spare parts mai whafo. Le fo ua whatau mai tātou wafi fōua e lua, au mai maafia lima, o ile e wha o ngā whaawai te mis tūlanga lisi. E tau so swani i tātou wafi e mua i neima malu si anga whaara fōwina. Ma wale li tise, ia atonu o mai afi fōna e lua ia o kusu. Ma wha pim whaola, ia tō fo ile o le au langa tūlanga masani. Au le tū, o le tū tāua e lau bawa i ei whaare tonu le. Ia o le ua tō maua isi, ma fonga le tūlanga e tau na whaatino ia wana i tō tupu mai lumana. E malese mai ngata wale na e sauno e neil Taeao o le once it declare le state of emergency se atunu fo le pela tanto Samoa o le no fo na le la a mawaia no fo le tansanga ia tunu ifa foma fa la boptonga ina e so swani mai ia mo fo na inisi se le ne so swani fa le tunu roi le na tu ro te vai o le siva na ta wa na le o ta tu po inga yo fa le matu ya le fo le siva na te ba ya tu ya o le uminga o lo me pi o totonga mo me afia ale para tonga e tise o le wa be si ai mo me tiute mala fo po ma sani to bi no lo pe o me fako le fo la sa si di yo ya le il tu langa le pe a fa pe i pi si fo e po ni ai ngai e fia mai ni ala to wafi mai fafo o le mo tu langa o le fa le ya le ava no ai o le ava no i wa no vinga mai le fi fafo mai si to tonga tau tis e le ke la fo mai to ni le se tiute ya e ma tau mai hui la bai na to furua so ya le umel pidiota le o le state of emergency le ya ya a to ya la le o kai no la wafi ho le mai e fa le mo se si tein e uma fala to su aso ele i uma ia no vinga o mai dai butu a to su aso lo vinga la to chute ai to ana o mai to no pidio tane ele ia inga le to le se la ponga ma chute o tele o mai loa la fionga ngal man le time nei po a mata pe o le a mata foi ia le siaki no ta vale ia fe le tato malai va lele ele vai ngala na o le puipuinga o le ngalwenga o malai va lele ai fa mata o ani tu foi o lo fa mama faina i le vai ngala na tai o na fidelo o baba ia tu ni si fo yo ata i lungo le social media wa mata na siaki ta vale e tawa le foi nei a fe tu tatu mala le foliolo o wa ia kuli te vai ma tau sala pa nga mai e va ngale security mala le o sini foi ele mo detector sa le tu la lo ta vale e do ai po mu la lo ka vale po ani me ka le o nga la lo ka vale o la fa nga ia me foi nga nga la wa ia tu inicio tai no social media ai on ta foi le siakina umo ta vale a fe ia ta tu mala le fa wa malo ko le sa ia le forno al comsino de leo mo lo ia sili ia le sa vala u ia le ofisa sili le pule no ta tu mala vale ai pe ia ta pule lu te lo sa ta no ia po amalo si po le ania ia ina ta tu la forno i dalo le pule no mala vale le o le mo fa ia e va na le skill mala vale no fa tino nga lo le ai pe ia na o le fa na la to fa tino le va na le yes o te le lola e po e inicia ia ingo o se si tu la fono i tu ato tu la fono le fa le ia ma tu la fono ho da e pule el tato mala vale e ava no ai o fainga ronga le pu wingo saunga le mo mala vale no na tu fa tino le tu langa le si ki no ta vale o vale ana o mai le fa si lang fa lo te le la afso swani ia Malu for Malu la ngalu en mala vale le pitola au le banga le security o le mala vale le ale ma va ya tu ya tena mai le na la finga runga le pule ngol mala vale le la sa fa ti ko ile ngalu le no fi ia fa pe fu ile so fu le na matai te le lola ia i so no ngol fono le sa fa i APR fono la le sa tau so ala pule to no ai le tu langa le po ai le mal si anga le fa tu la fono fa ti no si akina ai o te lo ale no le sa ye mta o kuna tu pu mala va le
I se tau le tau sa ili ne leo. Pa pesa ia umia se la umalo si mai se be sintuna e meina. Pe lo utar te no ile fa va mai nga lo nga lo fa tino el pulengo mala bale. Ai te lo ai te no ia wa ko yi sina le o yi si fa pe nga mala bale. Se va na o le wa e ko o le te malanga nga la kule fa ile mo security checks o le masan. Au ta vale ai e fe todo mala bale le o fa ia ta tola. O le fa tino tu langa le. Ya to vo e tu le o le fu va nga wa. E o mau foi se kava le se ko ino la kuma sanga kanga aisa o le bale. Le la tato fai un ta ngal mana o le mau li poti fa ta mala tele le o iana o le falpui tan malala. Le na mafoi ona solo i tua le pangtale o la utiti tuali ma. Ia o le tūranga na ia wafu wasawa ia tala fu ele o le solo pangta i tatu lo mala utiti mai tui so tula pono. Na ia foi a o ia isi foi na sola anga ia ale la fato a bola no como si no le iba ia so ia maxiro ia pole a tonu dale po fere na ma fu me no foi no solo tu ia ale la ta o como si to lima ni se le fa pu la e fa malo lo le tu mang pe ia se la tu fa salanga na no le ia no la tu fa ta mala le va inga le o le au no sala. Wa fa peo se po kala me hoile le rehabilitation hoile ma sen ko mo pang ta tono per pui. Le la na tala hoile witi fa fo mai le no fuanga la no po ai ma tu le fa sala. Ai pela ina le na pela le fa le tono le va ai no fo yo pang ta ira to ro ngalu per pui. Ya va no ai lo na solo i tu le ya lo witi. Le vola uma função familiar ia como se na nossa eu ia ia para pui ele lá tu faz mala ia la vola o abel faz não né ele suspension lá foi molato pa on me fa ta to mo ele e afiani ni sole ta to fu atu no foi il te milena sola i tu io o le stura na leina o le faz la le fa malo le tu mal te dua eva ya soisi te va ya soisi ele la malo lo ele mose top ya no fa popo e no fa salanga le mose top malo fa tai mo le fa mani no nei vanga yo nei foi tai fo la tu la no se fonga no fo ne tino ya ta pe nga wale la tu ta tu la ma samo pe ta ba fa mo o tala mai le su e tangi fo i wa fa u fa sanga ele sunga ya tele le paunga si de fio foi tau le o o mai fa pang ta mai Australia o no le moriang tali ia yo le tau pule fa o le mali ya le la o to mo mai le si tangi le tau soringa tu la fono le fa yesu su nga le o le wa fa ilo foi le komsino mtanga le fo pui mar to fo ta ina o tau le ya to ese tu wanga le sa le sa ili terminei le va pena ia umese la umalo si se bebe si me va le coleolo o le fa pe o sta ta sai ni sila ta vai a fa pe sai tonu le kengi hole auto le mongro mo wa molia se ali isa abema leo ile sai ni fa malosi o le sua fo se si malo le malo il fa mo fa mau ni aisa na no atupe se furu miliona de tau o tonga fa leo a Fiafia o lo fianga o te le babe le atina e mo si tia ma o lungai le mana o mio le tisi o tatu o tuno ma fu anga na fa le tonu fo e pe ona ia i le polo inga fo e fa lave ma tu ia le lo tau sa i di ni fo ia e fo ia le fa le tonu ma no fa tai le ai ta tu te le fa fa le tai ya o to le mal tau sa mo nga ton le mai so mana ia tau ni Taeao sura la o le ia i fa tuanga fo i ti munga mafa e pe na fa malu sia mo lo fo mo umo tatu tuno o winga le tau o su sa video le vai to lau sa video mai ma tu sae o lo ufiti ai lo tatu tuno e pitai o se vai ngo pe ma ma le e ma tu sae o lo anga i mali mai au mai au matimo ya fi ai sa mo inicio taimi le vai nga mo polo mo se va i le nei se lulu le se lua aperila e au o matimu e to ulu va solo ai taimi le fiafi e mamafa ai pupu inicio taimi
whapea wila mawhai tiri. Ia, o le tala tamaina le tau mo se tātou tiro. Whangan mana whamalo whaftai le tautua mole na wanga le tātua ngā ruanga nei Taeao. Moria whaiwala nei aso so. Manuia whai ngā ruanga lo ngā tono i wāsa te waimale tau sala. Tai lava, ia so fo ia. Le whenga ngan mana tu marwao tanga vai tipi tanga vai le sui le jaja radio Samoa APR ma le tara noanga nei Taeao na watu taro headlines follow tele. Taro tala mai Samoa pe tala valu I le tau. Nei tautua mole radio Samoa spolima e wa tolu a mo wa mali taimi o taro whamrianga o aso whanau. Whamnanga swana ole so lululu nei ole so luo a perila o matala telefoni mo tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo whele vano le tanto I meli. On air at radiosamoa.co.nz. Tia wha pia fo ngai whenga whanga I Facebook mo di YouTube o Samoa ia me ole sae ngā whainga mea le lei ia ole emo makefong le lei talofa. Talofa ila usunga. Malo se fo. Tawai ia whapea fole. Lua wase lua nei Taeao fo whasai le tua. Ia moli atung manu yanga la whanau leo su kuendora re ia Mariana. Pena Resmussen o ne wa ato ia ilo na 5 tausanga. Ia whasai le tua I tausanga I tele fo ina mo oi baby. Ia lo whale atua toi fo a nis tausanga stele mo oi ia whamanu ia le atua ilo amataria ia wa onga. Ya lo fale atua fua il posto ya ti oi e o le posto mita le posto ya iloava mamta oi le atua ya alo fu ma sta io ma tua ya ma se lo nana le linga telefoni alo fat fo ya uso mo tuangane ya battery gain papia ya akenese ya masale ya fasai la tua mo la vanoa man ya luaso Tai lava, Maria for nei Taeao. Luisa, good morning. Good morning, Malu, soifua. Lau sunga le awa o tawai whapea fo I tau sala ia. Na tasa le nei Taeao, Malu le usu. Ia o le nei Taeao. E watu ai whamanu yanga. I le susunga le ia vai timu. Whapea fo I le nei Taeao wa e au ia mai ai au. Nei tau sanga I tele o lo soifua. Ia alofa le atua matoi whaopopo nisi aso stele. Te ola I lunga le nei fo ngā ele. Ia ai mai se fo I o lau tūla I ai tutonu o tatou e kālesia. Whapea fo I la o inga o le anga nuu Samoa awa tupulanga lalo baoa I tutonu o tatou e kālesia. Ia alofa le atua matoi whaopopo nisi aso stele o lo soifua te ola ai awa le tau singa I tutonu o tatou ainga. Ia ai mai se fo I o tutonu o tatou e kālesia. Ia olo whaanga ia mai se o tamā ia mapusua whapea o tua whawhine uma se o si whale tua ia salataima whapea se o whawhine ia Pauline se o atali ia Tony ia ai hafe maafe alo whaanga e watu ia maulolo maluisa ia whapea foi le whanau I nei te polpa ia ai mai se fo I le sunga le whawhea ngainga male ainga whapea mata whale taitasi o tatu e kālesia happy birthday ia o whawhtai tele tawai mana tasa mo lo ua wanoa whawhtai tele lava tō whāso I fua Manuel le Taeao Luisa ia le lei pea ke wa ko faisikia ka whamungia ngare lungo le Facebook mo YouTube Ia lungo tatou Facebook le taimi le nei whamanianga mai a Paulina Kaisala Maalo whamanianga le asa whanau le whawhine ia Rita Tinoi Kaisala wa atua le aso le nei le lua se fulu ma le lua o na tausanga o lo soifua lau tatalo ia toi fua ia tue le atua ni si aso mani tausanga se tele e te ola ai I le nei lalolangi le tu mau ia taine le lei mato anga le lotu alofa anga mai o uso ia Telesia Manive Maxine mau tuangange ia George mama moe mau anti ia Seu Nive Tulili mau uncle ia a Pulu Maalo pene weta lo peti mau kaseng ia pene Konia Dallas Marcus Francis Noah Azalea Alaya
e whaasilisili ai lo nana o Paulina Maalo. Ia manu ia tele lo wasa whanau. Lei se whamanianga mai a Sophie li'i o a ana. Happy birthday son Mikaele Palea a Ken. Whaafetai lea tua wau lea mai oe san lo se fulu tolu tausanga. Ia pele whaamalolonga lea tua ia te oe mai lo tumuai se ia o ia lo fio vai san. To anga lea onga u se tai ma whaalongo i so o se tangata. Whaalongo mau se tai ma tua e sili lo se tai lea tua ma whaia lo na fina. Ngalo alo whaanga ma whaamanianga mai o ainga uma o tua whaafine ma o uso ai sili o ma tua pa lea ma Sophie. Happy birthday again son. God bless you. Lisa tatu whaamanianga la sa whanau o Salvation Tia. Whaafetai lea tua wa e au lia mai le ne yaso wa atoai lo lua se fulu tausanga. Ia to angai lau a onga ma ia a vea lava oe o se whaamanianga i te tono le tātou a inga. O lo whaanga ma whaamanianga mai o ainga uma lava i Samoa au se Talia ma Amerika whaapea ni usila nei. Whaamanianga mai lau mawhutanga o le Prayer for Israel ai sile alo whaanga mai o mātua tia ma vavenga whaapelu sister ia Precious malouso la ititi ia Tabernacle. Malo tia, kai le keke o las whaanga wala kama. Kai lava, kai mor keke. Leisio whaamanianga mai ia tuinga peto. Whaamani atu la sa whanau o la mātou tina Vienna suapaia tui pelehake. Mam, mātou te salo ia maua pelo malosi a wau tiu te whai te tono le ainga. Ai mai se lana tala le lei o lo e au nai. Alo whaanga mai lau whanau o whanau whaapeo ainga lava ai whaasili ai. Mai le tama o le ainga tui peleake. Love always, Mum, from me to Inga and Mose male whanau I manurewa. Lisi whamnianga mai atu vale te lesi. Happy birthday to my auntie Hosanna Mose Yopu. Many more wonderful years to you, auntie. Love you so much. God bless you. Love from your niece, Amaria too. Daya. O lunga le tātou YouTube channel, leo olo o iai le whaamanianga mai a Paulo Falanico, wishing our granddaughter Mora Falanico her 11th birthday. May your special day be filled with grace, joy and happiness. And pray for many more precious years ahead of you. Alofa atu, Nana Mapapa. Aya. Kasi ka imedi nga. Okay. O le whaamanianga le nei mai a Roxanne Lino. Huge congratulations, Uncle, on reaching your 65th years old birthday today. You're alive and full of life. Your wisdom and joy inspire all those around you. Welcome to 65 years of greatness. O le asoluo a perila le nei ta si vonas fulu sa whanawai eni matua le lei se atalii sa Eni mātua lelei se atalii sa whaingoa I a whaavai fau muli au manu se alii. I le nei tausanga lua whelua sulima wa atua ilo na ono sifulu ma le lima tausanga. Mātou te whaamani atu le aso whanau uncle o tamā. Vi ele atua I nei tausanga I tele. I mau pe o ele tamā le malosi ma le manuia. I a whao popo nisi as tele molo soifua. Wanga luenga matiu te olo e whianga iai. Tātou o le happy a. Yeah, male ai male aso a uncle. We love you uncle. Wa ka pensionga foi. Kelengi mea o le a falai mau kengi ale kali. O le falai mau kengi ale kali. Alo faanga mai o tua whawhine mau uso whapeo ainga ma wo. Ai whaasili lava alo faanga o si au whanau. Roxanne, Taeao and Lino. Mana ia. Le late pea tasi whamnianga na whakakoi through malka Facebook. Wha umai lon le Taeao. Tu vale telesi wa uma. Yep, wa uma. O ia. Ele ai. O ka ko nga. Ka ko nga. Ai, sorry. E pisi ele la solo ape lila ria. Ai tele tom fai mai la solo ape. Ai sa sorry. Le Piu semo le tufunga mar pese family twai le purenga mar fenga benga re sa mo tar bokala Malu Taeao. Ka ko ape vi ngane tu. Au ni te sanga tele mo uto. Ia le tua. Ma le tele uto was fa now. Kekia. Yeah. See you later. Vamos cama sole. Ala. le matangi le ya. Ina le manongi o funga lao.
mawhanau Neiti o ale toia ina pepo Patita oto Ilo nalo sa tausini o Amanu malo Ile toa lona loto Ole toa manusi E pule alona loto Ole toa lea Daia ya le holo Le semio alona loto Ua matua le foanga Samoa ua na o e lava I lalo langi tele o whanga tamba Tua whale I le papa Uma whale le moana E uina e mativa Ai tau ma whai lava O pua le taturu o si mea mangu mangu e maua while mu Tauina ia hui masao le whamoe moe mala sili au tu Au alo ala whaiva I whaanga tama Tauina ia manuia Umaula asana Mauala umalava Aua teu ia mateu A ia whai a mawhai O mamana Aua e te whawai vai A ia mana Samoa Lau tapua inga Peo talo lua tūna mawhatai lo lalo whaiva O se whaiva tapua ia Le mea moni e manuia Tauina ia e mana toa loa tunu Pele male tapua inga Ia polo tino e mala mala mao mata O mamana Ia tafe toto ala Manuia ola asama Tauina ia e mana toa loa tafa Amae ia whamua mua Samoa e ole tama Sani o tamana o matua Tuile atua Awane I o tafa Moe moe I le malosi Mana tua au au na lea tua lo o puno mai Tatalo mo so taui Malu, soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Luani Falava Tauta Vale Le Taimile on State Highway Sefulu Malevalu Squadron Drive to Tauhinu Road on the eastbound. Lo mai tawatu le nao lo yesi Falava Tauta Vale so le na la lo tapunia ia le laina le tu tamatau le na ia o le tato ma o lo polo kai fo ila langa ia tu lunga o le Aba Harbour Bridge le Taimile nei o le se Falava Tauta Vale on State Highway 1 North Kurt Road interchange on the southbound ia lo mai tawatu fo le na fo o lo yesi Falava Tauta
vale so le na la o lo o tapunia le vaenga le na North Coast Road off ramp le taimi le nei am ta vale fa mole se i tangia nei vaenga na o le ala tele mai ta wachi Gillies Avenue to Reagan Road on the southbound le travel time le wo yai fitu ile se fulu minute mo tato ave ta vale Market Road to Penrose on the southbound lo mai ta watu foi yo le na foi lo yai lava poloka ile taimi le nei pe ma le valu le fulu lua travel time mo tato Green Lane and Ellerslie ia olo yai foi manai poloka e mai sai lunga le tato Green Lane off ramp lunga foi le state highway suma leono Great North Road to Patiki Road le taimi le nei westbound travel time e ono ile iva minute tele lava foi poloka olo yai ia e mai sai la tato le na Waterview and Rosebank Road taimi le nei takanini fa pena foi le mai ta watu papkura to Drury southbound travel time pe ma le se fulu files full valu minute o mamafa le traffic tele foi poloka ile vaenga le na foi lana i takanini off ramp ia fa pena foi papkura on ramp ile taimi le nei so of tavale tautua na lava foi le saunga le mu ma ia lava le ono sa ile nei taimi o le Taeao Malu le Taeao Radio Samoa to 5 minute tale le tula valu. Hey, hey! This is ASP Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASP, celebrating 50 years of ASP Polyfest. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta I 5 se lau tala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo soa varo ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Fiti, Tonga, Mavaruatu. Ia inga o le rei whaapitoa, mō nisi whaamtalanga, asiasiane I le digicelpacific.com. Sekia Digicel. O le au naka le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaaiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toetalia luga o le awala. Tasi lava le fale engineer, mo o mai so se fsosani I le tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, 255-5555, 255-5555. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talo fa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Tolu mino tolu tale ole tula valu tala mai Samoa pe tala valu le tau nei longa tonu nei vaso tantu iai nei matua te pena le fo nei whanau nei taha wha mole o le asona nei amatai ia tauanga tu talanga nei whanau ia wha malasi au I nei tamo mtene a onga ia mona tau I le tau whainga fo le iai tasiri me wha manatu mo tolu whanau ia a o te me le a whailau tau talanga nei aso to ale lei awale panic awale fefe ya to ale lei ya mama nino le fa Samoa wala ngol telo o tautalanga umane fai al fa Samoa kwa manga ya sore ya le manu o tol fa na umale tam fai atu ya mol ta tu fa mo ne ya so no ya le ola Afrika fa mal si ngol ka ya fai ka fa mal si ngol le ya fa ya onga yong kiu ke masang so nge ya so fa mo ya le ya so mai no Vai fango vai ba. Rumba. Vai for pamunga ses pamon ya lele. Ya si fai. Safa. Allora safa le spizzo. Ya. Lunga. Io au mala ba mo matua. Io ya ai si va mai for ka ko le ka penga la onga. Allora au safa. Ya. Allora le spizzo. Aiya, alwi lalo. Iya ba ai ma aiya. Sawi lunga. Iya. Aiya manaya. Lunga. Iyo. Dia kau fa bella tua ta so Aiya lunga.
Naya. Luma. Naya. Gas. Naya. Ale Luma. Naya. Kailua. Hihi. Naya. Lua lunga. Naya. Altafa. Hiha. Angadale. Ai. Oi. Luma. Sabi tua. Sabali Luma. Sabali mai tua. Kiki le vai. Yo, Luma. Sawi tua. Ai, kiki vai nga vale. Sawi Luma. Ya, mana vai tsono. Manu ia tele ne yaso soifua. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefone mai Samoa yaso taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofo ilo tātou atunu o le nei aso fau, i au si mai alau whaafonga. O le tolu tausanga ua tuana i amata mai le tausanga lua afe lua, e o mai le tausanga le tenei lua o lua wha. Wa wha idoa le ofisa sili o le wha laptonga le malosi tau ele tise. O se vai taimi lea na moni mawina ai le si itia maua lunga, o le tūlanga mana o mia o lea au nanga taua. Wha lia le ofisa sili o lea wha laptonga le malo, le fionga faumui yese to i moana. O le vale tausanga e lua ma le lua o lua tolu. E se fulu pasene na si iti ai le tūlanga mana o mia o le tise. E o mai le tausanga le tenei lua o lua wha, ua se fulu tolu pasene. O lo iai le teletonunga, o le televave ma le sawa le si tia o le ngai o inga tauati na e o ainga, ma pi sinisi, stasi leo mafuanga o le si tia ai o le mana o mia o le tise. O se tūlanga o sila iai le wha laptonga, ma whaia iai se tāpenanga ene ia alofi ai, le toi tūlai mai o se wha le tonu e motu si ai lana au nanga, i le atunu o atoa e peo na iai le polo a inga o whaavulan whaafosei, mo le tolu sifuru aso e toi wha tūlanga le lei ai, wha le tonu o le tise i le motu au ponu. O le tūlanga ia whiwha pene, ia le vai te pipine, kusa ia, toi ngā mea pune lo pina tukua whiria. O main components o le lafi. E le ase se ngā whiri ma tawa le fōu e le umiana mai a wha le tō. O le ala o umona mātou tala noa i le manufacture. E riba le whawhita ule le watu e mai a sa o le. Wafi ia i tauna tōsama o le leia tūia. E whai alawa ia tūlanga while lo le whai apel service. Ia mi whai mi tau o hosta o le tūla a tatama whatima. Whamole lawa whamole. Sa onsi tamo o le siti o le whamai le tisi. Whina mai se te lea o si tālea. What's the increase in demand over the past 2-3 years? Ia, o le mele sa mato forecasting ia tamo wha asende. Mai tau sanga ia te tasi. O le lua lotu. Sa fuku pasende si tia le whamai na le tunu o le tisi. O le lua tō lua wha. E se fuku tō pasende si tia. So la ua toi lama tu mato kune tu le fasa o kune le toi ia lo o to tip ono ua bae te lele le fa para tu ua tu ai si fifu il tato e to a fa pe mato te mana o kune le fatino la o wafifo io wafia ia kune le medium size o se no ua be ka mato tilo ko se no se fu ma se ne ko ki vola fetas. Le fionga faumui yese to i moana o le ofisa sili o pulenga o whalaptonga o le malosi wha e le tise. O te tala neida ofisa tūtutonu o Porokalame mga aduenga i teimi o whawalame matu ia, le National Emergency Operations Center po le New York i tuarei mato, mo le whaatino ino matawha i o i le malo, mo le toe wha le leo o nanga tau e le tise, fa pe ma fuanga mo le fa ititia o a fianga i le atunu o te wala tu lea
I vaenga e pei o le vave whaalelea ato toa, o le au nanga le tise mo le motu o ponu, o le whaapawhala o tutongi o tiu te malafonga mo afi, o mea whai ngā ruenga e au fiai ma malu si anga whaafawina, o le a whaatawina mai whafo o mo au nanga tau e le tise. O le a whaamautua i fwoi porkalame fesoa sani, e wha mā avenga ai i ainga o pisinisi ma vaenga tu ma o tio le tunu ua fia, ma wha mautua ati na e fesoa sani, tu langa lei vaenga tupe ma to mai wha pitoa, mo le wha atinonga o fuafuanga aruaru ma o le wha la pitonga, o le malosi tau e le tise. Wa whau tua ina aida ma malu o le tātu o tunu o la lei uporu, ina ia wha fiso taida ofisa tu tonu mo wha lewelave matu ia, pe a whai o iei nisi ma tā upu o lo fia maua iai se mālamana maanga. Wa wha tonu e le kāpeneta le wha la pitonga le malosi tau e le tise e ala i sana whai unga. Ina ia wha tino se marienga ma le kompania le Mitsubishi Heavy Industries, mo le okaina ma le fausia o tōtonga wha leo leo po spare parts, mo afi e le tise swa ue wha o lo i fianga. O lea wha ai unga lo wha ilo ai le tau fuafua mo ia tōtonga wha leo leo, e tu sa lea ma le lua tesi ma le 5 miliona tā la mo le afi e tasi. Mai wha moe wha alu ai se vai ngā tupe, e tu sa ma le 10 miliona tā la Samoa mo afi umai wha. O whautua ina i le kāpeneta wha la pitonga tau e le tise, ina ia sila i se tūlanga ma mau po se long-term plan, mo le tausia le leo i afi po le tūlanga i le maintenance. O lea whatoa se fulutolu tausanga talu na wha o ngāwhi fausu au i fianga, e fua le tolu se fulutausanga e mawhai ono i eile umi o lo le leipea, mo le wha o ngāina. Pe tai o le wha le tonu ai le nei teimi o wha lia le Officer City, o le malosi tau e le tise le whairoa i ngā tu stala, whaatasia i masui o le komiti whau fautua o ngā ruenga la veai, i teimi o wha lave mātu ia. O leo wasila le pūlenga i se whainga i le to e a fiai afi, e peo na mafu ai o na wha le tonu le au nanga tau e le tise i le motu o ponu. O le wha iunga le kāpeneta o wha tonu ina i le wha la pitonga, a tau nuu tō tonga wha leo i afi, ia wha tino au a wa i le ngā ruenga mo le wha le leia, ia fua i le teimi awano ai, ma le teimi e taunu uai tō tonga wha leo. Wai rumo le wha masinonga mawa lunga ni mōli anga se lua, o le whaia leo se ngai o inga soli tū la fono i le seini wha malosi, o le suafo se ali leo si nia i se tusi, ua wha ino ai le loto malie o le malo na te wha maonia le no ngā tupe, a le ua molia. O se tasi sanga lue o se leo o lo moli ai le nei mata upu. O le ale wha ilo aina lona suafo i le teimi nei, e ui ele o iai se polo inga le wha amasinonga i tau fi ai le atulanga. Peitai, o lo iai lana talo sanga i ala atu ilana lo iai whai ai se polo inga le tu mau al wha amasinonga, e tau fi ai le wha ilo aina o lona suafa. O le vai o se fau o le ailo ilo ai lea talo sanga, o le ailo ai se wha unga le talia ma le te ena. Ai o lo matua te ena malo si elo ia leo le talo sanga i tau fia, le wha ilo aina o le suafa o le o lo molia. E lua morianga le forgery o lo tua i ai lea tangata, ua ngalua nei o se tasi e wa ia le pui le saunga le mu, po le security, i se tasi e ofisa o ampasa o se malo i fafo, o lo ilo tātu o tino. O le awa noa na maua e tu si tala le komisina o leo fa le pui ma le toe fuata ina le nei vai aso. Na fasiringi ai le tau le lea o to ese tu uanga, lea o lo tau sa iri nei ni ngai o inga soli tu la fono e peo na masalomia, lo na umi ai o se la au malosi. O se vevesi sa tu la imai le no fuanga whaatali, ma wha e ai pasese le malai wale le whaavao malo i whaleolo, o lo tua i ai lea tau le lea. Ai o whaalia le komisina o to ese o stangata sai to tonu o le kengi, o le mongrel mob i te tonu o New Zealand. O to ese le ima ua fu, ma le li nga isu le warrant of arrest le court, i si fu imka upu ia nga fia mua ai, mai ina mako wawai e kurkau le e whawhiu le whamusinonga, o ska kavo i le ska ia tula fonga. Le voi mo mai kala o mo mai information mai New Zealand, sai le vaenga le mongrel mob, o pe le le sai kengi New Zealand mongrel mob, so a kongo pulanga nga le whaapea ia nga ia winga ia whaali mai tula fonga. Ia e whakua inga le maro le kungo e wawenga wala au mai pea o vai e se mea o ngai makau ke masalo mia o lo fea lua ia ngi kau le ma se apenga.
Le komisino leo le tō whāu a paau i tino, Filipo. O lo sue ine leo se tangi o se tua inga tau sori ngā tū la fono, whasanga i a tala le lei pāunga. O se tasi o lo te tala i tua e whaatali de wala uino mōri maua leo, i le tasi o na mōri anga o le tau pule e whaau o le maliu, i le sa avea ma pāle mia o le tātu o tino. Wa whairoa le komisino leo, whare pui ma le toe fuata ina, o le lafo ni upu tau wha matau, wa mōri ai e leo tala le lei, ai o lo wha ngā solo sue ngai se isi tua inga, e wha pēr na ia wha pāpā se la au malosi. E pēr na Fiafia, o tala le lei pāunga na o mai wha pāngo tāmai au Stalia, e tali rona mōrianga le tau pule e wha o le maliu. O se mōrianga i leo i loa le te minei po o a whea se aso, e sue nai i luma o le wha msinonga maununga. O tala i o le tautua o le nei fo i aso, seifua. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Baba junung ala wala nei tamal taya polo ka yor jelo bang ala wala jelo nai fat la bin liberty atu tato di poti mapai abase tato lo malanga masi sifo o lo te baba yatu o le link mai o se fulu valu anga se fulu ono o se fulu valu sa mai o green height fasol mai pas mai fenua pai so mai le mas fulu ono mai Westgate polo ka fasol atu na vaenga ya fa solo mai lava Westgate se pa ia lava tai Western Springs ma le link o se fulu ono anga i le tasi ia fa pena fo le link anga i le malanga i le north o vaenga o mana fasipolo ka mo tato o malanga mai sifo pa va fo le malanga mai o i North Shore poloka ia nei tamal tau te lo fa lava le liberty atu tato li poti ma vai va tu fe lo mai va Albany anga i o Rosedale le tele mai o vaenga i Wairau Valley Takapuna Esmond Road esen poloka ni vanga Taeao sepa ia lava nunga wala papa nga il taulanga ia kilani ni temolo Taeao tatolo lunga le state highway lo se fulu fas poloka le pasimo le tano ni temolo Taeao Mayoro Road on ramp fas poloka ni temolo Taeao fa pena foi le va Mayoro Road nga i Dominion Road on ramp fas poloka fe lolo va here's Barra nga il malava min il wala papa on hanga o la pisia la flow wal temelo nei Taeao la fo e fai poloka la digital malanga los fulu o le malanga le malava lele poloka fo i le southbound los fulu pasi mai Massey Road on ramp fa pena ho Puinu Road on ramp fa solo mai Lemby Drive off ramp ia o ba ngana le fai poloka nei temelo Taeao male linkos full ono los fulu anga le tasi ta tolo lunga slate highway 1 ni time on the Taeao fo poloka va during papakura takanini poloka foi fe lolo va takanini anga manu rewa manu kaula foi fe lolo la pisia la flowa ka ko poloka pasiatu te Idirangi Drive on ramp pasolo to East Tamaki Road on ramp high brook tip top corner Mount Wellington on ramp esmanga poloka Fiololo pasia Glock Green Lane ya flow de leia se pa ia tail taulanga ia kilani so lunga na la wala nei taimala Taeao afta vale la balon sai fa mone ya se va yane nei fa nau avel fa mo fa nau taimala ko sila wala nei taimala Taeao anga ita mai tila onga nei Taeao fo fa mone Malu soy fua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malo whaftoi pulenga mala whainga ruenga le Pacific Finance mo whalolonga lo au ina tueli tala le tau le vainga le tamailini le tala le tau Samoa. Lus fumba le ono lo te wawa atua i le vevela i Samoa i le te o le balu le Taeao. E tu mawinga le tau le atino. Rena maua foi whamoninga mani le Taeao le sui le tatu reidi Samoa e pia le whianga mana le mana ia le to o le lei langi le lei. Ia se manganani so vaenga awa e foi vaenga Samoa pa o timu i le nei fo yaso tu mau le tolu suma lua degrees Celsius mo wana vevela e Samoa i le nei so lulu suma le ono i lona mau lalo pa ngau mal tara kalame so vaenga na tinu pele Samoa lo mai mo mai fa fonga mai nei tamal Taeao good morning malo si fo mo wia telo vaenga Australia e ni so tatu ia fa lena
so sa may Taeao may Canberra malo si fo mari nei time Taeao Malu ruia o ko ngi Taeao so le lima lo ki lo ko le yai ai ol popole o le asul mata ngo file la mo to ia ona mafana ile e lo su fa ilo na mo lunga le so sine Australia malo si fo mari fa si Malu ro Taeao so lima o lo ine ne va ngo Taeao o le afa solo ina awa o le tau lo su lima mo lunga le vela fa mo ina mo Sydney ne fo yaso Melbourne fai si Malu ro Taeao as fantasi to tele tatu pa angare fatal fo mai Melbourne nei Taeao o le afa solo fo ina langi le tau mo tau ma ngai fo lo su tolu mo lunga e fai no il ma fana po le vela le mo tau le so Brisbane ka lo fa o le fai si vela Taeao ai o la pa uti mo mo tau le so lo su tolu o le mo lunga na ma fana po le vela le Brisbane mo nei fo yaso Perth Australia malo le tenu le sa fatal fo mai nei Taeao ma lo la si fo manguia ko fa pe o ko ma fanga ka lo su lo yai nei va ngala Taeao o le asu surma tango fira la ia mo to le vela le tolu se furu ma tasi pe ala o Samoa ko sa le le vela o ko Samoa ia ka vela ke fo o ko ngiskan ma nei fo langi le tau Adelaide lo su fitu mo le vela fa solo na o le lo su furu mo ma fana le Hobart awa all tau mo to le so fa solo pa o timo ni so taimi I Darwin tolu furu mo na vela fa mo wina mo Darwin le so o vai nga se mana Australia mo tula o le tau le nei fo asa forward to lia tama ki makaudo o kilani no fanga fasalonga radio Samoa se furuiva o ele Malu o le airport ma fana le banga Taeao ba ya ku sole ele I mana mai ari de ka ya ori sole e pe ya ka fa ave mai wingo le so dulu ori so ka lo fa o le so ama ka fa mo ngai fa o le ka fa pe ma de ka se ma se langi le fa mo ya wingo na tau le so o le awa o le so ato lo su tolu mo ma fana fa bobina mo ta tau ya kilani le nei so lulu Taeao pe audio la fa sonon awa o lang de le tau o le ai ko fa sa ka ya pa ultimo te lo ba ngo au kilani la ko mas fa leile o lo ba o le sko nga iri ale le la ko sko fi mas fa leile ya sko nga ilo ya wo mai kim wa o lang de le kai ma nga ya fo pa so fo lang de le so sa pa ultimo la so fo ma so do na fa so ma ya Famabonga na la vai tau nei taimi o le Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Tātou tala mai Samoa le na whaafonga le tunu nei le Taeao le a te whasalawina mo e pēr tāle tula se fulu mare lua leo le so mar fitu puana nei o le whaatawhitio tātou tala mai Samoa ni vea so le tāle walu le Taeao le nau e whaafonga le fo whaalongo wa e se fia le fo ua uloa te le nāmeo lo tupu I Samoa se karsia se e wawena mo o le tau le su e leo whapeo le whelua e ma le la amanos ke le saunga le mua nei o tātou tangata I Samoa pa fapel tu langa le olo I nei e le sona tau la falongo longo te le lo I la fonga ala falongo longo fa pena mata wina tau sanga le lua fesu tolu o si tiel fa nga ino le tise a wanda pelo termina sa a matayon tau ona faisi fuanga ala mtanga wengo le tise ia faisi fuanga ia fetau yafi ia male demand la wo yele fa nga le tunu ia le laf ka ko pisa ngi lua fe sulima ia wo ile ma so le ngata la ina tapena ma vai ma mau ia le maintenance plan ia masela ofi fo wila batu nei tasina vang te lo le sona ta wona na ta wona se sila yel matanga rengo le tise ina ia wona tu pule vanga pe tupu mai le fa le tonu le I Samoa e ono e tātou New Zealand mantua na file na mateona si ilunga le tau o le tise nei o leo lapta I elto telo tātou I New Zealand se ia lofa ia tau whai ti tiel wha ngai na le tise ona I le ngata o leo tangata ai lope ke ua uwhi kako ul vaenga le wai nei ona ua leo ke le fwoi wha ngai na le tise la tau tono New Zealand so ele mana via la tātou ia o mele na whain tātou ngā rurue mo nei taimi o te loa le maintenance plan ia ma le vaenga o le titilo New Zealand
ia e vavelongo mai tātou tūlanga o le ngā rurua whatasi nei whai titi al whaongai no le tise. Ia ngā o mga wakungai vāenga le Taeao, palakala upiki ngā oe ko kasi, fua ngā le vai e la vaila upiki, lai tite fole le tise whaonga, ia matikero isi vāenga e le kau whailo ngā vāenga o ngau ku Silfia lava wha mole mole, au tātou talana mai Samoa. Ole, ne foi Taeao folk, tātou mole Radio Samoa Spalima, Eva Tola Amos Maila whafonga, tātou mō wha Samoa nei Taeao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua fiti vale whaia o le papa. E whapea le tala, o le a o ina pā ulia, e le toe mapu, ua wheasioa I solo, masulu vale ona o le fia sao I le loloto. O upu e whaatusa I se tangata e le lava le si la fia, o le ala lea o le fiti vale. A o le tangata e lava le loa e toa le lei lava e le aise mea e pole ai. A wā o lo o iai le poto masani I mea e te tau o na whai, pe atu la I mai se whale velave. E manta wantu e pei ua iai se mea ua tupu, a wā ua fiti vale whai o le papa. O le whautuanga ia toa le tai, ma ia sila te toa ampo le ale mea e ao o na whai. Ia manuia lau whasau.
R-Travel o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo Malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Travel. Awani a vealo po le vale ma mawhauwhau ngai le mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tawhaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fsosoani e whaatino o fuafuanga au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olua lua o valu whaawha lima tolu tolu. Olua lua o valu whaawha lima tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tawhaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. O tātou whapitoa nei mai le whanaloa le Taiping i Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tomato i le nao le iwa se fulmani iwa sene. Mau keni le buttercup i le nao le tai wha se fulmani iwa sene. Te le whamrianga mo mai lau VIP card points. Susu mai loa whailau whatau ma apalai sau VIP card i le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road i Henderson. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. O le awhamana tuina le lima se fultausanga o le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whaatasinga pitsili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taunga fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Konu ue Samoa e wai la le le vasa. La le oe inu o le vasa. Tell
tene Samoa ya mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngatala voine ia so semana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole so te filo malu ole tu feel le tene Samoa ya mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngatala voine ia so kasemana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole so te filo malu now ia e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Bueno, ma fa Fiafia ngā Taeao ina wato lua se fulu malawalu mino tolo tōra tāle o le tula e iwa tō pauna mino tolo tōi o le tautua le malu o le Taeao mo o le nei aso lulu. O lua ia aso aparila o le tāra polongo le nei tō sanga lua fe lua suma lima malo le o sai. Malo le whātua toa. Malo le whalau maria le atino whaftai le tua o tātua o lielo na whānei o masini o le nei fwitau sanga. Tau tai pele tua le tāra polonga o tātua whalau ai. Masini o toi o le lua fe lua suma le lima. Ei mātua malo le on sai. Penino nei whanau. Whaftai lava e whawhonga mai lau tawa le pesele mo. Samoa o a leo I moa o le toa ua lepa e ua o tia I sema o sia mea ula a ufa a mo I to whatu I tonu e ole a o e tofa o e la dia ole a mabae le taua so e lili ulo ma pau sa ili se tasi e taua mafau ole a se ulo uba ai anga ile au ainga ile tai male ulu moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tu malo ambe ile palapala ma amanga lo ita o se tangata ile anga oe sofa oe la dia ole amma vai leta ua so elili ulo ma pau sa ili se tasi e taua pau ole a se olo ua ai anga ile au satu ulo tola ukiri
ta ole faiava e moi le poronga ole loto ala i le tinga io o le vave a pulo le sua vai vai so faiva ai ale ai e uala ula ole mativa mana tua ina fa'ato anono na o alua e tarusu e oni fa'imani popo e tau mawhaia o se suavai e talo ai o lo umusu i lau tamafuna ne ipia ai se me alava a faina ta ole faiava e moi le polonga ole loto ala i le tinga e o i le vave a pulo le sua vai fai so faiva ai ale ai e uala ula ole mativa Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Le poti fai o malunga la wala nei foi tai o malunga tono va so tanto e o lo tu mauna poloka la tanto o malanga mai sifo fa la bele na livti amo moato o lo tu mauna poloka ai ia la wala mo tanto o malanga mai sifo city bound o le highway full maleono tau felolo le link bar full balwanga full ono ai o le full ono ai mai lava West Gates Royal Road Lincoln Road Tiara 2 Rose Bank Point Chevelia Western Springs poloka fa solo ato nei taimi o le Taeao ia mo tato lo malanga mai sifo fa pena fo il malanga mai North Shore tasi le vanga pisi lava poloka nei taimi o le Taeao tau felolo mai le highway lo se fulu la pisi ia le southbound le highway lo se fulu ngale tano ala te ba ko la fish poloka mai nei taimi o le Taeao ia vanga o malava malanga mai sifo mai nei sauti nei ia la pisi ia la flow al nei taimi o le Taeao ka poloka pasi mai Lambi Drive around Rainbow's End Malalingo Sfuluono o le los furuanga o le Highway 1 le fo ke va ko le fais poloka le flow le maltelo vaenga i le Highway 1 State Highway 1 ngal taulanga kilani ko poloka i Stamaki Road on ramp fasalo try High Brook ma tip top corner Mount Wellington pauna vaenga le poloka ma nei time time help no winga la poloka ma pisi lunga la wala te lo le sipanga pisi o le anga yo le tino ya mul mawina for fama mo nei fanau e Polyfest le amata nei ta vanga te talanga nei fanau le so level on sai to le tai mo tai tu la fono lunga la wala o le tulanga na lo i lunga la wala ile nei time o le Taeao le to mo le bere Samoa fulima i vatolu mo Pai mo mai mal fa mai le tino so se tafo nei kilo pe lunga Facebook ma YouTube ro le Samoa fa tai le tour wala lo tatu so tai i le Taeao mo le Taeao alo lava marato moria mai lo tola papa o se vai ngore nei foi la lola solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nugu o te no foi pe fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te Fiafia iai solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nugu o te nofo ai e fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te Fiafia iai time
solo la poia ona paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa apefea nangalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi se mamoli atu ai Oh alo fai na Samoa matalasi Tangi mai se matangi se mamoli atu ai Oh alo fai na Samoa matalasi Fiafia, le a fiafi, pe a savali vali. Lona la lele, ma folinga e filanu ai. Pe fa a pe fea, na ngalo atu alo wingoa. Samoa, ole penina, oe ole vasa loloa. Ai se matami e momoli atu ai Oh alo fai la Samoa matalasi Angi mai se matami e momoli atu ai Oh alo fai la Samoa matalasi Angi mai se matami e momoli atu ai Oh alo fai la Samoa matalasi Angi mai se matami e momoli atu ai Oh alo fai la Samoa matalasi Tasila si fonga ma tango fia le fenga o matangi le sa la ni alo ma le fenga pesta le sa lio tuana a esole wa makua I ala po ala ka ko pesina sa mo matalasi I nei Taeao fo mo te tuana rede Samoa Falima eva tolu a mo la tato sasi lotoa ya ma le tua ale Taeao World and Auto Limited man to fo in faina la to fatinoina le ba I leo lo sa Warren of Fitness fa bena fo le full service ia o io Paul ta vale la fo mo la ko ka vale le lutra no ya lo Samoa per sunga vita le pata se mo ta to di porto ne fo Taeao fo vita ba lo la vanga lue good morning uso ya manera po ta vai me ta fo ma lo no sai ma lo fo ta to ya fa ta go fo la wa fa fo ma Samoa tan mo ta ma la Tatua Argentina malu senu ya mato la lu su malu futa wata ya hasia polokan ni awalan kita au ta vai sao so sa iruna da wala ya ka fio umalo me fio ya sa le malo ya le ka u le suru mo le lan ngi ka ya so ku sa umara ku ke vai fu so Paolo me ya ngade la fa bien Ia suru mai la. Ya ore wa bu pe le la kin. Asa. Taula ngia va pe mai o sia pa oru ka. Ya va pe ngai di wa pa o ta va le. Ku nga taula ngi ke ku ka ko ma se ya ko won. Yes. E fa ma sia ki pa oru ta va le vai po si wa wa te tu mo ta malawa. Ko sia ki vai pe po si po o le wo fa tu la ta wa ya ta vai ki ti lo ngai. Ya. Asa le. Ya, bail tari po chuso, nei Taeao. Bakai so tai tawai mata no ya mata tuita to popesini mato nei e su senere to sepa pe utro sa I mato pamu I matasi lua tala fa iva ka ko iso ta lava di masene ya malatolo Apple Car Tax ya point scan to na tato fa lo fa fanga ina lo ta pe e utro ta vali ya mato e fa mato mating ATM fa pe ngawa
o e alo vanga ko man ko e kala lo ku te e ko ma singi tona tato pa ma tonga ina o le fonkesi RPG iwa ke kala ma feito e fio lo so fitu tala te tongia a pe ngo e le fonkesi e fainga so pa so fonkesi ko fa su tala i le tato po te sendi au ne ngalo ro so fa me se fo ta numero to fo tona tato se i tanga va e fo tato se i verso ta itasi te malo fo si va ta sa tala utorosa il mato pamu ole tato farisinia le mato tato si tasi le mato le sta makevo de malator pe po wine kata folelo fu service transmission service ya afia di filo sa di fino foi mato ta vale a ko fo willy do inisi to inisi mo lunga ngata fo Polyfest ole blowing of loco mali tato po pas ya mali wing stars a fato tato wa meno ya mo follow gato ya mato so fani ko te signoro ta vale do su tala pe mina mata verso o tato loro fatawina temene i tato farisinia tato flares canopy tato LED light sai step yo o maata avali fatawina ya mato e faka ko skena na ma ero ta avana na yai pe pole wolf e duas utala titongia mana tua fatawina foi mato ta avali fa pe fiu ko ke fed wa yo mo so sa ma ya Fiafia ya sesi me foi mato fata avali lo mo mata SUV cars ma foi mato hypercars ma foi mato benefit no for ya mo ai ngato tele a piki up for Ranger Hilux Nissan no mo to the drive for the drive for ya fa pe so ta bari toi fiat we tono sa di foi mato di tre in a to universo o le pe minimo la la vota ta vale ai di masuta la ngai dunga awala ke wa fa pe ke wa si apalai ya si mai de mantoro le sene to masinga lo pen statement apalai so sa ma ya mato e mo to la vala fino kupe e pola wa cashback ma ila mato fata vale ore en telefoni o iva lo fitu fa to o iva lo fitu fa to o e te vidi mai mo se so sono tato farpau tasi fitu surupe to ta pa fo pa tuai kai lo feeling ka ko se ki me ku ya mata masa sulima si pa ile luas furuma ngai gonga se ta vale la valo mo mato se ki me petero motino e fa na malo ta vale fa fikau ko se ki me me mato duas utala pe mina mata vaya so re te lenta to vi mo le se ki me ku duas furu ni le faru ina ta special termine o lang ti vi lang dulu le toi le to tele o malo ta to se ki mi ko se ki me na ye to fo la ta to non ta masani ale pa o se ki vi mo le pa o malo non ta ya mato termine mo ta to pa o fo vi e fa nga ma ko la po ya pole ya marcas o tritas o le voltas a ko vinga o fara ni ko special termine mo pa o le marcas to ta sina to lima asa se pena va ita to fa pa ta vale ne da so ni se skala free 70 sport ya to la fa fitu to sanga o mona fa pa fo fa si ki me ko fo e ta vale na mo le va so i va su ta la pe minga mata ri ta to le si pe after pe le pai ata fo le windscreen ta ri ta to la lua par pa o ata fo le ta to fa disnia me telefoni o i va fitasi so o fa ta vai mo no Victor Faftayu Samotani Portal nei Taeao moni foi faiva o le nei solulu wata to waulia se follow minuto lo talo le tula iva talo le iva tato fato fale mo nei Taeao a mai o ngai kai o fo moni mai oi kalo fanta po ingana yo tato matua to asin sino la tano nei Taeao ma lo lava fa time mai lo pesela mai wili tapita tato fa ko falo sa ili pea o lo chau sala Olonga lo une changacha le chau mo fai ngai so se ahuala Ele o se miti po te malu ia Ole alofa o fai tino a faalia Ta o tu mai u tafa ole alofa ma fana Wa charule fa amoe moe Wa ula vane
to sina mai o uno fo mama fau le tu ina nawe to ila loai le to moni e pule alona loto le fa maoni to ila loai o le ti apolo na o to mai o tapa o le alo fa ma fana fana wa to le fa moe moe wa ula manei mo wana tuna wa avatu ma o te toe fia ta wa tu pa imaya o oe lava moa Peini uwhi watu tupu le faa moe moe ua taunu o ta ua whapa ia ina o malilie uma ainga o mo ngā moa so o sau ia manuia ma ia maua o se whanau na o te mai o tapa o le alofa ma whana whana wa tanu le wha moe moe wa ulawa nei mo oe wana tuna ua avatu ma o te toe fia ta watu pa i maia o oe lava moa na o tu mai o tapa o le alofa ma whana whana wa taunu le wha moe moe wa ulawa nei mo oe wana tuna ua avatu ma o te toe fia ta watu pa i maia o oe lava moa pa i maia o oe lava moa Ia lelei ua lava lenā fa'asolonga o mafaufaunga fa'ivavale leai a ma se mo'i ligi kae ao fou tara po kalape na malu al Taeao mo le sololo fa'afetetele lau te talo talafou pe a talaiva po lau tara fa'asolonga so a tiatia po lau tusi tiatia pa wina tutua po kalape malu a le fiafia mai a mo le taimi naka po kalape ngā malu al Taeao mo le Taeao fou mo le le aso pase fo Lo ilo faitama
Taeao Maria, whawhangamai o talani mai Aotearoa. O whai pule to tōro le pātia Māori, ale te pātia Māori, sa lato whātino le haka te te e te tono le whare le pārmene. I le teimara whai taunga mō le tūla whono tau whaofia mata o whasisilo le whengai ngore waitangi ri tau santalwai. Wala tō momoso e awai le iloilonga le komiti le pārmene po le Privileges Committee. O soa te iulo le pāti, ia rā wiri waititi ma debi ngā rewa paka. Ma le tamatai whai pule waitato hana Rafiti mai pi Clark. Sa whata oto i tutula i lumo le komiti le so. Abitat, sa lato whalia le so nafi o atungalunga i lato wa ia tautau o whali tula fono ele o amara i eina. O le ata video mai pi Clark o ia whatino ina le haka o le kāmate. Sa matua i mai moine tangata le tausantawai. Lesa awai whatasi ai mawai titima ngā rewa paka. O le whaipuna le leipa pe eni henare sa tula i ese maronon foa. Ma awai e foi le haka. Sa maua i le komiti e lona whai o se ngā yoinga i se awala i le whatangaina. A e leo se whatau te e whatanunga o le mauta. O lea i lulonga sa whata o toina o no atungalunga sa tuinatu i le komiti e whaipule o pātia le New Zealand First Act Male National. E winga le lato wā mio i le teimur whaitonga o le tula whono e pēna whivesia i ai. A e se whamtalanga sa whamatuina o tā ua e le pātia Māori. E ulawa i lato utārsanga mō se i luilunga e whea. A sa whaafitia le komiti a lato wā ia tau au tū whaale tūla whono. O ia tau au tū e au fiare whaafitia o se i luilunga so whaatasi. Whaatapula ina le iai o se lato loia. Se mori mau maistanga te whaapito Māori ia tāpou te mara. Lea mana e ine whitena ingo whata o tongo i loilonga sa whata oto, ai mai se atu ngolunga o hana Rafiti mai pi Clark. O le ato e whitai ai fwoi ma le whasalanga lava e tasi sa whasalai ina o tūlai ma whatino e haka. O whaipole mai tangata kei ale pātia le leipa wala tu whailoa le langalango ino Benjamin Doyle. O no se whaati te lenga o ni whaamatau i le oti ua whaia i le whaipure kei ale pātia le Greens. O Doyle e le o toe awai le whanatanga le Parliamene le vaso nei, e muri mai le i tua inga sa whaia le whai unga le vaso, o nani wha o punga ringa ngana e le tara whengai, o wha o ngaina i lana upenga, o so te inga i lunga o wala, o so te inga na tele. O le sui Parliamia wa vasa mare Winston Peters a ia wha o Sofia ni la ngona ta ina i le upenga patino, tau ia Doyle an Instagram, i le stonai. Le sa ia fisili fala wai tele ai pe o le winga o le ingo o le upenga o le Bible Belt Buzi. O le wha winga ina o le upu Buzi e pe o na wha o ngā ina enisio tanga te kei e latu te wha sino le i le pū tu lou e sa wai whapu whea o mamao. Ali tu paori, Ines, o Shannon Holbert le suiso upo tanga te kei le pātia le leipa. Sa ia wharia, e na te le wha ngā ina le wha wingana o le upu. As I found Talina Manato Peters, or so for Inga fa portiki. Mayata, while on a fan or no, or no, for Inga sa taula ia, as a sweet part of me, if I put gay or a parmene. I would fa feet out the money away nay, or fa mataule, leoti or mower if I pull it, or no else for Inga. Malo Manato. So if I pull or malo, il est town of fa musa sa in a selfie. Or as no force at tapa le greens at part of me, I face a full fong outside Malia Fam Talanga Peters. E sa whaaria le pāre mea koe Stefan Laxon, o le upo sa whaanga e Doyle, e matua i lea tāra whengai. Mai e toi whaapopo ai, o ni whaamatau whātu bevesi i so seisi i lea karieina. Wa amata te tala nei a le stara mo tā sanga mo visa e sa o fia mai etanga te Pasifika i Nisila i visa no whamau, a le Pacific Access Category, whaapea ma le quota o visa i Samoa. O le asaranafi sa amtai le stara po i teimi Nisila. O nei tā sanga mo visa e whātangai tangata ma le Pasifika on avea ma tangata no whamau i nia tunu. O nei whātinonga ia vaenga e rua mo tā sanga e whātinoi nei pālota whātau sanga mai tā sanga e whātau ai mo ni visa. E risam whāmtalanga na matanga ruenga o whemaranga inga. E o tulawa i le awhi ono se lau 5 o tangata Samoa, lua se lau 5 Tonga, lua se lau 5 Fiti, Fiti se fulma le 5 kere pas, ma le Fiti ma le 5 tangata tuvalu e taua we maua pe minta na whamau, ili tau sanglein. O le astoris furu al masina neo aprila, e tapuni ai le palota mo ni visa. Ua whāta o toina o se urua tangata e Papua New Guinea, o le alo i ona avea matangata paia po le Saint, a le Kakoriko i le atunu. Li puti ai le vāngo tala le Vatican News, ua i oina e Pope Francis i alaro ia, ona whaapa i aina i tangata e tutur fau e au fiare whai whi au lau loa Blessed Peter Torot.
I le taimi o le tauolo na lua o le rai. Sa whaawau lava e Blessed Peter Torot, ia na ngā ruenga whaale a nganga i le taimi o no foia ia pani papo ni utini eu lava, ina whasa ina ma misionare sa seia. O lona lava fo iuso sa li poti o ia i leo ina ua mai ona ia whafto o ia i le whai o ron to o lua alon lua. Ma whaasala i le wharipui mo le lua masina, ma mariwa i le wha o naina i ai ulai o le awhaivi sa lau fast rima. O Pope St. John Paul le lua, sa ialo i ona fōrafuraina ngā ruenga lotoa Blessed Peter Torot, i le aso sfulfito i Januari awhaivi sa lau iwa sumalilima i Port Moresby. O le wha mauninga e Pope Francis o le wha pa ianga, le baso nei, o kilia i fo i le ala mo le ta upa ia ina i o aki epikopo Ignatius, Jogo Rala, Malo Yan, sa tangata valina li teimo le fasiotinga o tangata o Armenia, ma le tina sa ia whaavaina te tununga whaatapo inga Venezuela, Mother Maria del Monte Carmelo. Walo io nama ia fo i Pope Francis ia ngā ruenga o vavenga ia Father Carmelo di Palma, le whaife au Italia mai Barry, sa soifua i la solusu fitu iuni le afe valselau fitu se fono mareono. Talonga ua mawaneisa maalienga i le vao le kapia New Zealand ma le kampania le Ineos, ina ua mai ona lato suina le kampani sua utele i le vave whaamutali o le lato whengainga lango. Ia Februari sa whato aiai le kapia New Zealand i se su whasanga i le Ineos, i le tua i o le li bilionea e ona ina le kampani Sir Jim Ratcliffe, i rona vave tau fia leo leona tau sanga le umil kone kalate lango. E tuse lona tau ma le fast food valumi leona tā la. Le sa amta mai le rua fema le fululua. Ai os famta langa le kapia New Zealand le zona nafi. O tā uai, wala tu tolopua nei le su. Ma tā uai, wa au sia nei se marienga i tu mai lua, i famta langa iai e leo whalau te leina. Ma tā uai li tau fai mari leo i tu e lua i le unga o iei nei. O le vastor wai sa AVCA i le kapia New Zealand i le ingoa le Ineos, mai ofu ta alo la kapi ina wa maea. O le ta alonga le ta amrasanga le kapi te to fitu Vancouver ka nata i le lua vastor wai. Le sa wa iai toninga le All Blacks fitu ta maatai o iai pea lea whaai longa. O le fitu ma le 5 miliona ta lao le amo mia tani malo i New Zealand tuungo wa whaila moripo Amerika, le America's Cup o kilani. O le asili atu le lei, o na whaalu isi vahenga e pe o na whaari ai le malo. O le aso na nafi sa forfola i le pūrenga le Team New Zealand, i le te ena o kilani tani malo i le tuunga wa whaila, ina o le mawheo no foina se rango lango le malo. Sa longo i le pār mia Christopher Luxon leo whaili poti le pār mene, o le amo mia i le malo i le leo mai le masivai ngātu petele, fa te sei ma le fono whaatono o le tauranga o kilani. O le melea, o le atele atu, po le tele atu se whaatu penga, o le amo mia ina mai business tu maoti. Ma ia tā uai, o ia i lātou se mata whaioi, ina e manatu ai whaatangata mātua, ma wa ai le ia ia kupe lau tongi la thonga. O whailo ne o sione whaumuina o le panga fau mo Tony Dixon o ni New Plymouth, i se fusuanga sua tupe le Taranaki Explosion, ia me. O Sam Rapira, o lo ia whalau teleina le whaamue moe, sa ilia se i se sui ia wairangi ko opu, sa whiwhiria mumua, ina uailoa ni sa tūla i lumor whaam snonga i Hamilton e mōrianga i so tanga, ma whaala au whasainan. O Dixon e maa sino whaiana toleninga mo le fusuanga ia me. Le sa whai ina ia Peter Minhinik, i se fusuanga li tau sang turuai. Le sa i whaaria, e le si swing on toleninga o i nei. O whamuina sa a tore whasu whaona tau sanga i le vas turuai, e se lia ma le se lau le mas futa alonga sa ta aloi mo ta masanga litia le NRL, ma le supa la kapi liki engelani. E lua ta alonga sa ta aloi mo le kiwi ne sila, valus furvalu ta alonga mo le Warriors, ma i lea lua fe ma le rufurulua le rua fe ma le ono, sa fusu mo foi le tono le mai, fusu anga se tupe mo whala tonga mo sosani. O whamuina e to whaare whanau olo i whaata mo ina sana pisnisi lai titi a le pinpoint, whaapemalan tautua mo whaata singa whaale au onga, e si o mea le whauwhauina ma le whawaina o le ngāru rue, whaatasi. Ia tala nau ne yaso, ia ilanga malu i tangta uma, manu ia le so. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. I le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. This is ASP Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASP, celebrating 50 years of ASP Polyfest. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 555. Ovalu se lau, lua, 555. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se nga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar se lau ono lua valo fitu tasi. Ovar se lau ono lua valo fitu tasi. E Fiafia le mona rentals e whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusfuru pasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso I te whaonga I nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele I whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe moli atu I le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe. Ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account I New Zealand. Be la fosao le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whamtalanga walau le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono le Facebook le moana rentals po le moanarentals.com. Moana rentals o laupa anga e taitoloina oe I au malanga siasi I Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faita wina le upore poto le nei Taeao. Maumale tu serfat oto lona mta upe lua. Lo watali ie. A faye tali a upu. Ma e te ulo loto upolo inga. Wa ia tua ia utalinga I le ponto. E whaasanga tua I lo loto I le whautauta. A whailava te wala au atu I le anta mai. Ma ele tele atu le whautauta. A whaia te sairi ili ante ia. E pe ona sairi ili le a rio. A whaia te sue iai. Pe ona sue ili o loa lilo. Na ela ngona I lea o le matau ia Iova. Ma e mawai le poto I le atua.
A wao Yehova na te wha i mai le poto. Mai lona whafonga le poto ma le whautauta. Na te ua le poto mo e ami o sao. O le tarita o ia i e ua tonu lo lantu sa vali. Na ia leo leo i ala o le ami o tonu. E tausi fo e ia le ala o ona tanganta ami o tua. Na e langona i lea o le ami o tonu. Mo le whamasinonga. Ma le ami o sao. O ala le lei umalava. A o le poto i lo loto. Ma ua maalie i ante oe le anta mai. E whaafeao le mawhauwhau i ante oe. E leo leo i ante oe le whautauta. Na ia e lavea i ante oe ai le ala leanga. Ai le tanganta ua tautala i mea whapiopio. O e tu ua ala tonu. Au i atu i ala pongisa. O e fiafia e whai mea leanga. O latu oli le whapiopio e leanga. O e whapiopio i o lantu wala. Ma vau ngā tāi a lantu wa mio. E la vea ia i atu oe ai te whawhine ese. O le whawhine ese na te whaole ole i ana opu. O le na te tuua, le na tausi i ante ia. A o teine muli. Wa ngalo fo i ante ia le whea ngai ngalo nā tua. A wai taunu uatu lo na whale i le oti. Mo na ala i a nganga o e o oti. O i lato uma o e o atu i ante ia. E le fo i mai i lato. Lato te le maua ala o le ola. Ina ia e sa vali le ala o e le lei. Ma e tau siusi i ala o e ami o tonu. A wao e ami o sao. Lato te mau le nuu. Ma e ua sao lato wa ami o. E whaata toi na ai i lanto. Ai bawai e se ina o e ami o leanga ai le lau ele ele. E lia ina ai fo i o e ami o pepelo. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Only
se bali bate bele wati le Taeao luas fu 2 minuto channel tulaiva lungal po kala bel Fiafia mai le fo Taeao la sululu pe ona tatu filoi mtatu mafuta ia ile ne ya solu ole ne masina lona faul le tatu fo longa ole ngangal fa tai ma vi ile le Taeao fo le fo mta fa tatu te mafuta mtatu te filoi Taeao fo Taeao mana ia Taeao manino Taeao toa Taeao umana ua fai le tua mo tatu le ni Taeao aso fo ua fa popo le tua ya solo so fu mo tatu vola le fo tatu te tapa ia lungo pe ngalu rea ile tautua fa upele si ufonga Radio Samoa se fudu bali limba iwa tolu amo mana pokalame fa nga solo ya talwa yo no leo fa tsi maini sio tatu pokalame ile nei Taeao pe ona ile upol poto mo tatu am tarieli tatu fo longa mo tatu saud balinga ai mese tautua Fiafia mai mo tatu ile mta upo lu ole fa auto fa tawina le Taeao nei leo si atu tatu pokalame le tautua nga le tatu enterprise motor group mo tatu le Taeao nei songa ya kuso fia le leila fo fata sibai lunga tatu tautua ni si va ngol la to nanga e se fo le tautua mo tatu le nei Taeao fo ya manatu la tatu se ati ai ya tau tele le fa ilo ni so va ngol la to nanga fata la fatu le Taeao kuso balor se fo bari le Taeao fo ya marol se fo manuia fo i lau tarenga tia ya fa tai fo mon mato wa no mo ne Taeao fo ya fa taro fatu fo ile al fa mai fo se tatu wa no la tolo ma wa mai ta fa sa la ngol neta tu la Taeao ya fa talo fa tu enterprise ile lo ma le Malu se ta to wa tu no neta fo ma lo so fo te tia so fo bodi le Taeao ma lo fo no sai onga tono le vai aso lo to tu bra nango te lo fa si pisel tatu fa tabale la fa tu e o au ma fana wa le o ma tau Malu au kuso le Taeao ya fa tai ma to over no ya ko tu langa ma sani lava lo fa wa pe tono tato o langa nei le enterprise ya mo fo ne la fa sta to se tato wa tu no fo I la ko masina o tu na ya tu langa o le to telefo se tato tu no na suma di mai fo ya fa nga ina tato tu ya mati ya ne fo wa amtalia nei masina ya o vi ya pele li o lo manuia me uma ia o tulanga ia tato wa lotoa lo fatu mulia tulanga fo leo tato tavale ia o fa wa fo le tato campaign o le akitala ia e fai ona fa nga tulanga fo le o le cashback ia pe fai tia fo ia le tulanga o la finance ina e fai ngo fa fai ngo fo I ma fai tia pe meni ia tele mana no e tato tavale ile e dua tato lotoa I nei manukau ia lo maua ia mesela va ia tulanga fo ia tato pi apu ma tai coaches ia po taval fo ia mo na ai ngato tele fetu valu no form tulanga fa pe ia tele tato tavale la I fo ia la lo le se fuluafe ia o pe tulanga fo le mo paketi fo ia la to lo ina ia fitau mo la to paketi nei foi valtau ia tu langa tato trade in ia lo afa pe ia foi sta vale lo fia trade in pe le uma foi na tong ia fai foi ona fai le tio tu langa le ia fai ona ma wa sa ta val fo ia ai le ngat foi le fai ti ia lo tu pe tong ile va yaso ia o ia il tato finance ia lo fai ona po se tula I fai na mo matato finance ia lo na mia pawal me ole mo lo la sen tulang fa pe ia o la to lo ia tulang fo le o ele ni internet banking ia na mia tol machine bank statement ia mo la to lo le mo fo se avando me fai na suma ia ono la vasinga ia o lo ia tato website now enterprisecars.co.nz ia e mafai ona ma wa ile telo tavale ia lo ia fo I matulanga fo le fai mai lau finance lo ia le link ia ta fo tavale nei ia fai ona apply mai lau finance pa fa pe tau tilo finance ia mo nisi lau fa mtalanga lo fia ile tau tu fo ile enterprise ia e fai ona mo mai mato ile 5 Quay South Road nei manukau ia polo so ta I mai fo ile o Barcelau ono tasiono fata sivalu ia mfai ona talno mai ile sunga li pule ya Terry kun ia o tamafo ia tawo papo
ia po to au na nei o le ala ku so fie le ia fai ona mo try ia se au ilinga o tulanga o lo ia le nei foi vai tau o wa tau sa ia o so sa ia fa tai lava tau fitalenga tia mo le mato wa vanoa manu te leina fo ia o fai valo filima le ia so ia me se le tau po inga mau se tato atu ia lo famia le atua tato to felo ai fo se malamo mo ia ile lo famaleanga le o tato tapa o lang fa tai mo mato wa vanoa alo waftai lau sunga ku samanu tele tutu bangalu ngal Taeao nei le lei na ua failo atu tau tupra nanga nei tamali o tatu wa tunu le enterprise model group mo tantou wala wane le over se lau on tasiolo festivalu over se lau on tasiolo festivalu le sira tau tu le amata mo le nei foi Taeao ni so tamali o tatu wa tunu lua sepuluh valu milito cek dele tu laiva amai tatu falinga ia tatu tari ulo Samoa ila udanga bertua ale sungal fomai ni sio vaenga o tatu ngan Samoa o la mfana fa soai lunga o tatu pokala me le Taeao Radio Samoa tasilima ibutolu amo Radio Samoa tasilima ibutolu amo Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se fulu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fiafianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Pole, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo, o e malo ainga. Tau te susu maawhiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo ainga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo o whea ngai malo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu valu o Perila, ile 5 ile Fiafia, o Lau Universal Church, Full Tolu Lempi Drive, Manukau. Oceania Career Academy, Saudi! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga i maguia! A whaia sa ilise la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no mau ma City Seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le overselau ono lua lua balu fitutasi. Overselau ono lua lua balu fitutasi. Baby, lomasi! Hey, hey! Oh! Aole onga te tonu lo fatu wana oi Olo manongi o te mana maina ya soma A o folinga e tu mau mai pea yo uluma A olea wa e tu ua o Oia we tu ia no fatu Waole mau tinoa Lua lo fale na wa eiloa E tasi ai a fe O eole auro Lo taimane La
La upele sa usise ya la foane. Wae aluma veloma fau. Langona e utino ane afa avavau. Wasau tualasi oh uma faufauna la upele ane ano ola bolonga a olea we tu a o oya we tu ia no fatu wa ole ma o tinoa lo lo fale na wa eloa. Ya, whapalu ratu tātou watunu la mwhena te whawau watu ni sine o tātou Fiafia ngal Taeao nei o na lewa tātou se mai niso tātou pukalame whanga solo nei Taeao. Ile mawuto mele tātou watunu pe ona yele tātou pukalame ia o le taltalanga ile sunga le fomai. Le sunga ia Taeao takta mtawai tautunu mo tātou le nei fo ifa poponga nei pukalame tāua. Awa nei ngalo ia oe ea o le tātou tusi lawa po le tātou tusi o whaingoina o le Samoa wha asolo minga. O leo mwhai o na maua le tātou tusi nafra o leo pea o le tātou tusi o le Samoa o le tusi o le Samoa wha asolo minga. Tapena ina lea le tō whai anta iau takta mtawai tautunu. O le whaatonu leo le tātou laumua susuenga o mta upu tau Samoa o le Universite Awa Samoa. Ia o se tusi au ngā tele lea mo tātou sa o le leiso o le tō tele lātou o leua whaataua lātou tusi. O se tusi au ngā tele lea mo lātou no mau tātou tangata ia o mia le telo forsanga o folofolanga o whalolonga ia whapea fwoi malaunga ese a fia mauala se vaenga po se tusi e amatamata ila ulaunga mo tātou ia tau amatamata tātou uma whaatau leo sau tusi wala wane le telefoni lea mo tātou iau kilani o le olua o wha o fitu tasi o na o toru lima mo le olua tasi lua o wha fitu mo ila tau Wellingtone o le olua tasi whao no ono, tolu ono lua. La tau na Wellington o le olua tasi, whao no ono, tolu ono lua. Le wei ma le statu nu mela lea mo le ato le olo au mau le tu sifo au kilani. So ta iane ia le to whaia le asi. I le olua tasi, lua whalima, whao no lua. Olua tasi, lua whalima, whao no lua. Tatu tu sina u whaingoina o le Samoa wha solo minga. Ta ese le au ngā le tu si mo tātou. Yo, ia fa balot foto telo tatu watulu leo fatasi mai. Ya, se tatu fatalo fa mal tatu fa filo le sungon fa yaonga. Ya, pole sungon fo fo mai mo tatu po kala le vanga Taeao fatalo fatu lo sunga Taeao ma lo se fo mo yo sungon fo mai le Taeao fo. Ya, fatalo fatu le pa ia mal mamalu ole atunu lo fa penao na mai mo mai nei po kala me fatalo fa pito atu ile tenga tia lo tu ile fo le nei po kalame. Ia e whaatalo whaatu fo'i a inga o lo whapenao na mai mo mai Alaska le whaletua ia taiman whanau ia whapena fo'i ia fionga ia le asi le ia tawal sabi tale ia le talenga ia i tu au fiu palema ia whapena fo'i le fionga ia ilma le ota vai esi ia le talenga ia usil whai kalolo te atu Wellingtone whaatalo whaatu le tina matua ia la taua ma le whanau talenga ia tau le pawa ma le ainga pena foi le lenga ia risati man fletua ia fa fo pena foi ia fa fero ia te foi le lenga ia le mal fang tiata ia fa pena foi le fletua ia le vanga u fale mal fa nau ia fa pena foi ia le fa talofa fa pitoa foi i se pele o su no e maleota fa talofa foi ile ainga lo fa nai i Amerika Samoa tina matua ia sina lo fa pena no mai mo mai nei por kalame tina ia tasi ia fa pena foi le fa talofa i Hawaii ia lo fa mai mo mai foi inisio le ainga Hawaii ma lo so i fo manuia ma lo le langi ma se fo maria le Taeao io fa tai mo ia le tu o le o tu mo se fo ponga tapo kalame le Taeao tu li fo le tatu wa tu le Taeao ni fa soa ia e se lava le whatawaino le tatu ngana Samoa lau sungal fo mai. O ne ile amatai le tauwanga fo ile le amatai le pokalame le Polyfest e amatou. Ne ile le amatai le tauwanga tautalanga fo ia nei whana wa onga. Ia ma whaasoro solo le asoa Taeao. Aswara ile le malastona. Ia peo na nofsi le fia. O le a se atu leo mo tauwanga whafifianga. O ne ile amatai le Polyfest ni amatu i au kilan.
Malo whawhitai tele lawa i le sosi fo i ro whapena no whatau teia na po kalame tā ua. Ese le tā ua o le po kalame le na o le Polyfest. I whapena na lawilo atili ai, ia mawhailo atili tā leni al whanau e ala i whatinonga o la tō whafifianga, whapena foi ia le toa, le tomai maleanga wha au whapena o na mwhai na tautitala i le tātou ngana. Ia ma hola ma wa uina ai tātou ngana i tonu Aotearoa New Zealand. Whātalo whātu komiti whaafoi o le Port Kalame, le Polyfest le neitau sanga whape foi le Malu e lima tamai tai whaamsino. Malo whaatai, ala ta se ta whaasoa tūlanga o lo ile ngangana. Ta whaasoa le ngangana whātou sina. Wa oisi ia ngangana o le ta te iloa, o le whaisi le fia lau sunga le whaiau. Oisi ia ngangana le tele na e mo ia e lo iloa tele le atunu. Eisa ngangana whapea, o le ngangana whaatou singa, o le ngangana whaasasano, ia ma ngangana whaasasano, wale o matu ngangana fo ia na ta whaasoai foi, ngangana. Ale la ta, ia ko inga winga o ia to ngangana whapea, po se ke ua halaku kai avaku ngangana lea kakakala ko, se ngangana le, ai ese le meka kwha ngai. Imwhai na whaasoai lau sunga le foma, le Taeao le tāua, ngangana ia toru. Le la ma whai ona ta na e tala. E manino fo fa fonga tatu atu ia me se fo ia nei fa na nei vai tem ia mano fa tai le amata se fa matala ngai le wae o le ngana le fa to sina e o fia mai la le tolu le vinga lo tala ina ua fa tu wina le tu la fono le fa nga palota tato ni Samoa mo le tu la fono le le fa masino ngale me fa ia ona mo lia e leisi fai pule pe fa pe o fa to sina le tulang foi le o manino le manino le uma lor fai nga palota mo lo le no e fa au lo ta sanga male alesi fai pule pe foi le mo lia e fai pule no fa mai o fa to sina le winga lo talanga te tuli pe la vala i nei ma fasilingia o le tonu ale winga o le fa to sina le tau talangia tu la fono o le winga lo tala pe li fa le tu la fono le il fa to sina fo ile o ile tupe o le vato de suita vai o le tupe vato de suita vai o le fangpia fang malosi to e vato ia te o le ia tau mafa me ai ia o fa to sina fo ile le tutongi o pili o fa na wa onga o le pili o le moli o le pili o le vai tu ainga fa to sina le na le e a fo ni le la fe me le tu la fono le ai ngalo i le tula fono lea o le whaato sina pito i silia na ngā wa i loto lea tunu o le ngangana ai le o mawhai ona la vea le ngangana i te tonu le tula fono lea o le pine o le whamitala a sa uni le whaipule alu e tau vaat palot e ile ava noa e whaiela na saunuanga po lana la unga fo i lea i runga o le TV ma le leiti o le ana ningo o le la unga na o le la unga whaato sina e tala tu umai le whaato sina i oloa tupe mtau mafa nai lo le whaato sina i le upu o le whaato sina i le ngangana pela o le mele a tala i pia langa o lea o te whesiringi e au ia whaatangata whaafai au po le a le mea ua le a fia i le ngangana le a whaato sina le a tātou te mai tauina pia o le ngangana le na o lea e whaato sina i le atunu ina ia palota ia te oe, ina ia mawhai ona awai mai i mea te mana o iai. A lea a mai le tūlafon, e mōria i whaato sina i taumafa, mōria i whaato sina i tupe, mōria i whaato sina i pia ma mea whapena. A lea le o tautala, ngia le ngangana, ngana lau tala. O le matua whaato sina o le tāngana, pea o nei na whaonga ina i tūlanga whapea. Ta se e lai ngana whaasasano. Ia. E ngana whaasasano. O tu ainga wha upunga fo ilea e pei e te whaia. Ina ia tō sina atili mai ai, loto mā nganga o tangata. Pe whaile o se ngangana e matana nana ai lea tunu. Matauria fo i, atu ui whai ngā whaiva, e ile tai o le whine le afi. O le tai le na e waifa whine e whangongota i tai e lua. E wha pele ai ala tau tane i whingota. Lea tau talangia e lea tunu. Mingala lau tala, tasi nā wha atino ngai, ese le oa le wha asua le atunu. Ia, ona whai mea, tu ai ngā wha upunga fo ila i e lea e wha sasano e le atunu. Se o ai a au lele. Ia, o lesi tu ai ngā wha upunga fo ila mai tae, ta fia whai ia oe mau ta whala se.
Ya, pe sau tu ai ngā whaupunga fo ina le, se o e lava o le taunu unga o tā whenga o mana. Tu ai ngā whaupunga whaapena fo ina le, e whaasasano ai whanau i o lātou mātua. E pe e tala ai whaapena mamatana nana ai le atunu. Pe ole ngana le na e whaasasano, whaatosina, ma le tu ai ngana fo ina le pe e te tau mawhai e whai le ngana. Ina e mawhai na ngā usia ai loto le atu nuu ia te oe. Pe tu ngā mea fwoi lele, se a ova ai i lo la le leipe, ova ai le sua au umanongi na tawhi i fwoi le awa arona. Fwoi le whaunga le atu nuu o le tuai ngā ngana, e whaato sina ai, ma wha ngā loto mai, ia la ngona ma manatu o tangata. Ia, pe o le tā ngana whaasasano le nā fwoi lele o ne e puu a le tā teini. Le tau wha mama. Ta te wha soa muri, a se tau wha mai, ta ola le ngana lea wha mama. O le ngana wha mama i le tu ai ngana fwoi lele e tala wha mama i ai tangata Samoa. Pe o tu ai ngā tala fwoi ngele pe wha ofo ai le isi tangata. Se a eba ai le mariu le ana o iai. Se na whao ato isi, ai fue i ta vale isi. Se na eva ai e na ta ele le pepe wa au le se fai menu wa sua vai papa ele i sua ua whakalunga ua whatalalu tele le tau mafa ua tele na ua kala wha ama mai ka ai mai se ala le tangata le i au wai le mari a le usa ngit ko inga le wha mai e sa oa se ua kau kāle mauka ua makua whe ko mumui ngai loaka mangai angufe le soli so o le kumo kangaka nga au wai le mari. Ia a eva ai o ia le mari. Se sa wa upu fukele le tunu. Fa minga mau asiu ele kala se manava e tala fa alumanga. Ke fele le kala ave pe o tala tu le vale le fai poiponga ia mo. E winga le lo kiki le a ulo pale. Ia fa pe ngale fa ngol kala fe mori ka ia ku le vale. Le winga la fa matalanga fo ile. O le tu ai ngana le na wha mama i le tunu e tātou te wha alongo pēa lama pēa i o tātou tangata. Pe a tau talai. Le e inga i wha inga wha pēa ngāru tu e ngana na a mai tau mai e le whanau. Mama tau mai o le whanau. Na tau mawhai le wha avasenga. Na tu ai ngana le ua whaini. Ua tau e le whanau. Le ua taranua i mātua. Ia. O le sili mea o le kamaikiki, fo le suenga, ia sauloa ma le kamaikiki fai aku e ma tua wa ai o e iai. O ala na uia e o vai, na fou I lau o au tarusanga, I le atua tapua, ina ia e maua le ola ma ia e atamai ma e pot. Koe ngā whaupunga fo I le lea e talanoa whaasasano, talanoa whaamamai ai mātua I whanau. E a tiri tō sina ai o la tō loto. Ina ia whaatino pea ma whaatau moe mitinga tua a mātua. Kasi e maina lang ngana whaasasano. E pe ole ngana whaasasano. Ore tu ai ngana fo I le e se fo I le tu ai ngā talanoa. E pe tu ai ngā mea fo I le o se mea na tāpena ma fua ma sasalu I ai le tau mawhainga. Ai mea ne wale tau nu. Mea ne wale tau se tau unga le lei. Se mawhainga tā leanga ua salu vale lau ta amua opu. Ia, mamuku ai ngā whaamakalanga fui. Ia, ele mawhaina le lei leanga e ne I tō ane le pūlou ua maringi timu. Ia, pe toi tapuni ane le pā, ia ua I whawhor sol whanua. Toi ngā whaupunga fo I le pei e whaamatala mai ei, se tā penanga atoa sa tā pena iai. Ia ahe me o le taunu. Ia sao e mali whaupunga fo le whamai le ngana peritania. Do not fool with the warmest of the morning. Te ngā me whai awa te se e tia le malu o le Taeao. E te whapena le ngana le atunu fui lele. A whaila e maua uma e whanau ma maua e tātou. Winga lasi, ma winga ese o tu. Ia fo itu ai ngana wa whaatulanga mai e le atunu. Pole a le tu ai ngā talanoa mai e le tangata. Wa mawhai fo I le tu la whale lea tu watu le tōtu. Mawhai tau le tu ai ngā me fai lele o whai vo tu la whale pēa whaafusanga. Ia. E tongi mai le pēa le isi tu la whale. Ia le fu tu watu le tu la whale lei. Ma le tu ai ngā whaupunga. Pēa malama I le manino, ma le anoa, ia ma le malama totoa. I winga ese o tu ai ngā ngana ia tā te talanua. Mana ia te lele vai ngale wa
Ia, to tele nei tapaanga o leua, lunga tapu kalamiltao ni o leua. Mai whaala tolo whaanga ma whamarianga tapu kalamiltao ni. Olo mai whapea, ia, e sau ale fuauli e to ole leia i ale moa. Ole taltalanga ole tāua ngā ngana le watai ai. Ia, wa whaasoa i eilau sunga le fōma i le Taeao. O nao lena e sau ne whapea. O le whaasoa ngā ngana whaatosina, e la veile ngā ngana whaasano, whaamamai, ma whaasalu. So ole vaenga le tito e tau fisili lai tito, ole vaenga le pe ona tāua le ngā ngana lea ole whaatosina. Lena e whapea mai ai, e mo lia le whaipu le tūlanga o mo tupe, e whawhera le ngangana. E whera e tau whamatala le titi mo le whaatosina le ngangana. Pera le wingon me leo te whai atu wat. Ia. I le tūla whono lea e ma whai e ona mo lia e le isi whaipule, le isi whaipule ona whaapea ua whaatosina. Ia, ia. O lea la e o e whaatosina, e mo lia ona e whaatosina i tupe, e whaatosina i tau mafa. E whaatosina i whangpia, whangmanos, e whaatosina hoi le totongi o le pili o tamitiaonga, e tongi e whaipule e sui tau wā. Pe au atu ia tangata hoi pānota, e mana o e totongi i la le pili o lan whanau lea au, pili o le vai, pili o le mōri. O lea le lifa i eile wa aia le tūla whonu. A o lea e le o sila le tūla whonu. I le te leo le whaatosina, le au mai e le ngangana. Aisea, Wai ono fo ina avea o e masui tawa. E alo la ia le whai maila la unga. Pese la unga fo ile le whaololo maa. La unga fo ile te whai mai TV ma le tio. Lo uitou malo. A whai te pālota ia tea. Ia o le a whai le awala ngā rui. O le a whai le a whaasoporia le el tise. Ile tu ai ngana la le nā. Lea au te whai atu. O le whaatosina. O lono winga la, a whai e ame les whai pule, ona e whaato sina itu. E ta tau fo ila ona mōlia ma tilo le tūla. E le tau fo ila whai ni la unga ia whaaololo mau. Because o ia te aula vai, o le campaign e whai mai ia la unga la. E tata pena. Langa lea o le manino ma le tilo to toa fo ila tō untusia tūla fono. Ana tato watu. Tasi lea tūla fono. Tasi lea mea o le matua tori tūla fono. O le tato ngangana. Sa le isi si o manatu mama fo ai se ta o la usai li linga la sunga forma e moni ele usau noanga moni ele le fasoa le ala uta tu tilo ia peila na e mai ia o le tupe o le kanga laisa o le me mongo ak ai mo muar ngana e se le ta o le vaenga le fasoa malita o hani si vaenga tau no fala utere ia vaenga ngana le wa au mai lunga tapo kala me malangang fala lo takta ia le winga lo tala nai fa tata inga fo ile fa nau wa le sile wa pe le vaenga au tua le ta fa so mo le sile fielo fana ai mai se la le termine na wa ve sile fa nau ile tulanga le o le Polyfest ia ele leila fana ina wai o tuama tu e foi le pik o le tulanga la le wai ia isi fana inei a misal mele o le tu mai ma tu la e o le au ora e tala fa mai ma tala fa sa salu ma fa sa sano ma tu foi se o sia utama o le ta upo se utama la we university la wa ave langa PA o langa PCom tu nga me pena ai watu foi le o te mi o le a fa fa u ia la tu na le lima mta upu pas ia o le mea la watu pune ua maua luma nai matua le ala e fai mai fo ile filosofia le atunu paua le o le mea na te lave ia lo tinga ma lo fai tai fia ngai mau o le lafo ile ngangana na te amoina fa nga upo ta ngangana a fai wa elo wa e mawalu mai fale langa ona ua e talafa mamai ma talafa sano ma fa salu i fale langa ona o lo fai tam a le wale tini ma tau la wale fa mo la foi le ngana na te amui la foi na te tau o veo tinga dan me te le fa pe atu ai lo fale langa mo dia ia o el tu u ma le au se papa se o se tia le malu o le taitai ioi wa avea le fisanga o le angi le matangi wa o se tia
ia o lea ua maua tala ua le o gatasi le futia ma le umele toe gagagana faapena foi e fesoasoani ai i le tuaiga laveaina lea o le tagata pe loiga o lou tala e o foi le mea lea o le sasa o fanau o le fefe toe foi le taatiaia lana o tutupu le alia e mai o faafitaau le soifuaga i le faatupulaʻia o le faamaʻi o le pule leola e loiga o lou tala la e taatia mai le tatou gagana o le gagana o le mamoi fafaga a le tatou mamoi e loiga o lou tala lafo ou faafitauli lafo ou mafatiaga ia le tatou gagana maamu alo le vaai le faifeau na te aumaia upu faaleagaga o le gagana lea tatou te talanoa pea lavepea alo e vaai le saʻo le aiga alo e talanoa i ou matua ona o tatou faigata ia na talanoa i matua pifia e fai le agasala ma fai le mea sese ae augatae faatutuesi a o lea e taatia mai ma nofo mai le tatou gagana e lalafo i ai faafitauli a fai la ua i le tula lea a le fanau a fai la ua e lagona ua lea ua e lē pasi ua e lē faau ma tagau matua ma taga lou aiga ma taga le saʻo le aiga ma taga le faifeau ma taga le ekalesia ma taga le nuu aisea leanga o le faatuatuaga na amatu ia te oi aua la te alu e fai seisi tulaga lafo lo i le gagana na te amo fai mai ea le gagana na i ou matua pele se o matou nuu na usuga i le faafeagaiga se ua ou lagona le faatauvaa o aʻu nei o le telona ua lē mamana ua ou tō vale ua ou tō ese ua ou masei lava faamagalo aʻu le tagata faatauvaa poe mai le sua malie upu o le tatou gagana i lalase ai le tiga o le ita se pena o le tulaga lea foʻi le tau avatu e faasoa atu ai le tāua o le malamalama i loa faatino ma faaogā le tatou gagana e tautala ai o tatou tagata ia o ifo o lē foʻi ai faafitauli o le soifuaga Doctor, vaenga tāua o leu te puepoe atu. E o olo na o ofi tāma whinga tāma ma poponga tangata, tau au na mate, na tau au na le ngangana. A o le te whaasoa lau sunga le whaia onga. O le ngangana e pe e tātou te suru whai e ina te whisoa soani e whi tāo tangata. E whisoa soani, o le ala, o le tāua o lau whaasoa. A o maiti ngā ma poponga tangata, le ngangana e ma whaina whisoa soani mai. Pei o le whaife au, whaasoa ngangana, o lena i tāua i ale sa o le ainga, o mātua. Excele, tāua ngangana tātou, e whaasoa me whitu whai, ina ia mawhai o na toi lifi i lunga le loto tanganta, ia awana i mawhtia. Pei o le tāua o le na o le tā whaasoa atu i le ngangana, ona, wa le lifa fo i le nei teimi i tātou tala le ngangana peritania. Ia. Ele me fai ona alo fia le anga o leo tatou a lala ma papa ao ia tu nu o papa lang. Ai le me fai ona ave se ale tatou ngana foi le unha pese na tura foi le fa na mai ma tamtiti Samoa. O te loa tia te mala mai le mele ala fa so atu ai. Ona o le tele fo yo tangata ia Samoa na na watu. Le na watu la lo pota. Tele tangata ia na watu la lo isi vaeng. O le asa o onga i nei Samoa. Salo fo e manino mala mai to tele. Ile mele la fa atu ai. Ona o le fo i wa o ia sa i le ngan tatou lau mua ma tatou university. Wa tusi ai fo i PhD thesis ai si tangata. Se o tuinga me voi le tia tatou ia so ia o le pese al faia onga faia tu tametiti faia tu vasenga ua malama ia fa mai malama fa aftai ia to ia lu le mata upu to efisili faia on ua malama fa aftai ia efisili faia on e se efisili le ai ma se tametiti ua efisili temelo vasenga to faia tu faia on malama fa mai ua malama fa aftai arwa tu lo marsuenga ai saure suenga poi kiki ale pas ale fai mai o la uma malama o lo vinga no tala pese na tura foi le o fana we me foi time ne if you would fire if fire tu o malama mai le o malama sa ursu enga oi bakwa ya fire ku foi la fesili foi le time o fa tala noanga e po time foi le o tala noanga e tono se e makua se tau tala mai whanau. Ai ona o le fefe whaia o ngā pōlea. A o lea e tātia mai le tātou ngangana. Lafo le tātou ngangana e whai ona tau tala ai o tātou tangata. O le whautuanga fo. Se le ima se au ngā e tātia mai le tātou ngangana. Ai le mwhai ona tātou tau tala. Whaasoa o tātou langona ma tātou manatu le tātou ngangana.
Maavea o sau mea sina. O le mea sina le atunu. O le whaasino manga o Samoa. E pui pui, ma tātou a puti puti. Ma tātou whaonga ina i le aso, ma le aso. Ngangana whaato sina. Ngangana whaato sina takta. Wa le tasi le ngangana o te lolo te taupupu atu. E ngā ua i ele loto le tangata. A pe te ua saola u lau tau mate mate. O le sile tau o le ngangana whaato sina. I pi o le vāru ta maita ia na i le li. E sawa. Oi, e sa o le le. Pi ua suma lie. Pi se upu suma lie. Makua sa o le leia, le vale, ele ngata la o le li marta maita. Ia o le vā whaau ngari. Matau dia, whai mai whansa mua e le langi le leipe aso. Ia. Ele aso matimu, ele. E foi le vai te me fa isa ele mafutanga. Waku ngei la kamalo ala wala ngai pe ma tele a ina pe ole tamau le ainga wa vea ia ole ulu wa veno fa penga ole ulu le ainga ma pe ole a sawa ina aitina o foi la anaku ngei la kamalo ole a sasa la facilitina la me kanga apa mo ye tina apa loa le tina ile fo ina ngana waku ko inga male po ole sarku po ole ale me ala wa ku mal ko inga nga folo ma ku fa ilo ye tama fa mai ale tala le tunu a fuli mai lo tua ai to mai timunga se le se ua na fua mai manu o ulo i mata le na e ta u tu ai ati oi ua mali e to ro ro to ile to si o ia e vai le ai o le pulu mula nga sa mai ala sa sa iti ko ya ko ai ko Pangahina o le ngangana. E fo'i ai le fefe vale o le tina. Ma fo'i ai la le mae au kamane ala adwa. Wala nga ele se tale vane ai le tantala tiati. Ua tele sawahina o tina ma whanau te tonu o ainga. Onga o le marosi la vale. O le si tama ele ai losa whangupia e whaataua o so le ita. La o ngā kuro o le se me ai o so le ika. Ia e whaali ia. Ia alu o sau male ala. Sau male maakau ka ingamu. Ua sau oise au o yanga isi. Ai nga e kilo wa sau mo le anga ese e mana tua loa according to tia and Taeao al waku lo male me a fuli mai o tua e to mai timu e le se ua na fua mai manu se o ulo i mata fai amakan e o ulo i mata na e ta watu vai ate o wa madie lo bloto i lau tau singa e wa vai nga kia ai na sau male koi inga fusi lo ma kuam fai mai tae o te fai pe o e mau fa Ia ke ia leo maui e kuai nga vesinga. O ai na lave fau. O ai na lave tu. O ai nga fai malau whari o le misare. O la tanga ngana. O nga ngana. Whaafonga tātou atinu whaasoa le sunga le whaiaonga. O le sunga le whomai i le tātou nga ngana le tāua. Wai wa aila le teu unga o pe a whaapea teu whaale i tonu le lua ainga. Le suma lio nga ngana tātou e le mawhai o na veesea. E se le tāua. Se wa taringa i fia longo le lei Taeao. Ta pokalame i lunga le tatu tau tu le tatu o nanga o e fa so takta le tau ngana ia mo tatu ona le tatemi ida la fotu elo sunga fo mai nisi va nga fa mai ta pokalame le mana ia telo nei va nga mana mo tunga fa ia wa e au boia le Taeao ia mai se o le fa mai o le fa sano ia male ngana le fa to sina fo ile ai te lo to te wai ia se va u fa li tonu Ioi, ia uinga ia le atunu fo ile le pei o tātou e pei e sua matamuli e tau tala e wha leo langona e pea na ta wha aso atu o le soifuanga nei tātou te iai o le soifuanga o wha fitau e le moe noa le fili ma le tui a polo e le peti le soifua fi le mua tangata e o fo i e a fea fo i le ta wha asoa leua iai sa mua i se tūlanga pito i sili o na maa ale te minei ona o le ngana wha o ngā ina o tātou ta i pea na ta wha asoa i le fau le ngana lea o le ngana fo i le wha o ngā le isi le ngana ea fo i nei e wha wailo na ia ta inga le mingo lau tala ta te pai whai ngā malo e wha o ngā le ngana fo i le ngana alo, le ngana whaasasano, whaatosin. Pei ngale ina tōsina tuai loto tangata a mea, tatu hoe lango le whaipule lea ona le leo langa ngana. Tatu hoe lango le whaipule lea ona e whaaloalo le whainga langa ngana. Tatu hoe lango le whaipule lea ona e tuusa o le whainga langa ngana. Mana tua o le e whaitau laulu le tunu, whaitau mea Samoa.
Pera le tulanga fa pena. Ile ta o tatu ngana in fai on tatu ave seina le mele. Ai foi on tatu tu facili ma tatu tilu. Pele ono ave hale tatu ngana ya wala mai le si tu or ta fa se. Pele ave hale tatu ngana ya wala mai le si tu e fa pili ele lango ai foro le mo. Pele ma wala tu no. Ai pele ngolo tala ia tatu manino mamala mala. Ile tu ainga ngana e patino ma fa nga tonu ile si o manga. Malaysia si o manga o Samoa. Malo faftai. Mane tele to lunga ina ta proclame nei vai ngal Taeao lo sungal format. Ya e mai se fa soa. Ua to tele la to o leo lo o lunga ta proclame Taeao nei male ngal Fiafia mal lo to faftai lo fa soa. Ya e wa tu fa mai ai. Ina ima fai ona fa tawa ina tatu ngana pe ona yai. Faftai lo tu fa mai lo sungal format. Awana ngalo tatu watu o leo o lo o tu na pe tatu telefonia mo tatu tusia o fa ngoi no fa solo minga. O le Samoa fa solo minga wala wana tatu telefoni o le olu o fa o fit tasi on o toru lima mo tatu au kilani po le olu tasi tasi lu o fa fitu o le telefoni le sunga le asi o le olu tasi lu fa lima fa ono no lua ai mo tatu Wellington o le olu tasi fa ono tolu ono lua tatu telefoni na e wala wana ai mo tatu tusilea o le Samoa fa solo minga ia pe ona wati ia to esel taua maleanga o lo ia i tonu de telo tatu forsanga o whaaloalonga o folanga o launga o me fai ia laulaunga e fau a matai laulaunga i tonu tatu tusida lau sungal fo mai faftai tele lava mo tapa kalame nei vai aso lona whapoponga ia ua matango fia fo i lau whaasoa a mesel tu fa mai le taua tapa kalame i le nei vai aso malta tonunga o le ato e whau au tapo kalame tu e tuli mai le siri wa vai aso loru mana ia ta tamu fai ala tamu fai lava ina o le wa vai atu oka to te li la tu o le tuli mai tapo kalame ia atonu la alu ta se elo vai asta itas ia ai te olunga ina mai tapo kalame malanga whalalo lo suma fomai ia faftai lava tia faftai fo ile pulenga o tato le tio sa mo e kilani mo le nei fa soa ia o le nganga lava ia o le tafa pokalame nei vai aso ia watu ia moonga malo faanga o tapu kalame o le talanga ile fa moe fo i o lo fiangai nei male Polyfest ia fa manuia le atua i tapenanga le fanau fa manuia le atua i le langolango a matua fa manuia le atua i fa masino manatu le se fa masino nga fa ngofia o lo nafa malo to mamalu ia wal fa masino ina o tau fa ngal fanau ia fa manuia fo i le atua i le fionga tai fono fionga ia vai timu ia me se fo i no so atau fionga fai lau tusi ya ete le sa matou fono le vai aso le ante nei ma le komiti o le ngan Samoa ia fa manuia tu fo i le lo le fangsa ia e mese ta penanga o le fa mo o Polyfest nei tausanga ia uli tia me uma le alofa ma le anga le leo le atua ia fa manuia le atua le teleng tia ia manuia Samoa soifua mai manuia ia le wafta bale tatu watu no le Taeao ia le nau fa soa e se le mana ia le fa soa le sunga le fo mai mo tatu tatu wa ai la tatu tilo le tau o tatu ngangana na te ua ma toi fa le leia me umalava ile o ngangana tatu pe ona fa so mai ai ia le sunga fo mai le nei vaenga o le Taeao awa ngalo toi fa ilo tatu telefoni na mo tatu fi e fa tatu tusina le Samoa fa solo minga wala wan el tatu telefoni mo tatu au kilani o le olua ofa ofitasi on o tolulima o le olua tasi lu ofa fitu Wellington tatu Wellington le alo mafuta mai fa mo le wala wan el olua tasi fa no tolu ono lua Oila to la talatane le west bole tu sifa okilani wala wan el olua tasi fa lua fa lima fa ono no lua olua tasi lua fa lima fa ono no lua o le telefoni na sunga ya lasi le se mai diso tatu fa dinga ne vanga Taeao male to fa salawino tatu tala vai fanua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Taeao Maria, whawhangamai o talani mai Aotearoa. O whai pule to tōro le pātia Māori, ale te pātia Māori, sa la tō whātino le haka te te e te tōno le wharifono le pārmene, i le teimara whai taunga mō le tūla whono tō whaofia ma tāu whasi silo le whengainga o le waitangi ri tau sanga tolwai. Wala tō momoso e awa i le ilo ilonga le komiti le pārmene po le Privileges Committee. O soa te iulo le pāti, ia rā wiri waititi ma debi ngā rewa paka, ma le tamatai whai pule waitato hana Rafiti mai pi Clark. Sa fata oto tu tulai lumo le komiti le so. Abe tat
sa la to falia le sona na fi o atu ngalunga ya la to wa ya tau tau wa fali tu la fono ele o amana ina o le ata video mai pi clark o ya fatino ina le haka o le ka mate sa matua mai mo ina tanga te santo wai Desa awai fatasi ai mo titi manga rewa paka. O le fai pula le leipa pe eni henare sa tula yese mo non fo. Ma awai e foi le haka. Sa mau ai le komiti alo na fai o senga yoinga isi awala e le fatangaina. Ai leo se fata te e fatununga o le mota. O le i longa sa fata o toina ono atu ngalunga sa tu inatu ile komiti e fai pula o patia le New Zealand First Act Mali National. E winga le lato wa mio ile taimur fai tongo le tu la fono e pena fevesi ai. Ai se fam talanga sa fam tuina o ta wa e pati maori. E ulava ya lato tar sanga mo se ilo ilunga e fea. Ai sa fa fikia komiti ya lato wa ya tau au tu fa le tu la fono. O ya tau au tu e au fiere fa fikia se ilo ilunga so fatasi. Fa tapula ina le ya se lato loia. Se mori mau mai stanga te fa pito maori ya ta po te mara. Lea mana e ine fitena ingo fato tongo ilo ilonga sa fato oto, ai mai se ia tngolunga, o hana ra fiti mai pi klak, o le ato e fitai ai foi mare fasalanga lava e tasi sa fasalai, ina wotula e mafatino, e haka. O fai pule mai tangata kei al pati le leipa wala tu fai loa le langolango ino Benjamin Doyle, o no se fati te lenga o ni fa amatau i oti ua fai ile fai pule kei, ale pati le Greens, o Doyle ele o toe a waira fono tanga de parlemene le vasone e muri mai le tua inga sa faia le fai unga vaso o no ni fa o punga ngana e tar fengai o fa nga ina ilana o pengo so te inga ilunga o wala o so te inga na tele o le sui parlemia va vasa mare Winston Peters ai fa o Sofia ni langona ta ina ile o penga patino tau ya Doyle on Instagram ile stonai le sa ia fisili fala o tele ai pe ole wingo le ngo ole o penga ole Bible Belt Buzi o le fa winga ino le upu Buzi e pe ona fa nga ina enisio tanga te kei e la tu te fa sino le ile pu tu lo e sa wai fa fu fe o mamao ali tu paori Ines o Shannon Holbert le suso upo tanga te kei le pati le leipa sa ia faria e na te le fa nga ina le fa winga no le upu as I found Telena Manato Peters, or Joseph Inga fa Portiki. Mayeta, while on a fan or no, or no, for Inga Satola ear, as a sweet part of me, if I put a K or a part many. I would fa feet out the money away, nay, or fa Mataule, Leoti or Moe if I pull it, or no else for Inga. Malo Manato. So if I pull it, Malo, he laid the town of fa Musa in a selfie. Or as no force at Tapa, the Greens, the part of me, if I say for outside Malia Famtalanga Peters. Sa faria le par mia questa falatsen o le upo sa fa nga Doyle e matua I leta ar fengai ma ye toi fa opo boai o ni fa matau fa tu bevesi I so seisi I le kariena wa amata te talanea le stara mota sanga mo visa sa fia ma ye tanga te Pacific New Zealand I visa no famau ale Pacific Access category fa pe ma quota o visa Samoa o le asora visa amtai le stara ponte I taimi New Zealand o rei tā sanga mo visa e whātangai tangata mare Pasifika o na avea ma tangata no fumau I nia tunu. O nei whātinonga ia vai ngai rua mo tā sanga e whātinoi nei pālota whātau sanga mai tā sanga e whātau ai mo ni visa. E rusam whāmtalanga na matanga ruenga o whemaranga inga. E o tulawa I le awhi ono se lau limas fulu o tangata Samoa, lua se lau limas fulu Tonga, lua se lau limas fulu Fiti, Fiti se fulu male lima kere pas, ma le fitsu ma le lima tangata tuvalu e taua ue maua pe minta na whamau I tau sanglein. O le astoris furu al masina neo aprila e tapuni ai le palota mo ni visa. Ua whata o toina o se urua I tangata I Papua New Guinea o le alo I o na avea matangata pa ia po le Saint a le Kakoriko I le atunu. Li iputi ai le vaengo tala le Vatican News ua I o ina e Pope Francis I alaro ia o na whaapa ia ina I tangata e tutur fau e au fiare fai fe au lau loa blessed Peter Torot. I le taino le tauolo na lua o le rai. Sa whaawau lava e blessed Peter Torot, I ana ngā ruenga whaale a nganga I le taimo no foia I a pani papo ni ukini eu lava, ina whasa ina ma misionare sa sa seia. O lona lava fo iuso sa ri poti o ia I leo ina ua mai ona I whafto oia o ia I le whaia o lon to o lua alon lua. Ma whaasala I le wharipui mo le lua masina, ma mariwa I le wha o naina I ai ulai o le awhi I salau whasfuru lima. O Pope St. John Paul le lua, sa ialo I ona forfreina ngā ruenga lotoa blessed Peter Torot,
i le aso sfulfito Januari a feib salau iwa sumalilima i Port Moresby. O le whamauninga e Pope Francis o le whapaianga i le baso nei. O kilia e fo i le ala mo le tau pa ia ina o aki epikopo Ignactus, Jogo Rala, Malo Yan, sa tangata valina li teimo le fasio tingo tangata o Armenia, ma le tina sa ia whawaina te tununga whaatapo inga Venezuela, Mother Maria del Monte Carmelo. Walo ionama ia e fo i Pope Francis ia ngā ruenga o vavenga ia Father Carmelo di Palma, le whaife au Italia mai Barry, sa soifua i la solusu fitu Juni le afe vau selau fitu se funu mareono. Talonga ua mawaneisa maalienga i le vau le kapia New Zealand ma le kampania le Ineos, ina ua mai ona lato suina le kampani swa utele i le vave whaamutali o le lato whengainga lango. Ia February sa whato ayai le kapia New Zealand e se su whasanga i le Ineos, i le tua i o le li bilionea e ona ina le kampani Sir Jim Ratcliffe, i rona vave tau fia leo leona tau sanga le umil kone kalate lango. E tuselo na tau ma le fast food valu mi leona tau la. Lesa am tamai le ruafe ma le fululua. Ai os fam talanga le kapia New Zealand le zona nafi. O tau ai, wala tu tolopua nei le su. Ma tau ai, wa au sia nei se maarienga i tu mai lua, i fam talanga iai e leo whalau te leina. Ma tau ai li tau fai maari leo i tu e lua i le unga o iei nei. O le vastol wai sa AVCA i le kapia New Zealand i le ingoa le Ineos, mai ofu ta alo le kapi ina ua maea. O le tālonga le tāmarasanga le kapi te tō fitu Vancouver i Kanata i le lua vastol wai. Le sa wa iai tōninga le All Blacks fitu ta maatai o iai pēr lea whaai longa. O le fitu ma le 5 miliona tālau le amo mia tani malo i New Zealand tuunga o wawhai la moripo Amerika, le America Scapi au kilani. O le asili atu le lei, o na whaalu isi vahenga e pe ona whaari ai le malo. O le asona nafi sa forfola i le pūlenga le Team New Zealand, i le te ena au kilani e tani malo i le tuunga wawhai la, ina o le mawhai no foina se rangolango le malo. Sa longo ia le par mia Christopher Luxon leo foi li poti le par mene. O le amo mia ia le malo ia le leo mai leo mai le mas vai ngata petele. Fa te sei ma le fono fa tono le tauranga o kilani. O le mele o le atele atu por que le atu fa tu penga o le amo mia ina mai business too much. Ma ia ta wai o ia ila to se mata fa yoi ina e mana tuai fa tanga te matua. Ma va ia le ia kupe lo tongi la fonga. O failo neo sione faumuina o le panga fomo Tony Dixon oni ne Plymouth i se fuso anga sua tupe le Taranaki Explosion ia me. O se Amrapura o lo ia falo teleina le famue moe sa ilia se sui ia wairangi ko opu sa filia mumua ina uailoa ni sa tula i lumor fam snonga Hamilton e morianga so tanga ma fuala au fasainan. O Dixon e masino faiana toleninga mo le fuso anga ia me. Le sa fai ina ia Peter Minhinik i se fusuanga le tau sangturuai. Le sa i whaaria, e le si swing on toleninga o nei. O whamuina sa a tore fasu whaona tau sanga i le vasturuai, e se lia ma le se lau le mas futalonga sa ta aloi mo tamo sanga liki le NRL, ma le supa la kapi liki engelani. E lua ta alonga sa ta aloi mo le kiwi e sila, valus furvalu ta alonga mo le Warriors, ma i lea lua hafe ma le rufurulua le ruafe ma le ono, sa fusu mo foi do tono mai fusu anga se tupe mo fala tonga mo sosani o fo mo ina to far fa na wolo ye fat mo ina sana pisnisi la titi ale pinpoint fa pemalan to tua mo fat singa fa le onga e si o me le fau wina ma le fa ina o le ngalo lue fa tasi yo tala na ne yaso ya ilanga mlu tanga uma mo ni ele so Radio Samoa taslima ivotomi ama Toi fasalawina o tatu tale vai whanua pena iai le tau tua malaudanga le nā ale whionga se yuli malau mo tātou le nei Taeao sfulu ono minuta te le tula sfulu malau te diso tatu paanga umala wale ilunga tatu Facebook le Taeao nei malau si fomanuia fatalo fatia lene siaa fatalo fatu nei Taeao lene fata lango kamu malau fateni mafatopa le Taeao tamali i fretzen malau si fomanuia lau pepetele viliafi fapauli fatalo fatu po klambe le nga uputomuri fatalo fatu nei Taeao malor se fomanuia lene fatalo fatu Mary Misa malor se fomanuia fatalo fatu ya maulupe se yuli fatalo fatu nei Taeao Lasi Wilson malor se fuala de lei
pena foi na fatasimai ia Maria le sina fatalofatu ma lua Paklish ma lo se fomonia le Taeao fou su Palaisa Peterica fatalofatu le Taeao fe pulea i Elizabeth Firo ma lo se fua sulu matamua ma lo fatasimai nai pakulanga Niu Amosa fatalofatu le Taeao ma tele ma to mai lunga tatu tautua ma lunga tatu pokalame ya ile nei fu Taeao fou ai tasi le tuala ma lo se fo mo o mo Taeao iso tatu ye lunga tatu YouTube le Taeao fatalofatu fa Amosa ma lo se fo la le Willy Sua ma lo ya le afa pewa tele lo mamla malna baenga ya sekia oi Mary Yohane fatalofatu le Taeao Io, ora ngalo neile fatau inai amatai el tatu Polyfest mana tua foi tatu to tele la toia le olo o tapena mai nai fana wa onga mo leva yaso ya tau nama tatu le anga mai na i manukau pe la bona fa ilo atu mo tatu le Taeao fa si pisi mo tatu le Taeao wa mata foi de pisi mo no la so Taeao le siaso so fa leile ma le so tonai le la matua pisi ai lava ia le anga mai le tatu atu tau na nai fana wa onga matua to tele foi tatu langa mai moina mata moli mawina to fainga mo le Polyfest mo le to sanga ya onga e ila tatu matua mai fana witi ya o le tau ngolongo lava male tutu ala lo atu mo tatu nana fana ulaiti ne e mata foi mai ata o ai uma enga wa alu fasala wo le lo la tama ya e ata ma maule limo la tama pe fai lo ko nga ka si kama foi Samoa Ale moya lo makua ai ngongol piko i de vai. Ngongol si piko i de vai lo makua ai moi. Pela kong fa penga. Ale vai ala ka ba foi le ngongol piko lima le ngongol piko abli piko i ngongol ngolima. Ya ai vai si piko i ngongol lima. Ya ngai ka fa mai la le o. Ya la po fe bingo ka bagi ngal ka bingo ya le aku malo ka au. Ya o so le si piko alwa ko malo au. Vai a coi fo ya. Favori atu le sofa nau o le tamata ya saveo anae mau imelelei ya ato le solo na lusu matasi tausanga fa tele tu ni tausanga tele u audia mai oe a saveo fa tele tu lan tausinga wala pupuinga ya oe tele ni tausanga fa ele tu al talo au mantua malu ainga ya tu fa poponi tausanga tele mani nisi masina manisi yaso se tele ya oe ina ya fa tau inai ya moi mitinga o le lumana imanuia o lo wolanga tine lei ia tu mau fo ile li ia mal fa ngai no lo wola ile ngaluenga le tua i tu tonu o le kalisia ai mai se fo i tu tonu le ministry o lo o fa ngai nai oe ia mo le malosi mai le li ai sili ai ia lo stai i lo tamama lo tina alo fa anga mane o matua ia anai ma waina ia ai mai se i o uso mo to ngane mo lo ainga to u balaba lau mautanga o le talo mo Israelu ia mole atu lo anga mo o manuia tele lo aso fanau le so lu aso tasi te sanga ia pe fo ia so nana ia malu ainga atu o malaba o lo penana mon mai lo anga mo le atuanga o lo lu aso fu tasi te sanga tatu se bal fa fianga le botato tatu sa ili mai ia tatu so tainga ma Amerika Samoa le to fa ia lo mwanga
Samoa. Wa ule nei o kas futialu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vivela A. This is ASP Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASP, celebrating 50 years of ASP Polyfest. O mamawhatūni ai tālafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le whasosoani e kilia ai au ai tālafu. Ma toi wha afo I mai lo Fiafia. E mawhain whasosoani atu e toi wha atu langa le whaonga ino au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 O lua lua o walu whawha 5 E file muai lo mawhauwhau. E whaatalo whātu Samoa I le suafa mana malo I su keriso. O te wala au lia I le hawa ma le whaaloalo o e malo a inga. Tau te susu mawhiwhi o mai tātou whai sauninga I le nei sauninga whapitoa u whaingoina. O lo a inga I le tafuk e o le sa tauro. O a whawhi tā uli ma whaingatā o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhi tauli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila. I le lima I le Fiafia. O Lau Universal Church sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa nei o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongi fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Ya le bana ya tali mai tato pokala me leite male Taeao le walua se futbol leono minuto che le July follow I lunga tau tuba ranga si fonga le Samoa se futbol lima I watolu a mo awari ngali anto oya le tato se atu tato pokala masani ya ma America Samoa le tofa ya lo mwenga ya le tofa ya pa u roi ya sange mo le otongo nisi fo vaenga o lo fa penao na tato tata no tato fa so yai ese le tau ni fa so ti tilo fo to telo la tolo tuli mali tato fa so le pe ona yai ya ma le tofa ya lo mwenga ona o le si vaenga tau le o tato fa so ma le tuli mata I male tunu o vaenga mele tupi tono ai mai sela le tise pe ana fa ilo atu tato atunu o ma se futa sanga ngalu le tamari o le tunu ito tonu o America Samoa me tau e tise ale to mai male mamla mo le tamari o le tunu o le lo fa so ma tato tilo la e se le matango fie awone ngale tato le tu la tamai tato anga ya to tato ia le anga ya tu I Samoa ya awa foi ia fonatanga e kalesia e fakasa fonatanga e kalesia metotisi ia martelo tato e kalesia lo tapenatu olo ia tato fatan malo ina I mutfanua olo mfai on of sosani mo tato mapot yai e leile na e te latu e malo lo le yai lata latane mo tato ia I le fonatanga I malua o la mfai ona watu tato telefoni ia ona falo telefo ile pe te mana e te tau ona pukai se avano mo tato ia nga ia telefono I malua mo le nei tausanga mana ia fatan manola na e lata tato mo tato e te no fono fo ia ai mesi fo tato I malanga savai o se tamena lata mal tato pokala na watu lo tato telefoni so ta ia tsunga le pule ia wale tau tu blanga mo tato ia mo se avanoa ai mesi se potu te malo lo le iai oi malau whanau pe ato o Samoa fata ato o lawa tu ato ainga pe ala talata ento o mai a watu te atu lo to o iai lona winga e umane le fortanga ua resto tupi e wale se kako se ne gira lea wa ina le manga yo le fatkan malo ki ngofo iau lewa se bali sao le to fai lo wenga mo tato le Taeao fata lo fatu lo wenga malo se fo bodi le Taeao fo via le lewa te mo tava ftang
Malo se foti ia patalo fat fo fa fonga mai o le tele o tatou paanga o lo maua mai al tatou proklama le Taeao malo se fo. Soifua manuia, soifua lau le lei, vi ia le tua leua tatu te whailuai. Tātou e mafuta fo ilunga le tāpo karame le Taeao fau. Ia man li fo ia so mātango o fia e mita fo i le loto la tau ma whaftai le tua. Nei lau lau man li avandoa mātango o fia o le pe ona iai. O amai tātou i nei Amerika Samoa. O lo langi le lei Amerika Samoa te tia tu sal whafsili ia mai wanga i fo ile mamalu le tunu i lavasinga ia ai me se fo i o whau masani o le aso lua le nei a perila aso momua. Ia o le aso fo le wha ingoe tangata o le aso tau wha valea ia mātou wa le o te ia a pelila momua ia te utau le aso nafi. Ia o lona winga o tau wha valea la mele whai le aso le nei Amerika Samoa. Ia. O le April Fool. Wa ufasa ina le mena la sota vavalea wa nei ti o tase na nafi. No ta o ka fa ko anga ngafi. E ke wa ka se fo ai mai sa ia ni me fa sa ka fe ka wi fa fa ainga. Yo ka la ko ka fi ku e ma se sia me o fa pe o. Pe ko nga me la na ana fila na mato yo tatu ai fo ilia. E ke wa vi mai se ka fe ka wi fe. Vai se fa ainga ka fi. Ia o kala ko kafia kuku ai ngau le taita ia ai le isi mo ia na umana na fi o sao le isi tau fa vale na fi taita o nei o langi le foi mato nei le o langi le mato nei ia na fa auli mai lava nei Taeao ma le ia o so longa le manuia me uma o le so fo i le o amantari tau vanga le masani na fa mato mo kolisi mo lunga po nga mo lunga nei ia mato ia o le pokala me fa le Polyfest fa na wa onga o nei la matai o le amatai mo tau vanga tau talanga fo ia afana wa onga ia mai le vasenga iwa tau le vasenga sumaltasi o le vasenga se funu mare lua ma le vasenga sumaltolu ia o las falaile la ma las tonai tau o lunga ipokala me i lea tau sanga ma le tau sanga i fianga a onga pe ona iai ia maulu ulu o sa pe se Samoa ia o vanga fa pena ia o tau vanga la na te walunga i lea la ua vivesi ane vai aso ia mātou ni au kilani ma nei ala o tau polo kalama tia e whapena foi la Amerika Samoa e amatatu ia se whasoa i le vai aso le nei o lo whata ua i le ngana Samoa i tutono Amerika Samoa ia wai foi lava o Amerika Samoa o Samoa ia ai te tau lava on whaawau pe polo kalama e whaamanatu ai le tāua o le ngangana alo tātou tū. Ia mai o lo ngā lua whaelal mātou komisi o le ngangana Samoa. Ia i le tele o whaangaio inga. Ia ina ia mautinoa. O lo o whaawau pe lea tautuanga ma lea ua unanga. Ina ia si la fia alo ma whanau ma le tupulanga lalwawa. Ia o lo o whaataua pea. Ia le tātou ngangana, wale me moni lava. E tu sai ma sue nga a tangata sue. O le teimi lava e mau waile ngangana. Ia ua mamulu atu maleanga nuu. Mai te tau lava on whaatino ina polo kalama mwhaanga yoinga. Ia mautinoa. Ia o loo amana ia le ngangana ma avele whaamua mua le tātou ngangana. Ina ia talawhea ngai ma le tau fiofinga o le anga nuu ma le anga i whanua a Samoa. O lo whaasolo fo i tāpenanga o sisi ngā fua. O tausanga malava e tapena il sisi ngā fua. Ia e whia ngai matalonga wha Samoa peila o le kirikiti wha Samoa. Ia mai el tele o awhioanga i awali i matamaitai. Ia na matamai i le amatanga o le tausanga le nei. Ia mai o le vaiaso o le fua. Ia o le vaiaso tu yo na tu atu. Ia e wha mautu ai e sua ngā siampini i le tele o awhioanga o lo. Ia ia lato au kirikiti i le tupa o li ma le tupa atamaitai. Ia ai o lo ia i fo ia isi tāpenanga i tūlanga o tālonga whaavau malo e pei o tālonga voli, o tālonga basketi. Ia e whiololo foi la le to tele o tālo e saune malanga mai le vaso foi Amerika Samoa. Ina ia o fia ia i le foi whaanga tama.
ia e masani ai Amerika Samoa le fa'amanatuina o Sisingafua au fa'atulaga lava ia le kalena o le Sisingafua Amerika Samoa ia e amata mai lava i le vaeaso lea o le masina leo aperila ia i le aso 15 15 ia ai soso'olo ma le aso malōlō le seta le aso 18 ia ai e tulaga ese fo'i ia le Sisingafua lenei tausaga le fa'amanatuina o se lau 25 tausaga o le sisi na e o le tagavaia le malo Amerika i lau ele o le 10 ia ma fa'amanatuina ai Sisingafua o le tausaga lanei ua leai ni au fa'afiafia fo'i lele masani ai mai Samoa ia o tawhai le suinga le kovana ma le lutena kovana e le tausaga lenei ia Januari aso tolu o le tausaga nei 2.5 mai ua lē lava ai se taimi e valaulia fa'apitoa ai a fioaga ma lalafaga i pe ona masani ai i le va'atunofo Samoa na lua e fa'afiafia i aso o le Sisingafua Amerika Samoa ia mai o fa'afiafiaga la o le tausaga lenei e iai fa'afiafiaga fo'i e fai i afiafi e fa'afiafia tele au talavou i nei lava i Amerika Samoa a o fa'afiafiaga togia o le aso o le fu'a le aso 17 leo aperila ia ua lafo i ekalesia pe o ekalesia Iesu Keriso lau paia o asagatai o le ekalesia katoliko o le ekalesia fa'apopitoga kerisiano i Amerika Samoa ia o le ekalesia fa'apitoga le atua ia maisi ekalesia o lo'o iai tovine i Amerika Samoa ia latou te fa'atinoina ia fa'afiafiaga mo le aso lefua ua iai foi le valaulia utuina atu le presidente o Amerika tiatia vaene le fa'afoga le atunuu ia fa'atasi ai manisi o kovana o isi stete o lo'o galulu e fa'apa'aga ma Amerika Samoa ia e matoa tulaga ese la le fua lenei pe a'afaia e fio mai le president le suga ia Donald Trump ia o se tulaga matautia maoa e pe a'faapea e ona fio mai le fioga le li president o le malo Amerika ia uiga fai e ona na malaga mai ia tailo fo'i le solo mai o tatou mai Samoa mai sia tonu fo'i e lalata mai Samoa e ui mai Samoa e agai mai Amerika Samoa e fia silasila ma mai moa i tagata e suafa ia Donald Trump ia ai talusia ia e fia mai le presidente o le malo Amerika ia e le gata e fa'amamalu ai ia le selau 25 tausaga le fa'amanatuina o le Sisingafua i Amerika Samoa ia e o se avanoa fo'i nai o tatou tagata Samoa e silasila ia i lenei fo'i presidente ia tautaua ia le fioga ia Donald Trump ia fa'atasi fo'i manisi o valaulia e aofia ai ia vaega'au a le malo tele o Amerika ia o lo valaulia fo'i le afioga i le a o le malo ma le faiga malo a Samoa ia ou te iloa ia e tulaga ese fo'i ia le fa'amanatuina o le Sisingafua lenei tausaga i le 10 ma le motusā o lona winga la pe o te mo la le fa pe te wa sa au lo moenga o te mo la le ua vala uri ele pe state America taluna fa manatu le Singapore sa ole iai lava ia no fo inga sa vala ulia president el malo America ia ai ele I mafai lava nei se president fo lele na malanga mai se te mo Singapore pe fa e sa to mai ta watu I le talfasol pito ia o le mea fuelana o le tul matai ai pe afai Italia le fionga il presidente o le malo Amerika le valaulia ia o lona winga o le presidente mo mola le wanga I mai I Amerika Samoa I lana si Singapore ai mise lava e pe ona si le fiele tonu ia o Amerika Samoa lava I sai lalo pulenga le Navy mai le afim se lau e o mai le afim se lau fitu ina ua ave Amerika Samoa matonu foi le pule la vai on tai no foi lu I palota tau ave mai lo le ko vana Samoa e ala il palota e o mai le so ia o lona winga la a fai tau nu la le afio mai president ia ua tulanga se foi la Amerika Samoa tal fasol pito il awai mai
o tai longa al malo Amerika. E me se lava le tofi pito I maualunga al president al malo Amerika. I se sisi ngā fua ale territory Amerika Samoa. Mana ia. Tārusia ia ai taunu uia le nā fwoi fuafuanga. Se I wawai fwoi le para se swing o la tilo iai. Ia a tonu fwoi la iai se swinga mo leisi sisi ngā fua. Pe afa peanga ia tulu president la tu Amerika, le malo tila Amerika. Ma aua iai tapenanga ba fuafuanga ia o tilo ili ni me fa pe Amerika la tu. Te ua awa ia tu. Ia da mata fwoi lo to ina ma wawai po ani me pe le aila la kaunga wakuri si vaenga le sosuani nei pokalame mo tatu. Ya mani tele na fufuanga pe ona ia lo moenga. Ya moni le sa unanga tia. Ya welo foi o teitai o tonu. Ya teitai mo meo o faululunga foi o afioanga ma la alfanga. Ya mas foi o ainga Samoa. A o ina malanga. Ya ma fo pole ase se nana to foi le to mole vaenga lo fatali al fainga malanga. Ya au se matu pala foi e momoli alo ia o anga nu lava la o tunu pe o Amerika ia pe al militsa no ia ia e mo noa ia a fai se matu pala to mai ia ele titi foi la se fa lo fa pe nai e tatu te va vai o na tupu mo o mato nei Amerika Samoa Tarsia io e mana ia le tarsia ia le lo foli tapelanga pe ona ia le tatu a singafu mo le tu sanga ia unu sau me umale lo fo malanga le tua ia nei vaenga o le uta pena ia to malo I Amerika Samoa ia wa ia fo fanga pe ona ia le wa ta se e mai le tu langa fo le pe ta fa so fa o pe ta fa so tu langa tatu e tisi Samoa til tilo fo ia le uta tu o le si vaenga le wa pe ona au mai tatu malo pe afa tu sa tilo vaenga pe ona I tatu I Amerika Samoa la sa tu sila fia vaenga le wa o ye tatu le me le wa e tatu ti se la sunga lo mo ia o le wa fa mo tu ele fainga malo ia le mele tau le state of emergency le avo levanta fa so ai ia after se finanga lo tasi ina ia faise fa iunga fa pe e mo fa ai on tatala ia ia te mau ainga o le tele o tatu o tunu o lo fai paanga e so sani mai ai e falling o maila ia o lo sauni ia le fainga malo ia e au mai tonu ia nisi o afivo le e ola le swau ina ia fa tino ina ai ia le atoa o le ngau singa o le tisel demil nei ona fale tono afi pe ona sauno foi le fatonu o le matanga luenga o le tise ia mama fai ai ona to fa foi ia le wonanga le mesa masani ai ia ai o le taula o le falaulonga le o le state of emergency ua mafai ai ona au mai a company ia matangata teito tasi le tele o mea whainga luanga pe o afi mōli se tu lau whafonga le tunu. I tu po le atunu. E au noa ma le tute. Po le la fonga vole le masani o na tutongi. I le malo Samoa. I o loa e au mai tutono o Samoa. Ia mai ea tia sa o ta whasoa ai. I le tele o vai aso mawai. Ia mai o te whaafitai. O lea olo amna ia ele malo le tualalo. Ia ai o se finangalo e au tasi ai, ia fsosoni e foi masta ua whasoa. Ia tā polo kalama e whai. Ia lo na winga, wao ngā le polo kalama tia. Ia wao ngā le tā whasoa, ia male tulon whafonga le tunu, mal sa lalau o polo kalama ia tu e fia o le lalolangi ma o tātou tangata e sila mamai moa mwhaafonga fo le plokalama. Ia mawhai ai o na whesosoni ia wala ina ia whaau au pēa le au au nanga i tautua le tunu. O nisi vaenga e pei o le tapenanga lea ina ia oka mai mo meo o spare parts o afiolo iai I Samoa ina ia whale leia. Ia, o le melna ia whai mali. A ia whaola ia afi whapopo ia lima le au mai.
ina ia fa'afo ia ile el tise lon salau pasene le metau na iai ia ona faingofia lea ona faifesu ia inga ile lumanai a o lae ua toe atoatoa le auaunaga ma le tautuaga le malo e ala i le malosi o le tise mo tatou tagata aua le mea moni tiatia vaene le fa'afoga le tonu e lē toe ofia ona fa'afo i lo tatou tonu i le soifuaga na soifua ma ola mai ai e aunoa ma le fa'amolago maga i le tise ia mai ua lē o toe maua fo'i ia nisi o mea sa fa'aoga e tatou tagata ia ai ua fa'alagolago lava i le malosi fa'ailitise e mafai ona fa'afaigofia i le soifuaga o tatou tagata ua le mea moni ia o te leulo po o toi ai ni auli malala tulou le fa'afoga le atonuu ia ia a o lae lava e mafai na tafu le ti po le taumafutaga i foi lele i le umkuka i fafo ma mafai ai ona tausami ma taumafa ia le aiga ia ae foi la o fale ua fau fa'apapalagi e fa'alagolago lea malulu ia e lē mafai ona gafatia o lona uiga ia o le toe se'e lava i fa'afotulou le fa'afoga mai ia i se fale Samoa foi le savili ma le mana'amia ai lea malulu ia fa'atasi ai ma le pusaʻi o gā uma mea uma ia sa alu i le uila ia ma le tise ia mai o nei fa'atinoga uma sa fa'alagolago uma i le tise ia ma fa'afetai au ia le amana ia lea ua iai nei ia talosia ia vave le galuega i latou lo teitaia le pulega o le tise ia fa'atasi e ma le aufai galuega ina ia mafai ona fa'atinoina ma fa'aola ia afi fa'aleoleo ia lima e fa'apea e taunu mai i le seaso le vaeso lenei ia ma toe fa'afo'i ai ia le tautuaga o le malosi o le tise i le mea tauna iai ia ona lelei foi lea mo le tatou atunuu ia mafaigofia ai ia le soifuaga o le tatou atunuu ua fa'alagolago o le malosi fa'aletise Taeao vaenga ia lolu moenga le ua mfaina tatou tatano faso ona ole o tilo fo ile ile toe fo o tatou watunu pe o toe tilo toe anga o tatou watunu ile amatanga mai laso ale unga la fatalanga o le fa tatou taumino ia tu le malo le faenga yo ino le vaenga le na le ua mai nei aya o le vana fianga ile atunu o le vana tauna faisi fufuanga fa pe ale unga la tala fo ile o le vana tau to mai pe de pa le nga iwanga mana tua dua aso le na so a ko me kele pe le pa pe a onala tau lona tilo le polase fainga ia ale ala fatu ato mingo ia o tele ia me ufala ngaina ni sai e ala tonu ngwa ye ni si vaenga e me ani o mo o me to tino ni so ainga ma pisi ni so lo fala ngaina ala fatu ato mingo ia tu tatu malo tau fa le ia po faini a wala fo ia mo le tatu dise e moni le sa unanga wa o ia Samoa yo onga fo ie o le pe o le tise ia mai ayo ia tu le tonu i le tele o fale o loa e whātaua fimoli ia maltua inga palaka fo lele tau al search protector e pui ai te suinga o le tise nga i le fale o le ainga ma afi ai la ma fale ngai nai me tau tino ia e toi sa ili atu ia ua tele na le maua i fale o loa lona winga ele e se tapenanga whapena ia mai le saunanga ia e o foi la il tatou transit motel ia e ele asosi o falten malo i Samoa o lo tatu fatasi le reporti e avatu e pulenga o falten malo e lisi e tuai ia meu falenga ina le tise ia mai whapena full tatou falten malo transit i mulfanua ia o le fau uma na faile lisi o mea na falenga ina ono mele ta o le power search ia po le suinga o le tise le teime e ola tuai ia tanu ona pe ia vaene fa'afoga le tonu ia ele o mafai ona taofi le malusi anga tauna iai ia e ua ova le ua faisi maualuga o le aga'i luga o le malosi o le tise ia mafaleagainai ia me tautino ia e moni lei saunoaga tiatia ia o mea lava nei o le fautuaga lava e mai ele pulega o le tise fa'atasi e malalato komiti fa'afoe ia o mena e tau ona vabe ona silafia
o tausanga foi sa o ia le matou foi a pulenga file tise ne Amrik Samoa ia malosi lava matou teitai te milna le fionga ia utu e malayo failangi le folaunga ia male fionga ia ulol fainga fonti perlini ia ile mele ta ulfa pertani o preventative maintenance o le PM ia lona winga o le tausinga foi leo o meto tino ina ia mautino umi lona faunga ina ia mai o le silna vaenga e tau al mele utulai mai ia ina ia te vava ia il pulenga ale tise ia ile tu ainga tapenanga lena ia mautino ia o lo fatino ia le ngai o inga e siaki ai ia mamautinoa o le umi le tau ona o laile afi ia o le teimil le taun tape le Fiafia faola le se faleo ai se service ma fatino nga luanga masani ai ia telefo la le falangolango le tunu ia la to lo nga lue ia vaenga ia mautino e fatino la to te fatino mal famau ni wai foi sitala sala tua fa pea e ia ini so lo fa nga luanga la o le la to te sapotaginga ia po o lo fa ia ni se nga yo inga e va ve ai ona fale tonu afi nei na ia taulanga ina ia o tala sala tua nei ia e taua awa fa ia ni me fa pena e tupu ia e te taun sisila tol pulenga ina ia Fiafia me fa pena ona le lau silsila le mamau le me wo ia le afianga ia wole na sangata totas awa fia uma le tonu ia afianga o le ole tise ma le tau fa so ina o le tise lo ia le temil nei mai ta ua ia le mele o le preventative maintenance ia ole o au fuala ia fia lo tape na jol tatu malo manta e vatu afia e to e falele atu ai le au nanga mo tatu ia pia ole am fai o e afia e lima le ta ua ole am fai na vatu so san e ma fai ona toi faola le ele pao ina ia awani toi fo ia fa awani toi fo fa fitauri le pontu lai mai la se tau sile fia lau sunga rumbo ia o le mesa ai te tau ona toi fa fo sial se lau pasene wa fai se fulu me ka watil malosi o le tise o le to ia te mil nei ona o tato wafi o fa lenga ina e a fai la malosi o afi nei po le tolu me ka wati le fa me ka wati le afitas o lona winga e te tau yafi nei e lima ona ngausia le se fulu lima ngai le lua se fulu me ka wati ia ma fai ai ona toi fa fo sia le au nanga o malu si fai tise se lau pasene ia ai mawela le avanoa ina ia fai ai le ngalu ngai si afi e fa le ton ia mautinoa a fa le tonu mai si afi fa le le wai le lo la vai tatu me tupu ia ai wa ma fai ona tapena ia isi afi e fa ngaina o matau pu fa pene pe a fa le mautinoa ia me ai mautinoa o le avionisi afi se lima e fa se fulu ia fi fa leo ia ala o fa fo sia to tol malo si mo mautinoa ia ona fai foi lo le si suinga talafenga ai o le temel nei ai se me tau na vel fa mo ia toi fa fo sia le tise se la pasene na ai au isi vaenga male ve vesele tonu ia o mena sa o tala to ina foi tato mai sa vai se o menga so ka muli vangel fa fonga le ko ia ai pel fa mo ia ola le tise ma fa fo sia malo se le tise me tau na ai ia ne le mo tato au nisi la tape nanga mu fa au pea ele te tau tua ia mena fai muli ala ua saunga le mule soifua o le tunu fa maka fa pe mantua le afi le alu la ngai inga le afi tausanga uma mingo ia le afi alu e kai fiangi masinga pe kai fia makausanga ma fa ma service le afi foilia inga ia mafai ona aua pela va tenga le tala e ka kauanga kilo pe ile mtanga luenga mo le a fale tonu siaki le afi pe ia afi ka vale e ka kauanga ia ongo masinga ma fa siaki ala se tau sila fia la usunga la leva kai fiangi masinga kai fiangi kausanga fa siaki o le afi ina ia aua i toi fa le tonu mol silfia tia o afi nei afi moli te pe o afi fa nga ile Amrik Samoa ia sa ia afi na mai samani o afi e tau le toits
ia o afi nei e ai lava lo latou kalena e siaki ai okay ia matua la e ai lava i latou e gafa mai ia foi fatufunaga ona te taua ona siaki ia so uma ma te miuma e te pei a tu lo fafonga le tu no le fio tavale e tu sa pe service tai tolu masina tavale o so uma ile ave tavale mal tanga te nei na tavale matala o so uma siaki suau siaki le vai ia siaki fluid ole afi se tu lo awa ele te mi foi lele e uma nei na suile suau o tavale nei mal manatu fata suil tolu masina ia ai siaki atu ina wa uma so lu petol wa le se swa wa mama le o pan fo le e la lo tavale ia wa lu swa ia e fa pena uma i tu ai ngafi po le alava ia afi po tavale po masini po le loli wa te fa atu e fa ilo fa l'insinia e ai mo meo o loli fo ia pause fulu mo meo masini e vi ia nga luenga na fa tia ele fa tali fo le se uma tolu masina por tolu a fe maila a kilomita ea o le mea lava ia tauana siaki i te miuma waile loa e tātou me tupu ia a laua ia le mea fa le tonu na ona lea ia se suau ia mu le afi tulou whaafonga mai le tonu ia te lelo na nona fa le tonu ao mea e mafua mai le whai o ngā luenga i le teime te tauna whai ai ia mal me pole e whai ngon palangi o common sense e te tauna i loai ia tu sa lava pe fai mai o le vai aso le te tauna maintain ele afi e le tauna siaki nei siaki uma ia meana ia mautinoa ia o lai saunga le mule le tabilinga o le afi ina ia fai ngofia matau ngofie ia pe atu lai mai se pe fea e wal fate talifo le se longa aua ia vai pa fonga le tonu ua malepe ia ona fatoa ona fatoa fai se ngā luenga ia utuai se longa ua whalonga ko tak se longa ua whalonga ko a makangora kama o tak me wako ai no le pe tori whale kongori o le atu ngalunga nal tatu atu no le nei vai ai mai sara ka ko upor tori o wa matua ia tati baba ia tu fo ia nei ai nga fo iolo ia fa vela be fai ia a o pongisa o no the time ia pe o ia ai nga ila tu maliu o ia ai nga o tele yo me o lai fa vela a o le ponga nga o fa le tonu le tisi ia to ngol ta po kala ben dei te mele Taeao fa te te la o la sa tu ala lo mane o tatu ai nga ia a tonu la va tu lo ia na ia fi fa le ia pe ma fa le ia la unanga ina io o se lau pasene le tūlanga te tau o na toi iai le tātu o le tise te a tātou poru. O le vaenga o le whalau loina o le matau pule Samoa po state of emergency o lo o whatanga ina ai i e tangata i tō tasi ma pisinisi e le tutongia se la fonga o afi nei pe au mai tono le tunu po alapa me nei ia whare e o nanga lea no winga la fa fonga mai tātou tonu o lo alalam papa o New Zealand, Australia, America ia e mawhai na mauafi mo li mo nei o tau ai ngai Samoa ia o le avanola leu te tala mai e le whainga malo e mawhai ai ona o mai afi Samoa e whao ngai nei ainga wai o le nei a whawhita auli o le tise e motusia ia e le a se tala noa ma le melena ia a whai fwoi toi whafoi le tise se lau pase nil tūlanga e tauna iai a lai wai ei afi mo li wha leo nei ia e te lea mea o ngā ipe ato e tūlai mai foi wai foi teimi e o soi se wha tau ia pe tūlai mai se ia se wha ia pe le moli ia au lai ia le afi wha leo ia mwhai o na tua iai ia le ainga ia pe a tūlai mai wha lavla wha fosei wal mena walai o na declare the state of emergency ia o mea o so wha fosei ia le i loa mōmua ia mai te tau on tātou tā pena iai lona winga ia o le weile avanoa ia e avatu ai tonu ia afi moli fa pena e foi la e tau te van fa fonga le tonu ia e si afi la po ale al tatu transit motel le limas fulu kva ia o oka ia tonu foi le fai ungol masina le neo aprila ia ina ia mautinoa ia a motusia le tise ai o lo ola pel tato le tise el tato falten malo
ina ia whaau pele tau tua mō nei o tātou tangata o lo whao ngā ina tātou o nanga o le tātou Transit Motel i Mulifanua. Ia, ai whaaftai tele tia mō le tātou avanoa le nei Taeao. Ia, a whaifo wa salasenga ngana, ia, Malu ave i whale. Ia, ai whaaftai i lausunga lo ngafa mal tātou polo kalama. Ia, e tā ua foi loutu alalo, ia malo fina ngalo whaalia. Ia leua sila mai mo foi le tonu, ia il tūlanga o le tāpenanga o auaunanga le malo, ia ua talia se tu alalo. Ia ai mes foi se fautuanga i tu inatu. Ia i tai mai la tolo tau avea, ia le whainga malo ma auaunanga, ale pūlenga le tise i Samoa, whaaftai mo le avanoa. Malo whaaftai lo mwenga, le Taeao, leu tūlata fo ilea i le te lo malanga iatu, e meisi le tātou whono i Malua, te lo leu tāpena le tātou whono i Malua mo le masina fau, ia por whaingo whono i masina. Iau te lo na e wa, wano whono tātou whanatani Malua, walanga iatu le tātou watunu wa. O lea lava tia. Mana ia na e lata le leia ina i Malua, to e lata le mala valele, lata e Mulifanua, tulanga leina, pa whangwhanga le tātou watunu, ia lewa, awa te popole wai o le ua sauno maia le sunga le pole. Ia, pole tō whai a pau. O lo iai i a afi wha leo leo i tu tono le tātou whanatali malo, le lasi me tau popole ai. La e o la whaasolo atoa le tātou moli, la ua matua i on whaasolo atoa tātou wafi wha leo leo. Awa le wha le leo tātou moli, ma le tātou no whanga le tātou whanatali malo. A whapela te fia wala au tātou telefoni, le wala au telefoni o le o le o no valu lima, a le whalima o valu, te mole tautua malunanga tātou whalitat malo, ia inai Mulifanua, whaftai tele leo nuenga, mole tāpo kalame, mole neiva yaso, alo whangia fo ele atua o tiutia mau whaivalu whilima inai Amerika Samoa, tautua ina fo e kalesia, a meise le malo, ia matono fo ainga, ma la tātou te whila, i fo ele tātou po kalame le vasa fau, i le alofa maleanga leo le atua, ai malei taimi whaasoi fo ia leo nuenga. Whaftai tele tia, ia, soi fo ia lausunga, ia meise paanga masani o le tātou polokalama, whasoifua. Ia, soifua, ia. Ia, lelei, ia le bafutawai le tātou watunu nei Taeao, le nā, whasoa mai le tamari o le tātou watunu, tūlanga o lo ia i fwoi tāpiranga Amerika Samoa lantou le tātou sisinga fwoma nei tau sanga, ai maise, ia, ese le te leo le sao le tamari, e whaasoa i fwoi lo na ia mamlama malona ia tomai, ina ia ma whaatupu manatu, whaatupu langona, i to tono le tātou wantunu, a wale tūlanga o lo ia le tātou e tise, pila mona whailo, o le tamari, i o awa marisul tau sanga o ngalue, le e te le fu ilalo na mamlama, mo lona si le fia, e mawhai o na whaasoa iai, a wala tūlunga le tātou pokalame, ia, so na ia fu ilangona e tu whaatu mo le tātou wantunu, ina i mawhai o na whaafisoa i manatu malangona, whaatupulangona ina ia mawhai o na whaarelei al tātou el tise. Tasi ni minuta te rele tūla sumaltasi se mai tātou tala i vai whanua i ngala Britania, ia manisi fo tātou pokalame nei Taeao. Radio Samoa. In this update, fresh concerns about standards in Parliament. The Privileges Committee is meeting today to discuss alleged threatening behaviour to David Seymour during last year's haka in the House. Te Pāti Māori MPs won't be attending after being told they can't appear together at a time their lawyer could attend. National Cabinet Minister Mark Mitchell says Parliament's supposed to be robust, but the use of the haka in the debating chamber represents a recent change in MP behaviour. Standards are important, behaviour is important, and I think standards have slipped. And actually, we're meant to be leaders and we should be setting the standard. Maternal health experts are raising concerns about a proposal to increase postnatal care in hospital to 3 days. The bill aims to increase the current 48 hours to funded inpatient care after birth to 72 hours. Submitting for the Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynecologists, Dr Diana Ackerman says hospitals aren't resourced for extra bed days. The current maternity system and indeed the secondary health system as a whole is currently very stretched. Add
adding bed days in the postnatal space without additional resource will come at a cost to other care. There's no way around that. Buy Now, Pay Later service Lay-By is back with the help of its new Swedish owner, Klarna. The company, founded in 2017, had more than 500,000 New Zealand customers before it was placed into receivership in June. Australia and New Zealand Klarna head and former Lay-By chief executive Gary Roloff says Klarna is highly innovative with a massive network serving 90 million consumers globally. From a New Zealand perspective, it's absolutely fantastic to have a company the size of Klarna investing in New Zealand for both retailers and consumers alike. A big screen story about the Beatles will be told through 4 films, each from the perspective of one of the Fab Four. Sam Mendes is directing and has revealed the biopics will be released in April 2028 in what he describes as the first bingeable moment in cinema. That's news. In sport, Arsenal's Premier League football title hopes remain intact thanks to the return of a familiar face. Marino, Martinelli, and Saka scores. The perfect return for Bukayo Saka. Saka marked his return from a torn hamstring by scoring in the 2-1 home win over Fulham, as you heard on Sky Sport. Arsenal have trimmed Liverpool's margin atop the standings to 9 points, but the leaders have a game in hand. Tennis player Daria Kasatkina has switched allegiance from Russia to Australia after criticising her country's rainbow laws and the war in Ukraine. The world number 12 hasn't returned to the country of her birth in 2.5 years. That's sport. I'm Jodie Gill. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. E leo ngā tasi pēa le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili e le mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo umia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua lua o walu whawha 533. O lua lua o walu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. O le awhamana tuina o le 5 sanga o le ASP Polyfest I le Malu Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila o se whatasinga pitsili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Malu Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. E te tari tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele neolo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold. Mata vale ole o toita lia luga ole au alarm. Tasi la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumalaiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva iva lima lima. Lua limaiva iva iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
Samoa, tasilima hiva tolu amo. Funga bali sunga jo fanga meke fa fianga moja jo le Taeao. Sful mal tolu minuto le channel July sful mal tasi. To tele di sole tato wa tunu finga solo tu banga luengo le fo ya so lungo ta vale. Pa balo ti ate la jolo ngal lu jolo fa finga luenga ma lo la fa malo lo si. Au ku ka bala nga sese. Pa jalo fa tu nei fa enga malaba. Tu sa mau mala nga ina I Avondale. Pa be fo tato Manhattan ina I Manrasco. Ulu toa malitatu au nanga ina I Avondale fa pia o tahu. Se malitatu fa inga ina I o Tara McClendon Evelina. Patalo batu po kala menya o to. Sean pero lo tau chuma ina I o tahu. Fa si ai ma o Tara. Telo tatu au nanga matatu tau chua telo tatu fa inga elo ma watu tatu po kala me. Ya ol Save with Love ina Monrewa. Taste of Samoa ina I Manukau. Pamalo atu po kalamia te o malo la fa malo lo si. Alu wengo le yanso. Ia utiket si ai. Fa pia te fialu il Polyfest. So se aso le vayaso, aso to na ias falaile, aso tofi, ia ai fia matamata, ia na Itali mai le la fisili la vatu le ticket le ate oe. Fa pia la te fialu ina te matamata le sto na I males ai mai se las falaile males to na. As falaile males to na ia fia mai moi fa fia fianga. A wo de ai sau se lengi. Le la vatu fisili, le la vatu fisili la le ate oe. Tasi de fisili lua tickets et avati ya toy bye e to fala o to ina malo matua te dua ai malua tickets ya ua de ticket tangata la to maru o ya mama wai fo ila ile mata fua fisili la latu pia de to sanga o le Polyfest
Fia ni o tausanga o loo whamanatuina le Polyfest wa wale whaingo fia fisili. Tato telefoni na ua watu tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima iwa tolu. Afa pe wale sau sele ngini iwa yasa. A ngai ki fia makamaka. Awa ole mafai foi na e mata ilungo se lai wa fasa. O atutongi foi de sereni. Iona e tali mai le fisili. Ya vai wa kokong ya me uma. Yo está makamaka wa makamaka ilungo le kupe. E que leo ko makamaka fua wa makamaka ilungo le seren. O leo wa ngale ya ku ba lo fati ya tau. Wa batu ai nei tickets to te o ai to te mata. Fa Fiafia ngana I whanau. Ma whai le leila usanuisi e leni tau whale e whaalala o ai ole paka. Tato telefoni na ovano atu, tolu fiti tasilima vitolu tatu wailunga leida talofa. Talofa alo fiona. Malo se fomonia. Malo se fotitio. Ia suafa. Oh, Salanoa e Sera. Fia tau sanga. Lima sefulu nei. Lima sefulu nei? Ia. Salanoa e Sera. Kali sok kawan siaki pesa o ngi wa pea ole lima sefulu kau sanga o se sile wa so moi. Seki, mau tali tau sili. Piki ta tike la le tato visa. O ia faftai la. Ia, seki uso. Ia, hei. E vai ngo fio fesili langa o kero fia ke o ko. Era o Salanoa e Sera. Piki tato tike le tia te matamatai. Pule a oi po Taeao po las faliri po las kongai. Ale la tu selu sua fai lunga tato tike le tia te matamatai. Ele ma fai ona utali atu tato tali e bai lunga tato Facebook, ma lunga tato YouTube fa mole. Wala ma tato telefoni. Ina ia ma fai ona fa fonga mai le tato atu no. Le fa pe fo sesi olo anko walu tike. Yanga o ko. Ke fai ya kwe kali do fai fa pe e la ngala mo ka ave la ngalo anko. Oka e maka o ki ale le va vi fianga mo tato. E vai mai pea. E ei stato tike e vatu mo tato le nei Taeao. 10 minuta tele tula sebatasi. Tang ya le fai popo. Ina wale mata le Polyfest idung ole TV.
fo i le pule olo Tamai ti fai popo Sumau oi ua valea ia i no uloto Fiele soi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soi fuanga wei nei. Ai o te pera ina le Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for waile te tasi e lima whailonga ta I lima se lautala mo risila lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia la fonelo sa utapa blusu tala pe siliatu mo soa varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Fiti, Tonga, Mavaruatu. Ia inga o le rei whaapitoa, mō nisi whaamtalanga, asiasiane I le digicellpacific.com. Sekia Digicel. Aua ni avealo po pole vale ma mawhauwhaunga I le mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tawhaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, ona fsosoani e whaatino o fuafuanga. Aua loa e tutu e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited I le olua lua. O valu fafa lima tolu tolu. Olua lua o valu fafa lima tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Mori mau I ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou whaamanatu whaatasi le lima se furu tau sanga o le nei whaamoemoe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai Fiafianga, tau mawha, ma mea tau lima ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le whaamoemoe. Tangayane I le www.asppolyfest.co.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I sou fale motu le lumanai. A whai fo I sou fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. DJ, dang.
Yo, follow Malia i the Johnu le nei Taeao luas fu vale minute lo te nei ia le tu la se fu Jasi. Awane ngalo nei fa ninga ia tu na tu mo tanto va fili mal tatu tu sel songa. Awane ngalo solo minga o tatu tu sel songa fa se mal tatu lo minga lo va fili. E mo o mai tatu fa penga i Samoa sifo tu tuila manua. Oni so tatu tala tatu o Samoa, a be foi tatu alanga opu o matafa yo ia le matai i le faingo fa la lave e pei o fa pei ponga o Malu. O le sio singa o ainga, fesina fa inga o paolo, si o fa alalo, fa langinga o e kalesia ma le telo ngangana o fa alolonga, e te mo i tono tatu tusi, fitus futala tatu tusi o lo iai, fitus futala tatu tusi, na o tatu ofisa lava le radio Samoa e mo wairi tatu tusi na, wala waila tatu telefoni o le lua no lua tasi lima vitolu, lua no lua tasi lima iwa tolu. Tama whanau le nua avao, whamole, whafunga mai le nua avao, i le awa ma le whaaralo e te tawai, ma tau te wala ua tuai, i alo ma tama whanau umalava avao, o fia mo statu whilo inga, i le aso tona inei, aso limo aprila, i le tula se fulu le Taeao, o la utua le nei whilo inga, o le malumalo le tātou matangaluenga mea tisi i avao, ma le tausala online, e pei ona iai le whamoimoe, i le aso lua se fulu ma le lima o aprila. E whai al tātou whila inga i le aso tona i le hola le kalesia me tisi i manukau. Lima se furma le wha, Trevor Hoskin Drive ina e riri manukau city. Wha mo le mole, o le a tātou maua se whila inga Fiafia i le aso. Wha mo le moe o le amo tātou whila inga Fiafia i le aso. Wha whtai sa inia le nei whasi silanga, e Reverend ngā tai Masau, Reverend Taeao Alavea, ma Reverend Samuelu Lene. Ya, o disi dau tatu wharinga tu natu mo le whafunga mele tatu atulu. Le la tu e watu le si tike lea mo oi, wawai ke lau tike leo kango amai. Kako whai a kura wale makamaka kako, su e marone tike ko ke o ai. Le la laku le skakov sili, Pesili la watu mo tatu le nei Taeao, le pesili te manu malo fo isi tatu tike si e lua. O aina manu malo, ili tau vanga, a kolisi e a fiei tama matene. Whafonga mai whinga fisili. O aina manu malo le tauwanga a kolisi tama mateine. O aina manu malo ai. Lona wing o kolisi le ya o ngai tama mateine. E le nga o ngā tama. E se mari tauwanga o ngā teine. A o le tauwanga a kolisi fo ie. O lea ea o ngai tama mateine. O ila sa manu malo le tauwanga tausanga te atu nei. O aina manu malo le tauwanga na le tausanga te atu nei. A o aina tu lua. O aina tu toru. Ia mawala i le siri tu rua tu toru. Ya langa. Ya lua kulanga siri. La kulanga siri. Ya sek wale ke kopea si fe malie. A foi la va ver la vidi asa que foi ser un bercolo. Da guardari talava. Malo se fo morir sofa. Solomona. Why? Solomona. What five Solomona? Even day ma. Kari, Solomona. O lo fai even day. O lo fai u. Leasi, lele. Ia lele. O le kolisi na sili? O le kolisi na sili. O nga sili o even day. O ina tulua. Ma ngeri college. O ina tutolu. Auto. Esse lele, olha se olha. Vai com lele, olha o que ele vai ver se. Já sabes, tá lá vá. Mas se for eu. Se for para ir suava. Pili. Why? Pili, lele, Pili, onde vai Pili? Bridget. Why? Bridget. Ya lele, mawatu Pili Bridget, lele mana ya. Oi na sili. Avondale, tulung alua? Mandewa. Tulung atolu? Otau, sorry, esse, sorry. Vai ako, esse que ele vai ver esse, eu sorry. Calo vai esse. Talova. Hi, mai. Mang ia fikai. Calo vai. O amanga ka maiki. La mamma, il fallait ma io esatto, e a me il papaquio. Olha.
Mel papakiu. Ko yung mga papakiu, Mel papakiu kia. Oh, mo kalo fa. Kalo fa tavea. Malo sai fa mangia ke or de kausi. Ja. Malo boy. Pare nga ke yai. O fale sabea. Oh, malo. Fale foi no sabea foi sa ei ai. Fale sabea ai. Abi. Oi ko disinga sili. Oi sua fa bole bole. Fo. O so. So, oi fai so. Na? Oi fai u. O masi. Masiu. Ia, lelei so masiu. Lelei oi nga sili. Evan Taeao oi tulua. Ko kuru foi Evan Taeao. Oi tulu. Tu kolo lo rere. A rere. Kalo fai. Ngasi se oi vai doa. Ia, lelei. Ia, alo fa ku se fa. Kalo fa ya so. Wa ki dia nga so lo wo langa. Talo fa. Ia suafa. Mau. Lelei mau, oi vai o mau? Ainga, lelei mana ya mau. Oi na sili? Evan Taeao. Tulang alua? Manuleua. Tulang tolu. Mangele soli koi kiki akau kong se foi soli. Ya lelei la tatu se musika so la te sa ili mai ia le tatu wa on ignite. Koe ma fau. Koe ma fau ang ya po inga si. Okay, vai. Lebele wa tilo to luas fulu 1 minute de time le tu la se football lua. Polonga le fia vai. Ino se bali tabela wati le hotel luas futbol minute talo le tu la se football lua. Hey. Ai wala patu so si atol pa yali imal to fa ya ti aki tsona. La pitangi si lungola official le fia vai le ni Taeao.
O le ngā mai e le i mamoi la a inga le nei po. E le i o i a inga talu mai la matanga mai ata. Ia, ai ona ua lata atu ia lau pepe tala i lene. Leo ni a inga. O le mo tatu whila inga mala le tatu o nanga mala tautua le tatu a onga le Ignite Colleges mo tātou. O lo ofasi pisi o Erika mo tātou. Awa re ngalo pala wana telefone Erika. Erika, o la telefone? Erika o le olu alua 5 tasi 5 ono. Olu alua 5 tasi 5 ono. Ea, ai ole ato se atu mo tatu fsili. Tatu fsili, la to se atu tatu fsili le Taeao. Le la tatu to se atu mo tatu fsili. Ia mo tatu to e vala mai tatu telefoni tolu fitu tasi 5 tolu. Tolu fitu tasi 5 tolu te mana o te haru ma ave ia le tatu tike dea. Le anga luk fakia, wele mfain koe makamaka inungo tatu fafifianga ia. Yo, e watu tongi fo se le ngi pe fa pe te mata o talo fai. A le wa futanga bati ate o ia le ticket. E afa pete maru i mfaina lua ole ma se siolo ainga wa lua tatu tickets ia vatu e tinu o tino matamatai e pule ala urua i le aso e tinu o wai aso to anai male aso falai Fiafia ngal whanau ia ua kaunga ka fo i le uru oka e makau kia e o se lima ka ala e tatu wadunga laina ta alo fal tatu walau alo fa malo se fulia chafa Lika, fele te mai Lika? o i Mangele, Mangele, Lika, o fai. o Federica, Lika, oina sili. o Eventeo, O julanga lua. Manuela, Oi? Manuela, o julanga tolu. Papa toi, ia, lea la. O di swafa? Lika, O foi lu swafa. yeah, Federica. Federica. Seki, sao tari, piki tato tiki tato fisa welo. Aftai lava Manila, Fa pena foi. Mawa talo sili. Tau sanga tatu nei, Solam Avondale, Police Avondale. Tulanga lua Manurewa High School. Tulanga tolu Papa Toi High School. Lengo le tuli mai tatu mangele. Ele imose tulanga mangele tau sanga tatu nei. ICD Avondale. Ela what's up? Toi luas fulu militare tale ole jula se football lua. Babalo atu tatu atu nei foi taimi ole Taeao balo lava ngalu lui. Mai al tatu Fiafia ngale se email po klabe le mo e. Ino toi luas fulu militare tale ole jula se football lua. Got a girl, me, oh my. They got a girl, all the heroes down the bayou. They see Vaughn, the sweetest one, me, oh my. Santa got real epic fun on the bayou. They put dope, found dope, place is buzzing. The game folk come see Vaughn by dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my you. Santa got real epic fun on the bayou. Jump away across this pine, feel the gumbo. For tonight I'm gonna see my Jeremy. They kicked off, feel for jar at the gate. Santa got real epic fun on the bayou. Down, far from town, get in the field, and you catch all the thieves in the bayou.
Wrap these months by bomb, what we do. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across the pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take it on, feel for joy and the gale. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across the pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take it on, feel for joy and the gale. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Set up the gun, we'll have big fun on the bayou. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le lei mo o ia so taitasi o na o le lango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors I Malu City. O kalame lei mo o e talo falava. Sa o mulmuli atu si ta vale I lunga o le awala. Ai taia la uva ai I se fwai upu na tusia I se stika I tua o le ta vale whapea. O le tangata e pei o le masina e se sulu mana ia mai le isi tu ai ailo na tu pongisa e leilo atu e tangata. O le tu pongisa lea o le tangata. O lo afifi ma faalafi tua o se mata pule pule. Na o toi mana tu ai lea le moni o le nei fwai upu. E pei o na aninga ai nei inu se pepa fasala lau. Le maua ma le ale alia o a mio pa a fasa wa so teine fa malosi. Na faya e ali I sa fa urulu I aile matanga luenga. Ale ofisa o le loi Rotorua. O nei ali isa I aile fa tuanga o tangata o le atu nuu e tātou te malu ai foi. Ai peitai. O nei a mionga pongi sa fa ala lafi tu tonu o tōninga lau moana ma launu papae ma pine fa ilafi e fa ilo mai ai o ni tangata le lei. O taiton foi. O le na o le matanga luenga le leo le vea I le nei fa mai. E pei ona tātou whaitau e pe le tele o tangata e se sulu mai le isi tu ai wha apolonga ina I tūpongi sa o leo langa. E toi wha manatu mai ei foi. Le mafu anga na mawhai ei o na wha ato ilaloina le pāle mea o Britannia Winston Churchill le taitai sa wao le malo si amani Adolf Hitler. Tu sia si li potia Churchill na tu inatu le pāle mene a Novema suma tasi tau sanga tasi iwa fast fuma lua. Na whaali ai Churchill na I loa o le tūpongi sa o hiti la o lo o whaalafi tu tonu o ofu tau ma le wha alo wha anasisi. O se tangata pala ai ma le tele uni vai inga wha ale tangata o lo o nofo polonga ai e whaingo fia o na wha ato ilalo inai. Whaalia e ma le mauti noa Winston Churchill e leo toi ma mau sa teimi o na uilo leo le mai pongi sa o hiti la o na tau nuua leo o lona iunga. O I tūpongi sa fo ia na pule e hiti la e lona lava ola. O se whamanatu leile nei mo I tātou uma. A wā po le alo tātou tamu whai au fiufi ma wha alafi I tua le mata pule pule a tātou wā mio leanga le pongi sa. O le pumoni, o lo susulu I ai le malamalama o le tua. Wa tātou I loa ai ma mauti noa e ai lava le taimi e wha alia mai ai a mio leanga o lo o whaipea. O lona winga foi. O le taimi lava le nei e se tau wai o na liu ese mai ai. Ma tuu a mio le tono o lo whai whaananai tua o le malamalama. Ia sa o lava e solo lava le a mio leanga. Ai tuli loina. Wha atu e se atu nei le tua ma ave Yesu maula fitanga e te malu ai ma ola manu malo ai. Mana tua e le lei mo oi. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Malu City.
E whaatalofa atu Samoa i le suafa mana malo Isu Keriso. O te wala aulia i le ava ma le whaaloalo o e malo ainga. Tau te susu maafifio mai tatou whaisauninga i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo ainga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo ofea ngai malo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa taua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfuluvalu o perila, i le lima i le Fiafia, o Lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. O mamafatuni ai tālafu I lo mafaufau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kilia ai au ai tālafu. Ma toi whaafo I mai lo Fiafia. E mawhain fsosoani atu e toi whaatu langa le whaongai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 O lua lua o walu whawha 5 E file muai lo mafaufau. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni I tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. O tātou whapitoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato I le nao le iwa se fulma iwa sene. Mau keni le Buttercup e le nao le tai fase fulma iwa sene. Te le whamurianga mo mai lau VIP card points. Susu mai loa whailau whatau ma apalai sau VIP card I le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road I Henderson. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toi te lipai tātou pakala me nei taimi o le Taeao, leo o toi sifuru minito na tā, leo leitu lai se furu mo le lua. Naua whafonga le tātou wa tinu le mātango while whaasol pakala me lei mo oe mo tātou umalava, upo le atu o le upo wholofola, o le tawina I pia le tātou wholaunga, o le upo le atu o le pelu e whaatau ai, o le suri o tātou vai ma le mamlama o tātou wala, whaamarasi au lea mo tātou I le aso, mo le aso whaatai atu le sunga le whawhengainga, tau o le upu wholofola mo tātou. Te li watu tātou pakala me leo whaatasi mai le sunga le pula le tātou tau tupa launanga le tātou o meka kans, wa fo le tau tua ma launanga mo tātou le tātou I longa tono le vaiaso. Fiafia whaatalo whatu lau sunga le pule, malalo si whamonia, tangsia, si fua lau le nei Taeao. Nangi matafi, I la sunga li pasalau la sunga te tia, ia po fonga fo tanto po kalame o le Fiafia mai, a wapo fonga anga Samoa me tu fao le ke lope tonu wa te roch tonu tatu lau penu Samoa. Ia fa malo se fuma via fa malo si te tia matongo pieto kalame le nei Taeao te tia. O le vinga mal whaatai le atu o leo te mailu se fua maso wola, ta filo I fo I le nei Taeao. Ia pakale masani, tae o le mesile on tāua o le mau le ola mai le li e whaaua wai pia o tātou tiuta mo tātou whaiva. Ia maise o le tātou wholaunga leo tātou e ni masina lona wha. Ia, e sa le lei lava le saunoanga te tia, loe, o le vi inga rawe whaafo ia te ia. An me pito si na Fiafia le te te tia le lava tito I po te tia, o le me pito si li lava le na tāua e tia o le tamaptanga. Loe, o le lava tito I fua le lofo le ri. Fōringa mai o le saunanga, oi o le anganga le mele tiro tala noa a. E se vale whaigola, oe whaigola whasi, e sa ore kala nesi lo makua. Angai ale maa whola le piko, nunga e maa ngumiri siusi unga. Oringa mai siusi unga e whaoringa mai, ore angangal mere kiro karango. Ake ofo. Yo fo de anga si ki o no le ya karsanga yo ma yo nga senga te nga la ki fai mai ya ele si bo ya i ele lo po karsanga no ba ki le
E wala stangi. Ya, malo. Ya, tatai bi dala fatui o ama fanfala ile te foi bala nga mo tatu watu nei Taeao. Ya, fatai ke la bete tia, fatai ke la bete eluso, longa la wale suafa, fatai ke mo matom no fa au pe la bana isa noa, o le bi inga la fa fo ia te ia, mo fo nei la lao. Ya, fa talo fa tula fa fo anga Samoa, po fe la na o me nei pa salonga fa pisnisi, ni tu fa ke lope. Te tonu wa te roa, te tonu tatu la fa no Samoa. Ya, fa malo, fa talo fa tu sia ileva te le lava male. Fa malo se fu mania. Fa malo la ber sola mon dia se wasi du pele in la Samoa. Ya mo te mete tu fa salonga fa business. Ya ele mo ala se tonu, e pola no ma fa la pola le tonu ala ai. Se tatu penga nalo fa tatu fa tabali ya wa foi fa manatunga foi le seta. Ile nei vai tau, le nei foi tau sanga lunga afe lu se fulu male lima. Ia o me tonu la Samoa ia le foi lai na fa so mai sunga te tia a wo so foi ma fo fonga na toi ia le la mo na to wa fa mama abenga ia te nani foi le tato fenga na no fo ole ai le ni vai tau e uma tu le seta le Easter Monday uma ma tato fa salonga le mai tau me Samoa e mana tu ma le tato tolu ta sanga le ba ai e tato fa le ta bale le fo ile lo sa le tolu sanga le lista la ino ta bale o le service ino ta bale male a foi mal pasiena la trabalho foi uma pistol to sanga ale atatu fa mama abenga la neta ya e malole ista mande lua fe apelida lua fe dus fulima mantatu fa mama abenga nei o le la uli fia le to sanga le ile fa to sanga ole a ai tong sia mal me kanslo sa lista la ino ta vale le recho o le pasien mal pasiena la ta vale le one fitness ma le se vicina la ta bale o lea ua whātau sanga o si e toi tūsia. Ma na tua Samoa na o e a fio mai matala mai a mai le a mata mai la le so le so lus le so mo le so luna lua o a perina e tau le so le fo ile Easter Monday. Le Easter Monday tatu special lea e le fa o ina tatu special lea so awala no fuai ai te nani ya fa popo lunga mana tua le tatu we feel fiesta ya ke lima selang to se tabale e lua se we feel tatu piki atu. O le la fa popo tong sia le lima selang tala. Le la fa popo tong sia le lima selang ana pasia la wa fo e taria la bala tal sanga sangi la ko kanati e mo mua fa te at lima selang tala le au o le fenga na lo fale na tatu e sete ta penga e seta o fe la ve abel tinam ta mai pa ta pa o poi per alum pa nau pa ngana lima selang ai estimenta tu fi fe fi mul mai ila solaba le tasi pe apa pe mai mamandia au tam fenga la tal sanga o nisi lava tulanga sa mo le tele tabale mata ngo kia tabale fai alo pipirina pesu mai mantala mai ansambo e nau e Fiafia o tatu tabale ngai lunga o tatu tabale tamnam e a foi e fitau a foi lan o tau e fatu satusa le tau le marketi po fitau inga le marketi al me monia marmesa e ma fai na fitutu ngai tau o tatu tabale according ni le tupe e ma fai mai le finance mo mai tau mai la upulea yo e lungo vinala ole matua tau mo fia tata vale aole ai mo ma fa mama abenga mo ma to tatu fenga me alofa yo ole ala si meti no por Samoa e pe tulanga mana tua la tatu fatu sanga ole special tatu ista no afe lu se fulu malelima mai tau mai e umalo ista weekend fo tatu special tonu fatu sanga ma to fo le tonu sanga nisi tulanga la tatu vale failo tilinga tatu commercial band family bands o tatu minivans o piki apu to inga piki apu ese tatu yusu mai o na tito inga yo ela vai ta vale fo tonu tatu lo toa SUV la po SUV fiololo SUV laiti nga fo la ai no to tele ya tinane fo yo ta vale toile podcast mo tulanga ki finga fo tulanga ne vai ta le tele tonu tatu lo toa e ma ta vale laiti nga yalung pana fa pa mai a onga o ta mata nga datu nga wenga yo to sa mata fo lumana yo to ina ta vale lai kile a nga a ko e a mo ina to e a matelo la to lumana i mania nisi tulanga e te fi fa auxiliai bon manatua o lo sie mo la fa ma mo to sie meto finance e le ma fai la mo nga se na mo li mau to Fiafia ma so Samoa a fi mai matala mai au le tala le tunsia o te no fa ma te me to finance na pule la io lo faitaria
pe failo tal sanga pele ai ina ua ina ia malama ia malama Samoa mai o te musu e fa palpalalo so fa pesu mai matala mai au te tonu tatolo toa su mai tala mai au pa te tatala ta vala mai fol tatole nai o iba lua fitu lima balu ta silua o iba lua fitu lima balu ta silua le tatu tua tusi o le lua selau Kevin Strike i nei papatoi po manukau foi pata wenisi le lua selau Kevin Strike and tinai foi ma faina vala au mala telefoni la telefoni pe bai o lua tasi papituono lima fatasi o lua tasi papituono lima fatasi ma ni tela fa so Samoa ya familia tu fa valo lima tia a mo terminei pato papa se foi e lo so tia tai foi ya le ole au da ba tu le meka kas bene fa fonga ba yai o lua tasi papituono lima fatasi o lua tasi papituono lima fatasi. Ya, te orgo sta jo sa nga mota jo le nei foi time le aso fa te Samoa le tunu pele au ni ngalo tatu sumpa le Fiafia na nei e fai le whole night to ina i le Love Clover Crescent i le alu tu ina i fia le partaiso i Otara o le manihiki o le whole na so o male alantu le tamatau me nei le wins e fa pete le me nei le wins le latu le tona na le whole na ia ta o le manihiki community hall o nai fa tatu sumpa le Fiafia nei e le tatu sumpa fa i le tatu wa fa i masani o no na o lo fa i le tatu le amata le Polyfest a o le aso a Fiafia nei ma le aso tona i fa i le hola i tu na o le vaso fola tu foi mal tatu famastino i manukau pe mai i le tatu pokalame por tatu Polyfest a le tatu famastino le tali tu lai ono le Fiafia nei au te misia su mai faisi na ufa afu le Fiafia nei va mai langa e tumu foi tatu ai mana ia le matua i fa pulo le tatu fa afu le Fiafia nei ia fa moria tu le aso fa na le tali luas fu tau sanga fa tele tu ni tau sanga i tele fo le tali salvation ia le ia mauto umalava fa na fa mana tuina le so to aso fa na e me se la fine sa ve ulus maltasi tau sanga talo fa ni fa na e se to le mana ia tele ni fa na ai o fo ino la tu ola mo le tu mala na ngaruenga e fa malo foi fa tene matua lango ma pongi nei fa na ia tu leita mai te o lau talavou a ngā sā ia mai se i o mensui o lo ngā lue ai patasi ai lea malantu a onga awari wha vai tātou wha mātua tu leita tātou whanau mausilu mana i manuia tātou whiro le asa Taeao le lofa maleanga leo le atua manuia tele la singa le tātou atino i tiutu ma whaiwaro whilima pe ona iai ia le neifa iaso ai momorea te lo whaanga tātou whiro tātou pakarame masani le asa Taeao te tiel to una nei se fo mai manuia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whatalofo e lo tātou wa tunu o le nei asa fau. E usi mai alau whaafonga. O le tolu tausanga ua tuana i amata mai le tausanga lua afe lua. E o mai le tausanga le tenei lua o lua wha. Wa wha i loa le ofisa sili o le wha laptonga le malosi tau ele tise. O se vai teimi lea na moni mauina ai le si itia maua lunga. O le tūlanga mana o mia o lea au nanga taua. Wha lia le ofisa sili o lea wha laptonga le malo, le fionga whaumui iese to i moana. O le vale tausanga e lua o lua ma le lua o lua tolu. E se fulu pasene na si iti ai le tūlanga mana o mio le tise. E o mai le tausanga le te nei lua o lua wha, ua se fulu tolu pasene. O lo iai le tele tonunga, o le televave ma le sawa le si iti o le ngai o inga tauati na e o ainga, ma pi sinisi, stasi leo mafuanga o le si iti ai o le mana o mio le tise. O se tūlanga ua sila iai le wha laptonga, ma whaia iai se tāpenanga ina ia alofi ai, le toi tula i mai o se wha le tonu e motu si aile na au nanga, i le atunu o atoa e peo na iai le polo a ingo wha vlan wha fosei, mo le tolu se furu aso e toi wha tūlanga le lei ai, wha le tonu o le tise i le motu au ponu. O le tūlanga i a FIFA pene, i a le vai te pipile kusa i a toi ngā mea pule lo pina tukua whija. O main components o le lafi. I le ase se ngā whili ma tawa le fou e le uniana mai a whale tō. O lea la mōmona mātou tala noa i le manifiti. E ringa le whawhita ule le watu e mai asa o le.
wafi tauna tausanga o le leia tuia whaia lava ia tūranga fule o le whaia pen service ia me whai mita o hosta o le tūra te tamu whatima. Whamole lava whamoi o le ta o si tamu o le siti o le whamai le tisi whina mai se te lea o si tamu lea. What's the increase in demand over the past 2-3 years? Ia, o le mea lea sa matu forecasting ia tauna wha asene mai tau sanga ia te tasi. O le lua lotu, sa fuku pasene si tia le whamaina le tunu o le tisi. O le lua tō lua wha, e sa fuku tō pasene si tia. Sa la ua toi lama tu mātou kule tu leo whasa o kule le toi toi alo kua o tō tima. Ona ua wape te lele le whaapara tu ua e tuana ni mātou. Ai si whifu i le tatou e tō tuku. A whape mātou te mana o kule le whaatino la ina o wafifo. Ia o wafi ia kule le medium size o se nore ua meka waki. Mātou kutilo ko se nore se funu skulu masina ko kiwa ila fetasi. O toi ngā while ila fefia. E mua tō sanga kiwa. Le fionga whaumui iese tō i moana o le ofisa sili o pūlenga o le whalaputonga o le malosi whae le tise. Wa te tala neira ofisa tū te tonu o Porokalame mga aduenga i teimi o whapalame mātu ia, le National Emergency Operations Center po le New York i tuarei mato, mo le whaatino ino matawhai o i le malo, mo le toe wha le leo o nanga tau e le tise, whapea mafuafuanga mo le wha i titia, o a fianga i le atunu u e tau wala atu lea, i vaenga e pei o le vave wha le leia ato toa, o le au nanga le tise mo le motu o ponu, o le wha pawhala o tutongi o tiu te malafonga mo afi, o mea whai ngā ruenga au fiai ma malu si anga wha whawina, o le a wha tawina mai whafo o mo au nanga tau e le tise, o le a wha mautua i fo i Porokalame Fesoa Swani, e wha mā avengai i ainga o pisinisi, ma vaenga tu ma o tio le tunu ua fia, ma wha mautua tina e Fesoa Swani, tu langa lei vai ngā tupe ma to mai wha pitoa, mo le wha tinonga o fuafua ngā ruaruma mau o le wha la pitonga, o le malosi tau e le tise. Wa whautua ina aida ma malu o le tātu o tunu o alala i uporu, ina ia wha fiso tai le ofisa tu te tonu mo wha lawelawe mātu ia, pe a whai o iei nisi ma tā upu o loo fia maua iai se mālamana maanga. Wa wha tonu e le kāpeneta le wha la pitonga le malosi tau e le tise e ala i sana wha i unga, ina ia whaatino se marienga ma le kompania le Mitsubishi Heavy Industries, mo le okaina ma le fausia o tōtonga wha leo leo po spare parts, mo afi e le tise swa ue wha o lo i fianga. O lea wha ai unga lo wha i lo ai le tau fuafua mo ia tōtonga wha leo leo, e tu sa lea ma le lua tesi ma le 5 miliona tā la mo le afi e tasi, mai wha moe moe wha aluai se vai ngā tupe, e tu sa ma le 10 miliona tā la Samoa mo afi umai wha. O whautua ina i le kāpeneta wha la pitonga tau e le tise, ina ia sila i se tūlanga ma mau po se long term plan, mo le tausia le leo i afi po le tūlanga i le maintenance. O le whato a se futu tolu tausanga talu na wha o ngāwhi fōsua au i fianga, e fua le le tolu se futu tausanga i mawhai o no i eile umi o lo le leipea, mo le wha o ngāina. Pe tai o le wha le tonu ai le nei teimi o wha lia le officer city, o le malosi tau e le tise le whairoa i ngā tu stala, whaatasi ai masui o le komiti whau fautua o ngā luenga la veai, i teimi o wha lave mātu ia. O leo wa sila le pūlenga i se whainga i le to e a fiai afi, e peo na mafuai o na wha le tonu le au nanga tau e le tise i le motu o ponu. O le wha iunga le kāpeneta o wha tonu ina ai le wha la pitonga, a tau nuu tō tonga wha leo i afi, ia wha tino aua wa i le ngā luenga mo le wha le leia, ia fua i le teimi avano ai, ma le teimi e taunu uai tō tonga wha leo. Wai rumo le wha masinonga mawa lunga ni mōlianga se lua, o le whaia leo se ngai o inga soli tū la fono i le seini wha malosi, o le suafo se ali leo si nia i se tusi, ua wha ino ai le loto malie o le malo na te wha mao nia le no ngā tupe, a le ua molia. O se tasi sanga lue o se leo o lo molia ai le nei mata upu. O le ale wha ilo aina lo na suafo i le teimi nei, e ui ele o iai se polo inga le wha masinonga i tau fi ai le atulanga. Peitai,
O lo ia na talo sanga ya la tu ila na lo ia fa ai se polo inga le tu mau al fa masinonga. E tau fi ai le fa ilo ina olo na swafa. O le vai so fo le ai ilo ai le talo sanga. O le ai do ai se fa ai unga le talia ma le te ena. Ai o lo matua te ena malo si lo ia leo leo le talo sanga e tau fia. Le fa ilo ina o le swafa o le o lo moria. E lua morianga le forgery o lo tua i ai lea tangata. Ua ngalua nei o se tasi e va ia le pui ngā le saunga le mu, po le security, i se tasi e ofisa o ampasa o se malo i fafo, o lo ilo tātu o tino. O le awa noa na maua e tu si tala le komisina o leo leo, fa le pui ma le toe fuata ina le nei vai aso. Na fasiringi ai le tau le lea o to ese tu uanga, lea o lo tau sa iri nei ni ngai o inga soli tu la fono e peo na masalomia, lo na umi ai o se la au malosi. O se vevesi sa tu le mai le no whanga whaatali, ma wha e ai pasese le malai wale le whaavao malo i whaleolo. O lo tua i ai lea tau le lea. Ai o whaalia le komisina o to ese o stangata sai to tonu o le kengi, o le mongrel mob i te tonu o New Zealand. O to ese le ima ua fu, ma le li ngā isu le warrant of arrest le court. I si fu imka upu ia ngā fia mua ai. Mai ina mā ko Papa ia kur kaule le e fa fiu le famusinonga o ska ka vo le ska ia tu la fo le vo mo mai kala o mo information mai New Zealand sai le va ngal mangro mo o pe o le sai king New Zealand mangro mo so a ko mo pulanga nga le fa te ia nga ia winga ia fa di mai tu la fo ia e fa ko ngal malo le fu va ven va au mai pe o va ia se me o ngai Mako ke masalo mia o lo fia lua ia ni kaule le ama se penga. Le komisino leo le to fa'u a pa'au longo i tino Filippo. O lo su ine leo se tangi o se tu a inga tau sori ngā tu la fono. Fa sanga ia tala le lei paunga. O se tasi o lo te tala i tua e fa tali de vala uino mori maua leo. I le tasi o na mori anga o le tau pule e fa'au o le maliu. I le sa avea ma pale mia o le tatu o tino. Wa whairoa le komisina o leo whare pui ma le toe fuata ina. O le lafo ni upu tau wha matau, wa mori ai e leo tala le lei, ai o lo wha ngā solo su e ngai se isi tua inga, e wha pēr na ia wha pāpā se la au malosi. E pēr na Fiafia, o tala le lei paunga na au mai wha pāngu tāmai au Stalia, e tali lo na mori anga le tau pule e wha o le maliu. O se mori anga i leo i loa le te minei po a whea se aso, e su e nai, I luma o le wha sinonga maununga. O talai o le tautua o le nei fo i aso, Sa lofa lava, o le siu fafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. O le afa mana tuina le lima sfutau sanga o le ASP Polyfest I le Malu Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. O se fata singa pitsili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Malu Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e faasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla I mai whaalawelawe whaafose I e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhawina. Po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu. Ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o valu whaawha 533. O lua lua o valu whaawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. O tātou whapitoa nei mai le whanaloa le Taiping I Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato I le nao le iwa se funma iwa sene. Mau keni le Buttercup I le nao le tai wha se funma iwa sene. Te le whamrianga mo mai lau VIP card points. Susu mai lau whailau whatau ma apalai sau VIP card I le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road I Henderson. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio
Samoa tasilima ibatolu amo Radio Samoa tasilima ibatolu amo. Party on day.
Samoa. Taslima Ivatolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
fausa, faulau fausa, fau ya tele. Te si fe e, faulau fausa, faulau fausa, fau ya tele. Y'all know the name. DJ. Hey. Fiafia na motusia, lagona le panatia, e mafuta na mafana, marigia ilo libata, ore a e sola. Now
ua ni avealo popole vale ma mafaufau ngai le mawhai ai o na whaatau no ul whai poiponga alo walo po o sau tafaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited ona fisosoani e whaatino o fuafuanga au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olu alua o valu whaafaa 5 olu alua o valu whaafaa 5 mo se fisosoani mo sau tafaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Talofa o Salmasinga fale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hape nā foi le taxation, po tu la fono tau la fonga. E mwhai foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaman mole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die.
malo elo talenga titia ia le on sai fo le nei tula ori e fa talo fa po tapa inga la tunu mo tala mo lo no fta po mai mo tala tumo fa wau le mana or par mi e fa tanga ta sanga tula fono to fa ofi mo tenga ngole wai tangi tala noina fa to esere so fu malo loina ni sila te wali tuina se fa lua o le tene tiki mo mana to le tene lua su sanga talonga kilo pain ha e liu e talo mole to Samoa e fa fomaia e fala te leino ni telefo o fa wa le ni par mi ni sila questa fa laxa ona ta maulo na ma fa ile le fa tenga ina leo ta sanga mo tenga ngo mata upu fa silio tenga nga o le voi tangi on telenoina le treaty principles bill o le tai uno le actor David Seymour o yo ia i fa lia e taua ia le ausia leo le latu taimo to kinonga e foi ai nei ta sanga o le fa linga e ulama ni la putainga mai tangata to mai fa pito i tula pono fa pea o le nga yo ingo fa ta oto ina i tula ngai le tupu mo mai e fa ona mo fai ona maui e tuai le a wai fa inga fa te mo klasik o le vasto wai sa la ngai le pati le leipa ia tulunga o le fai to wafe ma fe o talo sanga mo fa to ai te mi tonu fa tula ina mo le tula pono to fa ofi o le a le ilo ina tuluai o le lava le timer committee filfilia nga sisai ta fatu se la fo su so upo tu la fono le partia lepalea dungeon whip mane ko more komiti ta pa ile toi fa au popor tini ina ia mo fa ona ilo ina uma ia ta sanga pita sale manuia le palota ai fa ya ongo tu la fono le University of Victoria Wellington Eddie Clark ta ia longo le Johnny Sailor o se ulo mata upo mo le nei wo ilo ina e ia ia ni ta sanga sa fa to komiti te mitonu ta mo mi ai ole ale nga seina o ia tāua o leo rua i tūlanga wale le mai. O rea whata oto i nai lama tianga wha o popo i langona le mautonu. E winga i le a wai lea i whainga wha temokalasi. Wa wha i loa so i fua marolo i nani sila i ari tūlanga le maria tele le whatinonga o lātu. Kiu te me whatu e sai. I se whaalongona maa whatia sao i eis teine i te sutas te sanga. Le sa i seia i lima i leo tau fia le no kuanga mo tanga te e a fianga o maa pau. Ma tuina le vai la awe te te ia fianga le mafau isa mata upu ta te tanga tanga saya ile ungo su enga mafau tuanga ile mai ayo le toilo ilonga sa pa ile nei mata upu ta fa ma tuina ile o uli nei le o te tino ai ile se seu fa tino nga sa pa ile o pa nga renga matanga renga ta fa mauni ile matanga renga le te fatuora o le te nei titi sa se seu na sa ia mana o le te nei lus futu sanga le matua sa la tu sa ilia Malato faria ile so ta mua manatu la to o fainga ruenga o le teine tite stutas teu sanga e tali tu se marteine sa suina e ia fianga ma fau i se maso salonga o se mata upure e eso tanga ma fianga ma fau o le ofisilo tonga tinga Dr. Richard Sullivan ta ia fa mau tuina le social matanga ruenga ma fatu dai e au fia i ungo le so enga sa ta wai ela so fu malo ruina ni sila ta masar salo le tene titi sa ia fai loa ia ni fai lo ni wingo ni tulanga fio na mafo fau bai wania ile fai ia ile fau sengana matapa ina i vai nga fa pito e fai tonga tinga i fale ai le to e fai ia ile no ilonga le matanga wenga mo tonga tinga fa natil fale mai u wai kato ma fai ro ia tonga tinga ma manatu o le tene luas tu sanga sa ilia o no afianga o no mafo fau ma tui fa alwai e tori mai leo sa fa manu oria tori ta vale leo sa fa soina e se ave ta vale sa tom pa e sola ese mo leo ile ayo e puni i lo wahati Wellington ile Fiafia la sa nafi e tori mai leo sa fia ni manu o mitimit e vera fari ai e leo o se dia fast food e tau sanga sa ia pa ola afta ia nei mai morianga fa msnonga le so ta fari ai te tai leo fai tu malo Wellington Superintendent Corey Parnell ta patu le mangalo Trinity Avenue i le teo le lima le Fiafi o no se li pote se amio Samson Mia o le ta vale Samson Mia sa va ayo tu ole no fanga o fa ilo ia ile lo tu e nei lo tu ai anu fa sa o le ta vale le mai so ta vale lua le sa tanu wati ai mo le so sani o le ta vale stanga te civili sa so ina foi e le ta vale le ali ai fa te ai le sei le fa manu ai o le sora nafi salo ia a makalo ia por kalamer falingo tu manganu fa polentialo na lima skulu a onga maulunga e kilani le Polyfest i le malaya le Manu Sports Bowl
ina mai ai o sisi no foa so o nei mar fa pelo inga fa maoni pol po firi e fa pelo ia ia lo io sui a wai e sili mar fa aso nei vai aso e sili mar on furu a onga mar fai to wa fe ma pe to mai ja onga la fa ia la to fa ki nga fa nganu e samia ia la to tu ma nganu o le so wa matalo ia por kala mo fa ki nga le sili mar suta siaf to mai ja onga fa ki ma ia onga ia kilani atoa ile matati or kulupu fa Fiafia e lua salau iwa sumar tasi ta faulu mai le fitu mar fitu a onga. O le kamatai fa tonu o le falinga se yuli teri leo mea Malu ta ia falia o fa Fiafia ina le toe taliu watu o tupulanga ma toe vai ai i lungo fata fa Fiafia le Polyfest fa tino la tu fa Fiafia. O se tanata ta poai musalemi pa poni utini o ia falia e le esa faina ia te ia le forofolino le tunu o se tunu kerisiano. Maunga mea, o le saolo tonga o stapo inga ia faalo ngia. Wa pasia le parlamento pa poni utini e le toi teu teu ngor faavao le tunu. E alo ia o na mana ia o se tunu kerisiano. O Imam Ismail Buzeri ta ia falia o le faavao pa poni utini o tautino le saolo tonga o tapo inga. Ma iero na faamoe moe matalo si o la tau stia talava. Pe avea matunu e tau ina lo lato se se. Pa alia Buzeri o le melea o le lato wa ia tau ia fa mauni ina ma pui puia ne ia saulo toia lato fa testasinga ma tau wa fia mo le fatinonga o le lato tapo inga ma ia tau foi lona manatu e tutusa marita ia la malo o fatasi mo a ia tau o tangatoa ta longa o le faiao ngana o le kapili ka le kangaroos au stadia malmaringa o fata o toina e pili lana au e unoma stasi o lato tama fa moe moina tele i le faiunga o le tau sanga hei na has o tilo e lili watu e talo mo Samoa. E nusa marili pote le romi ngā Sydney Morning Herald, o rea pou malose o le Broncos ta whaia nia latu talonanga ma le la kapili ke Samoa. Mai whaora mo whaia ni talo mo Samoa ni tamana sanga al pastika. A whaia le liu aas te talo mo Samoa. O rea le avesiai o ia marifipring o our kangaroos. Mo talonga pai tauria ma Engelani a October o noinga o le avesiai o ia. Ma le our kangaroos. O ase e yailon tupanga Samoa so Islani ma Filipina. Le mfeo na talo mo Samoa e tō latu ilon tina. Lipo tia le Herald, e le whaia se whae unga as, te longa ua mai i tā longa. O le tāmara sanga o State of Origin i Australia. E sa tā ua i sa whaia na tano noanga mwhala tonga moris funmali lua masina. O Samoa whāturanga ina lona lua le kapiliki de rangi. O le nuinga, e mwhaia as, o na talo mo New South Wales, e pe lava o na Yesu i le to Samoa i a Jerome Luai, Stephen Crichton, Ranto, o Spencer Leniu. A whaila e furtua le taulele i Australia, o se tā tele le mo meninga, o no se numero tamata alo Australia, mwhana tā alo mo Samoa matonga. O whaia lato whaiunga e tā alo, e whai masui o tunu o lato tūpanga. O maua nesa mani e ngai maura ka pia New Zealand mara company e le Ineos, ina ua mai ona lato suina le company suau tele, i le vave whaamutari o le whenga inga langolango. Ia February sa whato ai ai le ka pia New Zealand i se su whastanga i le Ineos, i le tua i o le li billionaire o na ina le company Sir Jim Ratcliffe, i lona vave tau fia le ono tau sanga o le umio le kon kalate langolango. Tu saron tau ma le fasu 1 miliona tala, le sa amtama i le rua whema le rufurulua. Ai ora fam talanga na ka pini usila ile so na pita ta wai lo la tutolopua o le su. Mata wai wa au sia nation mali ngai tuelua. Te fam talanga ia ele o fala utelina. Mata wai le to fai mali le o tuelua ile unga o ye nei. Ora rasto wai ta avisa ile ka pini usila ile ngore ine os mai of ta alo ka pi. Ina wa mai ale ta alo ngore ta mal sanga le ka pi te to pitu Vancouver Kanata ile lo vasto wai. Le sa va ye to ninga o peleki fitu o tamatai o iai lea whae longa. O le fitu 5 miliona taunga au le amo mia tani mano e New Zealand tu ngā whai la mori po Amerika le America's Cup i o kirani. O le asiri atu le leo na whaaru isi vai ngai per whaari ai le malo. O le asona rafi sa forfola i le pūlenga le team New Zealand i le te ena o kirani e tani malo i le tu ngā whai la ina o le mawhai. O no foina se lango langon malo. Ta longo i le pārmea Christopher Lutz i le rau whairi poti le pārmene. O rea mo mia i le malo i le o mai le masawai ngā petele whati sei marifon whatono le taulanga o kirani. O le mea lea, o lea kele atu se whati penga iano mo mia mai i pisi nisi tu maoti. Mai e tā wai, o lo ia i la tau se mata whaio ina ia manatu ai,
pa tanga tama ko ma va ia le ia tupe ala tongi la fonga ia tala na ia tu maule fe al fani tu toma manuele oli Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. Tasilima i Vatolu Amo. Si pula vea olo oile fatto anga ole lupe la lei ole mo e tau felei ole mo mo uolele ma u fa a pepe pepe le basta tele le tava e u pa e pa e uolele atu isa sa e ma ole fulu otto muli e umi pa auli
Mo ni mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mauwha i wha fiafianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pepa uru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango lango le wha moe. Tangaiane i le www.asppolyfest.co.nz. O mamawhatūni ai tā lafu i lo mawhauwhau. A whaia i aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi wha afo i mai lo Fiafia. E mawhain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 O lua lua, o walu whawha, 5 E file muailo mawhauwhau. O tātou whakatoa nei mai le whanaloa le Taiping i Henderson. Whaongala VIP card e mau ai le pepa tamato i le nao le iwa se funmani iwa sene. Mau keni le Buttercup i le nao le tai wha se funmani iwa sene. Te le whamurianga e mua mai lau VIP card points. Susu mai loa whailau whatau ma apalai sau VIP card i le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road i Henderson. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Samoa, kasi 5 amo. Hey, órale, ole. ¿Qué pasa, Jota? Mi casa, su casa. Here we go again. Hey, Lupi. Viene ahí. Teacher, rap.
Ia whaamasani I se tamaitai Tamaitai Samoa Ele o se papalangi Ele a whaina Pea leilo nano Baula baulea Ia usitai au Ia whaamasani I se tamaitai E fu Samoa Peo se apakasi Ele a whaina Pea mai taita Baula baulea I alofa moni a ita Aie Aio Aie Aio Ta mai tai lea Se fai whale lei Ta petawi I le kalapu ora tana nei Tamaitai Toanga I le lotu Ia susata I tasi Ele a whaina Pea whaavasi Paula vaulea Ia whau tua ia tasi Ia whaamasani I se tamaitai Lau mata fiafia Uinga tau sa pia Le a whaina Pea valu so'o Paula vaolea Ia valunga olea kingi po'o Aie Aio Aie Aio Ta maita ilea Se fai whale lei Ta petawi I le kalapu ora tana nei Sani I se tamaitai Toanga eva I le aso to'onai Le a whaina Pea leilo siva Paula vaolea Se I fusi aku ka ika Ia whaamasani I se tamaitai Ele ai u Ele paa u Ele a whaina Pea ai tele Paula vaolea Ele o whaasusuinga sanga pepe Awala Mo I ali anko Oringa te whaamasani Kafkau I lau tā O les ko mai Ili te wile whangoa Skalau whaafusi mai no wallet E whai e ka whakau Makiki e huma ese E usu pepo reino Wakau salai a waku O takas mo eis Awe ke pupole whai kalia Maseki Kau alo pui Awe ke mei mei Awa empty lola wallet Ele I maua sa fusi Usu lola kese Ilea Se fai whale lei Ta petawi I le kalapu ora tana nei Aie Aio Aie Aio Le tamaita ilea Se fai whale lei Ta petawi I le kalapu ora tana nei Tamaita ilea Se fai whale lei Ta petawi I le kalapu ora tana nei Bread of life sent down from glory Many things you were on earth A holy king, a carpenter But you are the living word, say it now Come on
Ia vi ia le tu ni Taeao va talo fatu ia te Samoa swafa tatu li faolo Yesu Kristo. Ia ole a retorne ole ola. Ole salamum ta po salau fasum le fitu fa mo mo fa mai. Ina pati o to lima o tonu umalava. Ina ala langa tuia ile tua ma le leo Fiafia. Ole mta upo te fia tala no ia nei fo i Taeao. O lau vi inga. Nungo inga express yourself. E fa mai le o nga tuspa ia e siva ta ki tara ia ma pati o tau lima e te tau na wha leo lo vi inga tau na wha iloa o langona, you know, your feelings, your emotions e ka kaunga i umal mea nga e ke vivi ia ile li ia wa a e wha tanga ina o e a vatu le vi inga ma wha leo ma e wha ali e o langona i le atua. E langa o lista ngata ia e ilanga tapo inga pi le leoa. Ia ai iso lato manatu whapea. Ia la sila fia le atua lo uloto. La sila fia le atua o te alofa ia te ia. Kei loa e mongi e sila fia le akua. Ia ai le o e pe o tangata whapea e sila fia le atua o ke alofa ia. O ke le kau papa kiso. Ia pe whapea fo e sila fia le atua o te o salamo ia wanga sala. Au te le tau tino ngal pawal mea ia kusa ele karafea ngai ngā mea sia fia le atua o salamo aile fai le atua wha mole wha maa ngalo mai au te talie Yesu e whai mauri i mau whaola lista ngata e whapera sila fia alai masona langona a ta poa e fo i le atua ia ma e aruska se loku fo ele wha leo ai ele wha kingo ai ia saulo fale malau whanau, kaunga whaakingo, si o lima, paki o lima, ia mai ka kaki kala, ia mavivi alalanga ia iova lau langi uma. Awa awa pe ke alu loko anga alo ngofungofua alai avelvi inga leli. Ia whai lau whamai ia lau so, ia kangaka ia Yesu nga ua vivi i o so. Awe mai se whakaofi o so, mai Yesu. Ia a whai ko ke re vivi i mai. Ia o ke whai aku i ma papa mala au. E vivi i mai. You've got to express yourself when you worship God. E te tau ona e wha tino lau tapua inga. Tau ona iai lo maulangona. Put yourself in ngā mea lo kuku rei masau me whaia. Ia e pe e leo iai se, mai ka vika lo ua nganga e wha manu. Le ngata i lea nganga e wha mai e vivi. Le ngutu e pati. Ia e taki tara e whai uma mea na e whai loa tuai e lo wanganga vivi i leli. I encourage you to be expressive in your praise and worship. Do this at home and do it in the church. I also encourage you to pray that everyone will be taught to worship God as he truly deserves to be worshipped. O lea tua e tatau iei le vi inga a e vivi tala no i lea tua pati le atua whai loa i eilo Fiafia e te tau le vi inga nai le atua e te tau i a te ia ai la kuku e mo ingi mai moe a la whai ma pepese ma vivi ma Fiafia tangata mai ala langa Fiafia i a Iova ia ole ma ta upu na mo e mo alunei aso mai a ta vita i nā pati o tau lima pati le malu pati ma whai lolo a nganga vivi i le atua ia a release la o ngā ia nga ne naile it honors God and it aids in defeating the enemy. E so swangi fo i e kuli e fili pe ava ai me lo Fiafia ma lo nganga tapuai e fa maile kala fo le let God arise his enemies be scattered. Ngoinga tu la i maile tua fa to ilalo matuli e sel fili ia fa manuia le tua ia te ole ne yaso express yourself in your worship. God bless you. Famanuile tu e te olsua for Yesu. Amen. Malu soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Se kia Radio Samoa. Sumana tu se fa ale
loa tuai so umana tumo oe wale mafaya nei langona e sumali e ai male ona oelo uloto atoa afai ua e mo ua tu so leo malu Fiafia longo ai moa u ele ai masei si ua malo elo ufatu Inapomisa Elefa ang alawina Itaua masaninga Feeling ato atasi Malo zibea o maile mai Oilo uola ato Afai so leo malu Fiafia longo ai moa u ele ai masei si ua malo elo ufatu fai mai sau upu ole a e sau manatu ua ofia oi lau lalele ua susulu mai ua tosi na lau vai ele faangaloina le taua masaninga oi lau uloto atoa Alofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. This is ASP Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASP, celebrating 50 years of ASP Polyfest. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near.
Now, the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women, and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse, or pharmacy, or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafia. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima tasi lima tasi. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Mama ilo ulima Sole wana olema Te fue lo le la ina Tala a ave I o ma o Fa ale anga hai o ita Ita fe anga inga lea Le ato e fa ate fea O upu sa fola sia Le ato e fa lelea Le ato e taliulo sa Sa ili se lo faina Alo fai le faletino Ai mai le loto sili atulena Alo fai le faletino Ai fa amaoni a ita Lele mau mea lo ainga Ma e fai mai e le ai e le o au Wai ai se tasi ua sili atu Sole wana o le mata Te o whalo le lango na ina Wala vaia o nei tinga E fai mau soilo u ainga Rita whea ngai Le ato e fa ate fea O upu sa fola sia Le ato e fa lelea Le ato e taliulo sa Sa ili se lo faina Alo fai le faletino Ai mai le loto sili atulena Alo fai le faletino Ai fa amaoni a ita E uso tau ma fai Ai sunga wale ma fai Whangaro le tuna I la pele O nile anga sa fai Se tau mai O tele ai e tulava So le wa mautula u fili Tanga ua muta Manu ia lau sa ili Ta whea ila lea Le ato e wha ate whea O upu sa fola sia Le ato e wha lelea
sili atulena Alo fai li faletino Ai fa amaoni a ita Ita fea mai Le ato e fata fea Lo usa fora si Le ato e fa lele Le ato e taliu lo usa
Malu long sa taito ia fatalo fat fo tapo inga le tunu une nei tula le oli tala mo lau fa fonga fonga mai mo atu tala tumua. Longo ina company se palaya me ai tamu ja unga fa ilo mo ni mau tino o mo ni mau va ai o le leo me ai statasi. Tu ia malo swing o siak yor kane sur manava wolina i tununga ai le oni me moni. Talonga ta pale uni le kapia fiti ni tali mali super le kapia pasifika ile leanga o le fainga sa fa ile au ale Fijian draw. If I from my follow Delino ni tala. O le lisio me le Maria sa le mai. O fitaya e nei company sa palaya me ai mo tumu ja o ngai laro por kala me ma lo mo me ai a onga. Mani fo fuanga fa tinong fo. E au fiai mo le fo ino fa mauninga e sta tasio to ai ngo me ai elato te tilivaina. O lo fa yesu su engale officer sa ngole mo me ai ni sila po le Food Safety New Zealand. Ile toi fatula nganon por kala mo me aya onga. Talo ese te miti kia onga kespen. Sa mu mai le tu ai ngo me ai ole what is cottage pie. Ono de vevela te lo le pusa sa ia ile me ai a o wina le te miti kia onga mapala se lalo. Masala lau solo ai. Masala lau watu ai ona vai. Ma mo mi ai tong fitinga fa ko mai. O fatonu ni ne official sa onga mo me ai ni sila ir por kala me school lunch collective. Le fata mo ina le company fa va malo ale Combers Group. Ina ia vave tau fia neile toi trivaino me ai sao ni matu pusa. O se vaengo nia ongo wala tu fam teleina fa fi tau li pusa me ai unga e mu. E au fia mo se tasio a onga sa fa onga ina ia to tingilima e fa onga tonga la au. E u ina ne me ai vela tele. O se isia onga sa ali putia ia unga ua mu mali suava ia i tonu me ai. Talongo ai matanga luengo a onga por kala me checkpoint le Johnny Sila fa pea. Kalu ai atu ngarunga e winga le tulanga o le tau tua o ye nei. I se ngasa senga i le mana o mia le o di poti o fatinonga o le lelei o le tau tua. Wa tapa ai foi company sa ni ne me ai lo mia ina i aspectasi. Ia fa mauninga va aia o le lelei o tu ai ngo me ai sa ni am. Dai me tili vai fa pea ma me ai e mai mau. Ai ora terminei o le isti company sa fa kone kalateina le Compass Group e sa palaya me ai moto mai kia onga o patino ina nei ngā se senga mo le tapunia po le liquidation e se fa mtalanga sa fa ari ai company to moti e sueina tusi al company ale Deloitte o le company ale Libel Group i au kilani o tapunia le Taeao nei fa ari ale Deloitte o le company sa fa kone kalateina le Compass Group e sa palaya se lau luas puli maafeo me ai moa onga expectasi. O se vaenga o proklame le malo, mo se palaya me ai mo le ola malo loino te mai kia onga, le ka ora, ka ako healthy school lunch. Wa tua iar whai ngā malo ni sila i le oski taulanga i olo tangata, ono te tununga ma mafau whaunga, ideology, i le tolo ia leo sia ke whai ar ka nesol manava por bowel cancer screening, Moto te maori ma le Pasifika mai le lima sulu te sanga ma tua. Pali ia fo mai Pasifika o le fai unga le minister so fo Maroloina Simeona Brown e fai sia ki morkani sa mo mana vai au noma spetongi. Ile ma tua lima ma le te sanga mo tanga tani sila oma. O fa sanga te wai fa maunga o su enga mamori mau. O Sir Dr. Colin Tukuitonga le soa fa tonu. O le no fuanga mo so fu malo ina le Pasifika ma ke lope le University o Kilani. Wa ifalia. O swingo ai nga fatino mo le ma tu e fai ye sta ki morkane son manava. O se fai unga le se at mai o se tele. Ai ta wai o se tong fainga. E ma wai palota. Pali Sir Colin. O le ma tu e fai ye sta ki morkane son manava mo to maori ma le Pasifika de limas pu tau sanga. Sa fa vai le ilunga o manaonga. Ia ua suias yakti orkane so le manawa le matua limas ma le matusanga. Ta whaari ai le minister so i fo maroloina. O le whaatula ngano teimi o le awhia o tangata le kane se tari tusa umalawa i tangata o le tunu i New Zealand. E sa whaari o se Colin. O tangata maori ma le Pasifika matua e mawarunga atu. Le whaatula ngana e awhia i le matua. O ia inga whaatino le malo e matua i te stay. E peo naulina i te tununga ma mafo whaunga. Ai leo ni mea moni, ma mori mau tu. Wa whaaria e se tasi o tae o tangata Pasifika e o Kilani, o le whaatula whanoino le ia i o masini pueata i kino leo, o le awhesoso ni ai tangata tasi uma. O te le tele o lo i tuo se tārsanga, mo le tāpaino se swinga,
te tārsanga e o mai le te mine e lata te furu afe tangata o sei ni ai. O se tamai le pasu ma le lima tau sanga sa whanau toi poa. I le vai aso te lua I orere point I au ke lari. I le teimi sa la so sola e se ai maseisi mai I leo leo. O whaastala sa mu matue sa matapungia. Ina o whanai na leo leo se whana whawila ma le whana whatingi mata. Ina ua ia wha amatauina ia leo leo ma ia uina ia le limo leisi leo leo. Whalia ele kele o le whaonga ino masiri pueata I kino leo leo o se ai tia lelei. Ma ia tia wai o le whaonga ino nei masiri pueata o le ngata mo le saonga le mu ma le whaasti nonga mo tangata uma. O whaatuma wai fo I le saonga le mu o leo leo. Le aingo lea tama ua maliu e whaamautu e Australia. Wala tau tua ia leo leo I whaolima I amatue I le teimi o lefte na inga ma leo leo. Le tārsanga o tā pai nai suenga tuma o te whaia I lea whala beloved. I tā longa o le asu asu ina le laka pia Fiji le mata upi sa whaamaru si alo laka pia le Fijian drua. E malanga I tua le loli la uta iau kilani au anga I atu mo le latu tā longa ma le Hurricanes. Le tā amarasanga supa laka pia pasika le tolu astulu ai. O le te fono le fono whatonu o le laka pia unia Fiji John Stanley. Ta ia longa le leitori sila pasika. O le mesa atu po mai e le teriena. O ia tā wai e manao e vai I unga o sesa I lilinga le supa laka pia pasika. Ma maua ai le mea tonu a totoa. Paria Sunday, o le a whaia fo iai le lato suenga ina ia maramala mai I mafuanga sa tupu mai ai le whaale tonu. Ina ia awai nei toe tupu mai. E pe ona awina mo mua tuai e tātou tala. O le vevesi sa li mai. Ina o taunu mai le awa le drua. I le wala e valele. A ele o iei se pasti whatalia I lato e momori ai le whale tani malo. Moni muriane mai lo ai o le se seo le company pasti I le pungai. Ma fai ai loa le fai unga tama o le awa le a wha o pioki tua le loli la uta sa a vea ia latu a to pa o maiti vai ngai wha o ngai ta longa. O le ofisa silo le socio tamata alo la kapi pastika ia hale ti pole sa ia whalia fo ilona wha te ia ina ua iei loa le mesa tu mai I tamo le awa le drua. Whalia ti pole o le a tau singa sa fai ai tamata alo o wha ilo ai fo ili tūlanga o fai ai alo whalia o supa la kapi pastika ia le kapetenia le drua ia te vita I kaniveve ma Frank Lomani. Ma ia tāua I taimi tāua le tālonga e fōringa mai. E le anu I ailelo whari I whai tonga ma I le ato lua I lunga o lai. O le asona nā pise fulu o mati sa ato e le tōs fulu tau sanga tilu mai o na whaavaina na kalapurika le Warriors e li sila. A wai atua I loa le tāmaru sanga o le NRL a Australia. Le se fulu o mati a whai talau I Sulima. E silia ma le tōs fulu a whai tangata sa whātu muri ale malaya le Mount Stadium. Ma le fai tau miliona I lunga o le televisia mo le mōri mawina o le ua I tālonga le Warriors ma le Brisbane Broncos. O se tasi o tālonga o wha mawina le mataina, e au o sa mō lo pidia ia I le au. E au pia Sean Hoppy, Tony Tatupu, Te Ropati Hitro o ke sene Tony Tui Mavave. Ma se e Salomona. E wilava sa whaia ina le Warriors e lus furu lima le rufulua. Ai o le tālonga sa amta whaavai e se whaavai mau tū. Mo le au e tase New Zealand, e au iai le tamar sanga le NRL, le o to tele tama whana sa mo o whirwhiria iai. E o mai lava le teminei le imanu malo le Warriors le champino le NRL. Ai o wharia le kapteni le ta'alonga le afe salau Ivas Prulima, Dean Bell, e iai lava le teimi imanu malo ai, le Warriors. O morianga le whatupu vesi whalo toi whare whastanga le tamta alo liki le tamar sanga le NRL, ia Taylor May, watolopu. Ina ua le awa iato lona to'olua sa tua ia lona tu'i o le mata. I le whaamastonga e pe ona lipo tia I le situa le vasa tase mane. E whaono ona tau fia o ia leo leo te tono le lusu whai tula, halu mana I lona tula I muni nei I lumo le whaamastonga. Ta mafo e ona langa la ngani manat, e leo to iei se ava no mo leo tamata alu mo le Penrith Panthers, e awa I ta'alonga, ai muni ane solo ia le mata upo mana whaamastonga. Ta te ena mei le monio morianga I so tanga ma le whatu vevesi wharo te whale, I le whaolima, ma le lua morianga le tau muri pole stalking, ma le wha amatau I tu sai ma se vevesi sa tua iai, ia aprila, ma me, o tua inga e au piai ma lona tu ia o le mata, o lona to lua, o mei e tosu tau sanga sa ta alo ai mo le NRL I kala po le Panthers, ma whai ai fwoi masui o le tō sa mo le tamara sangari po le rangi o le luafe ma le lua. A whasa o loto le Panthers ia iulai, ina ua ia whamata wina lona suwina o le klapu, I le tau mawhai e solo ia,
ia lana kone kalate. Ia tala nau ni esto. Angale leisi, stoi oia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso. Yeah, ele winga Tumao ainga Aina ole time Ole fa'alu maina Le ase fiafia Le fa'afolinga Be atumu Mai utungata tate Aamu atu Sao tom fai ise melele oh ma mo selumana ilele a se punga etele talia se faltu anga overlofa amawalunga ilata Chill, got enough entertainment. It's your boy Dougie, Jory. Sé que me fica sola se usiva suma sauia tao. Ele ma foi sei se na tua esse low no foi eu so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. It's the born again. Yeah, here we go again. We gonna do it like we did it, how we did it then. So come and bring your friends, and let's all have a glance of all them beautiful
beautiful car, so let's make plans. If you win a whips, then it's money for y'all. I swear that show that we're going for the rest of the month. Yo, we got lights, yo, we got sounds, and if you don't cover your easy, we'll get lumps. I take it to the clubs, man. Ha. Then I take it to the house, man. 180 on the freeway, that she told she want a freeway. Car is laughing as the statement 65 boys here from heaven, let go. Give me a feet, the soul is so see, but soon as I will tell. And then my face is enough to a so low for you, so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Born again. Yeah, ua Fiafia, mako e mafuka ki au se karia. Kalapuka avalenga ua e loa. E uso mai le ongo valulima Samoa. E vama musika, fasek mai e ufika. Ai se kuso mai es omu, se fire komu. Suyur vali sulis ka ye peos kengi afkasi. Fa ila mai ka pusa e fa ke ki era uala. O ke lia ua kukulongo, fai mai ka kukongo. O ke rege a kuwai pea, silo mai pea o e rasta. O karonga fa arikalingi, e fa salin vesi. Play my Lola rhyme, I say Eva come myself side. Seki mai fiki so so si va so ma so ya tao. Ele ma foi si enough to a so low for you so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Yeah, le born again club for my oh so. Ole ai ngai kasi foi ole loco. O mafukanga, mafiafianga. A ole rai I e seki ai kama. Faile le lau mo fofa a maulo fusi pau. Fa sa vili vili kama ole manu. Taxi peloli, holen pevengi. Ai se I milo milo la upiki apu. Tuma mai le peis, wa uma se mangaku. Se ole pona kene fai ma le faku. Eva mai okay, le umai okay. Ai pa mai skali mo makongi e pona again. Seki mai fiki so so si va so ma so ya tao. Ele ma foi si enough to a so low for you so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Seki mai fiki so so si va so ma so ya tao. Ele ma foi si enough to a so low for you so. Born again, born again, born again. They're born again, born again, born again. Radio Samoa, tasili mai batolu amo. Radio Samoa, tasili mai batolu amo. E tupule mafana i le tau no mono. Ai matse le fatu. E a fia la mona. O fatu I upu fati malangona o pesema. E momoli atu ai se fiao. Se loto wa a fia. Fa mangalo mai itu. Se ainga o toi fatasi. Fa feta yelo fanati o taulo ai. E tu manua ele tu longo longo. Mongolia tu e sabili uleo a o e falanga. O tala baba o ngangana
Your sprinkler uses more than a sprinkle of water. Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. O le awhamana tuina le 5 sanga o le ASP Polyfest I le Malu Kau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whatasinga pitsili o na tele I le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo I lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana I le Malu Kau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana I le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasahai se ava malosi. Paa po ni vapes. E Fiafia le mona rentals e whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusi whakapasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso I te whaonga I nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele I whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pema moli atu I le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe. Ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account I New Zealand. Be la fosao le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono le Facebook le moana rentals po le moanarentals.com. Moana rentals o laupa anga e taitoloina oe I au malanga siasi I Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Together, talk your future. Do you remember watching stars stretch on and on and on while you sing my heart song? Just a call away when I need him. So dependable, he's the reason I don't worry, 'cause he's there to hold me down. In the safety of your arms, nothing can go wrong. Wish I could feel it all again for the first time when he was mine. All of my problems seem so far away. Give me a sign. Tell me what I
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo.
Te langi lene bese Malo u Fiafia tele Mala u loto Fiafia lava Lene mafutanga Imea uma ua tofaya Ole asetali ole tomo fainga Faamangalo sa sala Faamalo, faafetay Faafetay Oaya uwa mga tumayay E alay lanay faafetay Oto alofa sa samay O lava lava o mea e ai O le moe masa o meai O supe e tele ma mea e tele O la tuna mafuai Fitaluli Be out on my faingata O taimina e te oina e tangata Be moni alona lofa E tumatali I hotinga E te fatua ona ole alofa Ma toi fatu o e ilunga Samai lava lava mea e ai o le moena sa o moai o tupe tele ma mea e tele o le tuana mafuai fina bea lava awale fa bye bye fa malu lopsi Lava, lava, oh,
Radio Samoa. Fafau Desile langi se tali po fea oela u fetuao Desili pea u ita Se losa e pe aisea Wala yona o alo fafa avale ya oele mana mea Tele ia ole sami tele teine afakasi Martino, una oilo sasia uhani Ta oto ile pogisa ayo umoi miti ufolina Losa Aliviko, mange be for to even on leo. Kilo records, there is a boy, don't you? Call it come fire papo. Ele vai pro call it me file como fire papo. Call it me file como fire papo. Ele vai pro call it me file como fire papo. Mo kumela, sa ule pongisa, o ka mai le fili o le liong a fainga ka, o kongu
mga seu a o au o mea le mawhai e o a au o mea fule pope a ka whao ua whang oi wau a mea mai lau kingo sipa lau whaai wale mangingo e mongi sui ki a polo lau tivi a ki le vilo waka nga ka ai a ka o filo unga ngeo le ea e whaka i ka i ai oe pro o unga ngeo le ea e whale ma i ai oe pro sora le vili lafi a ka oko oi wa ma i lau ki ngawa ko makangi e sue pe so soangi ka i e se mai a umai le fili e po umaruru o fiu lau pa lili afu mai a u lau alofa oe le sili susulu mai lau la e se i o pese lau pa lili Kaule po E vili kama whai e whafo Kaule au E le me po Kaule po E vili kama whai e whafo Kaule po E vili kama whai e whafo Kaule au E le me po Kaule po E vili kama whai e whafo Salamo e kolo suma le wha o long whai upa suma le iwa akali kong oi lo uso mau ki ngoa lo leila Kele ma meleanga e o i le ua me o kong Se fe oi i o ka mai kele le whakapom Kele ma whai au so ngai kau ko a kasi I kele ave le mea e ngau le pātau palasi Ufi oi le kokoro ka maa o lo i le langi Wa aila e le fefe whai le luna e le angi E whainga kale po awa e kele ufa fonga Te fike wala au kele la ngonga Aio ufi e ai e le maonga Iu e unrepia e ngau le oma le polonga Whaini se swinga, swinga i a winga Mavelau ni ngoinga i papa whai ki kili a te e mo mani wila Mavelau pupulange i whailo ua kasi o wa kele o maila Kaule po E vili kama whai e whafo Kaule au E le me po Kaule po E vili kama whai e whafo Kaule po E vili kama whai e whafo Kaule au E le me po Kaule po E vili kama whai e whafo Waste your time just living in your life, yo bro. Let it go, coming down with the flow. Test 1, 2, 3, 4, spinning on the floor. Test 1, 2, 3, 4, knocking on the door. The devil is a liar, yo, living in the fire. Move like a lion and he never gets tired. Rolling, flowing, tapping, going, feeling, eating, rocking, killing. Except the Holy Ghost coming down with the toast. Make a little post, sorry man, I'm not alone. Don't you worry, come on everybody, the Lord is coming, you better be prepared. When night falls, oh the devil is so clever. Switching to the slow lane, yes, all together. Pick up the Bible man, put up the fireman, bring all the brothers to the light man. You call it Yeah.
In this update, Health New Zealand is pulling together an action plan from recommendations over a case of mistaken identity. Police mistook an 11-year-old for a distressed woman in her 20s. She was restrained and given adult drugs at a mental health facility. Our reviews also suggested creating a national policy on unidentified patients and reviewing Hamilton facility resources. Chief Clinical Officer Dr. Richard Sullivan says some changes can be made quickly, such as getting EDs to medically review unidentified patients. Some of the broader things, learning from our previous national restraint policies and so forth, that's going to take a longer time bringing the experts together to give the advice. The Prime Minister appears quietly confident New Zealand's done enough to secure an exemption to Trump's tariffs. The US President will tomorrow reveal the scope of his tariff policy, adding details to his threats of a blanket import tax on agricultural goods. Chris Luxon says New Zealand's trade with the US is quite balanced and complementary, and we're not an overall contributor to the US's overall trade deficit. The bottom line is New Zealand's relatively well positioned compared to other countries in the world. We've done the very best we can to build good relationships with the new administration. Labor says an ambitious assumption casts even more doubt over the government goal of adding 500 cops within 2 years. That deadline is this year, but a November briefing to the incoming police commissioner projects meeting the goal in June next year. But Ginny Anderson says even then it can't be guaranteed each recruit wing will be full. Police have consistently advised Select Committee and spoken publicly that June next year is the most likely when they will reach 500. So it looks like even that's a stretch. A man's appeared in court accused of injuring 5 police officers by ramming their cars with a child in his car. Police say a member of the public's car was also hit on Trinity last night in Lower Hutt suburb of Ipuni. A 49-year-old man with interim suppression has limped into court with an apparent wounded right leg and will reappear later this month. And that's news. To sport, and New Zealand's national freeski coach believes more snow sport glory could be on the way in coming years. 3 golds at the freeski and snowboard world championships in Switzerland have come by way of Zoe Sadowski-Sinnott, Luca Harrington and Finlay Melville-Ives. It's less than a year out from the Winter Olympics in Milan Cortina. Murray Buchan says while Aotearoa has world-class facilities, they are limited. There is a lot of opportunities to access them in New Zealand, but we need even more. We need similar sort of level to North America or Switzerland. That would be the dream and that would be the goal. And we are trying to get there, and I think we're doing a pretty good job of doing that. Buchan says they're installing an airbag to allow athletes to practice tricks with reduced injury risk. And that's sport. Amo. So
iwa tolu a mo. Radio Samoa. So
Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Love is so special to me, keeps me warm. Not only on the outside, on the inside too, yes. On the inside too, yes. It's such a great feeling, such a great feeling, baby, to know someone cares. Said someone you can trust and know it's gonna be right there. Barely help me see, babe, 'cause once you let her go, you'll find she's taking a part of me till she returns, baby. Oh yeah, I'll be waiting right here. Waiting right here on my own. So please keep it warm.
is the answer. Baby, don't you know love is? Love is the answer to brighten up all the war that's on today. Ooh, take me to the bridges. Once you let her go, you'll find that she's taking a part of me till she returns, baby. Oh yeah, I'll be waiting right here. D, take us home, baby. 'Cause once you let her go, you'll find she's taking a part of me till she returns. Until she returns, I'll be waiting right here. Waiting right here. All on my own. All on my own. Can't you see I'm crying, baby? All on my own. Don't you want to stay with me? All on my own. I promise I'll do the dishes next time. All on my own. I nearly cut off my toe for you. All on my own. Hey, but you said so late. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
le langi lo la vea ina na ia a pa mai ai o Yesu I lo lima mai a se mai a ula fano I le afi o le taunu unga le na o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a ole afi a asa I kena lona tali Whanau a lea tua ta pena masa uni uni Ua rata lo tawi Sa tuli loa ina pea u elea manga paia A o u whaatino le tale ni ma o wha a fiafia O mea ale lalo langi ma le tino ua o taia Ina ua urufia lo uloto elea nganga paia Tana vale ua ia filia Molo na fina ngalo ina ia o faalia O mea nilo ua ia au maia o te whaailo atu O lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga olo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo I le fina unga sa whaia e tangata malona anganga Le taimi lava lea sa vala a wai lea tua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa whaatawhia Ua toe alofangi aina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Ta te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea ewa aya Ao fea o lou wha atua I le atua e lewa aya E a fio I mea lilo ai le o le wha le tino Wha ia I lunga o lou ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta ofi mauia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga olo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Finangalo o lea tua e ui mai I mea mawa lalalo Pale wha tau wa ai a wala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au ke risiano O na whai upu mai ma le wa ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le wha le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o ke riso
ua whaailoa mai e le atua I tama vale vale o lona finangalo ua tapunia nei o le alofa tunoa o lo ua tua I le lalo langi atoa tangata onu u esema o e Samoa o le fe au le na ua whaailoa ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nuunga ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga ua sa e lua ina le ia popuni o le alofa tunoa sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua ua faa muta ina e le atua o le na amanoa ua faa taunu o lana upu pei o na tusia tama vale vale ua ia fili filia Molona finangalo ina ia o whaalia Awa ele whaapa pauna fina ulea nganga ulea tua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua whaailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nuuma ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua whaailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nuuma ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A very successful man said, "Success is mostly failing." What we don't know about the world's most successful people is how many times they failed before they finally succeeded. You see, successful people just keep learning from their failures until they finally do succeed. As a famous entertainer put it, if you want the rainbow, you've got to put up with the rain. This is the true story of a man who, when he was 22 years old, failed at business. The next year, he tried for public office in government and lost. So he tried again at business, but failed at that again. Then at age 25, he tried for government office again, and this time he won. But the following year, his fiancée died, and at age 27, he had a nervous breakdown. In the next 7 years, he tried for government office 3 more times and lost all 3 times. Then 3 years later, at age 37, he tried again for government office and finally won. But only 2 years after that, he lost it again. In the next 10 years, he tried 2 more times for the United States Senate and lost both times. Then he tried for vice president and lost that too. Finally, 2 years later, at age 51, this man was elected president of the United States. And today,
He's considered by many to be the greatest president in America's history. That is the true life story of Abraham Lincoln. You see, failing should actually make us better, not bitter, since it helps us learn something that doesn't work. So the next time you try, you're that much smarter. But when you do fail and make mistakes, you need the inner strength and courage to keep going, so your life's disappointments and difficulties don't make you quit and stop short of your potential and all that you can do in life. You see, Jesus is the one who can help you use your failures and disappointments to make you much stronger and wiser, so you'll reach the real success He's designed you to enjoy, both professionally and personally. So why not ask Him to take control of your character and career? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Malu soifua, ole si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa.
Malie maya ia o elo utina fa mangalo au so uanga sala ini yak se sa o faia o elo utina o te sulu ai a so faingata mai ile iwa o masina sa I ave au I lo manava o te whaapitai I le atua sa whai o yo le tino tafio tamsio il est tibu malela o allo fanei o allo fana Jehova oia ilo tama oi ole pa Faingata yo mato langa te tu mai be ma sapa sapa yo mato rumana ina ya fu mai fa vita tina ilo wanga lele fai oe le amao usei le malo si ata le tua ye fa so so le langia ni lingi fa ua mai o ana fa manuia tafia tamsia e a fermai mama yo le Tafia tamsio il est tibu malela o allo fanei o allo fana Jehova oia ilo tama Tafia tamsio a fermai mama yo le
Maya,